Ile suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou limo lo tātou whaola mātou te whiawhia teo whalofa ma whatala whātu Samoa. Ilo malei fo mai whanunga whau nei aso le tai ala nei o le aso lulu. Lua su lima i aso le tātou whalaunga nei māsina o Februari. Lua awhe lua se fulmaleono. Mai whatala whātu le tautua nei le si whonga lo mui Wellington nei le Samoa Capital Radio. Ila whaafonga tāpoi mai. Ile nei aso fou. O le vingo le tua e sua malie oe nganga pa ia, talalo ia le tutur si ufonga lo mul nei tae a maia, o la utai te ia le utatou si talo, ile nei tae au. O lo fetalai a mai, mato te fia whaalongo i ai, e mato te ma Yeshua mali e oe anganga paia a fiu maia e mana o mia o lo fetalaia mai mato te fia whaalongo i ai Matou te ma lili e ai apa mai whau mai tango mai e sui ai mai
te perofetai. Se o tātou I fō matatalo I le tua. Le tua whaafonga te tā loe. O e lava o le tua e mai le vavau e o le wha vavau. O e lava o le tua e o le malosi ma le mana o malawa. Ai le leita au mātou whaalatala tu luma o no whaali. O iei le lofa tu noa. O I mātou malo wā tunuu. Se o mātou whaleoina le loto whaafitai I lau fio. Se o mātou suleina lo lofa ma lo wanga le leita mā. Ono se lofa I nāwinga e se lo mātou moli maupea I le aso ma le aso lo mātou o langa. Mātou te vi I ai ma whamanuina oe le tua e to tasi. Wa ole nei aso fou e to e whanguina mai ai le soifua ma le ola o mātou tangata. Le tua whaafitai mo le ola fou. Le malo si fou o le mānawa le ola. Olo e tulu I mai pea I le aso ma le aso. Whaafitai le tua wae le isi talavale o mātou whaalongoina. Wana o le leo le langa o le fia ma le oli. Olo mea le lei ma le matauntia olo e whaia pea mo I mātou a lau whanau. Le tuai wa mātou whaafitai o nau whaamunianga ese. Le ngato meo tino. E alai mea ai o vainu o lava tama. O fua I o lo lofa mai ia I mātou. Mātou te whaafitai mo le o kisene o mātou manavaina. Ai alau whaamalo longa I o mātou tino. Malo mana e whaasalo tuina ai I mātou. Le tua mātou te whaafitai o na o laua fionga pa ia. O le suru lei o mātou vae ma le malama I o mātou wala. Whaafitai foi mo le au whai ngā luenga o lo folofoloina lau tala lei le tua. Ina I manu malo se a nganga mo oe malo malo tama. O mātou whaafitai o no loa nganga pa ia o lo mātou fisosoani sini le tua. Malana whao unga o loo wha malu mai pēa I le aso ma le aso. Ta mai tele ma whaula ilo o lofa ia I mātou. Pao mātou loto ua tumu I le whaafitai. Ai le tue le ma whai o na whaangaloini o mātou loto le whaafitai sini. E le ma whai o na mātou tu ua I le aso ma le aso. O le whaafitai lo walo pele to tasi Jesu Keriso. Lo mātou lima lo mātou whaola. Whaafitai mo le whaola tangana e tāpina ina tamā. O e alofa mai eile nei lalo langi matu ina mailo walo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaantua ia te ia mātou maua le ola e whaavavau. Tamā mātou te whātu ese I uluma le ni aso. O e mātou malo wātu no ule tua. Wa o e mātou ni tangata I le ato toa I uluma. O I mātou ni tangata anga sala ma le palapala le tua. O e sila fio mātou tangata taito tasi. Mātou te anga sala I o mātou upu matala. O ngā yo inga, ai au mātou mawhauwhaunga ma manatu le tua. Ta mālo whae wha mole wha māngalo li whonga lo wātunu. Mātou te talo I a vele tino ma le tōtolo o le pelo Jesu Keriso. Na ia wha ma wha mangalo ina I o mātou se ma wha le tonu malawa. Le tua mātou te oifo ai le te fu e lo sa tauro le nei tai au. Si e lofa wha ma wha mangalo mai I mātou, wha fuuina I mātou le tua. Ina I o mātou o lai le ala tonu e te whina ngaloi. Le tua ele nei tai au mātou tu inatu, o a mātou mala onga I o luma. Le tua I e alofa ma taita ina I mātou I tūte mangaluenga umole nei aso. Te talo I e foi mai le poto I o mātou loto. Ina I o mātou fai I pia filinga le lei. Te talo I e whaatu mawina lo fili e mui tono o mātou loto. Ina ia le pulea ai mātou le fefe po le popole po le atu atu vale. Ma le tamu fai mai o le li o le nei lalolangi.
ai o mātou whaatūtū le mana lo wanganga le tua. Tama ia e pui o mātou wala le nei aso. Te talo pui whanau ia o onga. Ia e whesoasoani a lātou su enga o mata upu tono la onga, whaamanuia i whaia onga le tua. Tama ia whai i lātou mamoli mauri leitu tono a onga. Pui mātua i ngā luenga. O ta māmatina mātua i mota malawa, ia yelo wanga le leile tua. Ia e fwoi mai le malosi, male ono sa i le nei aso, pui fwoi. Le tua i o loo, mamai, ia i lau wha malo longa ma lau wha salu tonga, ia i fwoi ma lau file mui o lātou lunga le tua. O mātou talo le nei tae au le tua, mana tua e kāle sia Christian umolo salalau ai, i le nei antunuu, Samoa, ai misi so se tafol ke lope. E ta i mau auna, o lo lātou whaialo finangalo le tua. Mātou mana tua le nei tae au, mautanga whaifi au le tua i e whantu mawina lo lātou malosi, maloloto wha maoni, e taita i eilau lafu mā moe le tua. Mātou stalo wha manui eilau wātunu, i e fwoi mele file mua ma le loto ngatasi ta maa. Mātou stalo wha manui eilau mātou tunu o Samoa. Wha manui o mātou taitai le tua, o mātou stalo i eilau wanga le leile malo Samoa. Talo foi mo nei atu no New Zealand o mātou nofo mau ai mai tamaina ai mātou. Ia lofa whamanuia mai tama. Tama ave sia ni whai to ai lelelei mo i mātou. Ai te tala ni whai to e tu sa malo finangalo. Ia e taita ia i mātou le tua i le ala. Wa e finangalo ai le tua. Mātou tui nātu wha amitole tau tua le si ufonga lo mōne ni aso. Le fionga le li pule ma le mātou au whai ngaluenga ta mā, whamanuia mai oe i se tau tua o le mātou whai re yaso. Ia yeilo wang le lei. Le tua me uma o mātou o le atuai, whaatase ma mana onga lilo o o mātou loto le tua wana o oe sila fia. Mātou talu i whailo finangalo ta mā, a le o mātou loto. Oe mai mātou le yaso e fwoi u mātou lava ia te oe lo vi inga ta mā. Yesu Kristo lo mātou lima lo mātou whaola. O mātou wala wa tuai nei. Amene, ma amene. Sa tau no matanga na fa tau no
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
mavelo i taga. Le ipaga magalava o atu le pale a kwabai ki e batu. Ia, o le lea no kore na ilo na mata. Kai le rapa. O le alao le au tau pai atu. O te pese atu e pese le ni na uloa. O le ni tu stala Robin Louis Stevenson. Te ilonga la vai o mai te rata le watu au watu. Te wapea au tau e batua se va. Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo. Sufong lo mo. Atang le tayao.
Yo le polklame le ata o le taeao le laugh of the morning al tautur si fonga lo moi Wellington il Samoa Capital Radio ma tauti to folofa ma fata la fatu Samoa le atu no pele I lo male fu mai fanu mo fo ne yaso tatu li mai la surulu lu sul li mai yaso tatu folonga ni ma sino February au litu sanga luafe lua se fulu ma leono ma tautu atu li man fata lofa ma lo se fu manuia ya ilo tatu wa tunu I le nei tai au ma loa fua ila o maua ile lofa malanga leo le tua au tai le tua moli mai lo tu si fua mo so ma tonu yola vai leo tatu to e fei loa iai I lungo pe au ngalu lea wala tau tua si ufonga lo mua I le nei a sululu la o tau a wona nei marami tu to finga vai valu leo tatu fei loa I stable time nei ma fata se tufuma tu fina ya ana fa solo e tai tolo ina lo tau ia o lo tau malu le nei aso fata lo fatu ile tapo ingale ia lau whainga luenga tofi le tua o lo whawhala le malu le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga whaitai tunga wala tau suina li pwai le ola wala sui fo le nganga o tātou tangata le whangari whan whata alofa nei o tātou tu a sino ta mam tina ma tua tā poi mi mota malawa ma lolo sui fu manuia whawtai talo po le whala maulan mulila tā po iei whaimama tiu telo o le whaivalu tātou a tunu tupulanga talvaulu ma lo sila tunu good morning ma lolo sui fu manuia I le nei a sululu o tau malava wompa anga le tātou wala leo I lungo le tātou Facebook apio folinga lungo le tātou yala ato le YouTube lungo le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz ya mātou tu atu lima whaatalo whale nei tai au le ngatai fo ilea o tātou pa anga I lungo le tasi ono tesi ma le tasi wha mori lau mua nei atalo whātou le tautua le siu whonga lau mua I le nei tai au manatu ya olo tātou tau whaitu tusa ya I le lofa malanga leo le tua ya ilo tau se fuma sa mātou wala ya o ina ilu ilu talu tātou tau lia mai nei yaso luas fuma lima yaso le tātou folonga ni ma sino February ya o le lofa ai o le tua ya e le mwhai o na mawai ya ilo tau se fua ya maso mātou wala o le tua ia e tu maua o ia o ananafi o le so e o le aso ataiao mai anua o le tua e tu mau o ia o lona alofa ma lona whaapalapale ia I tātou e wha le tonu an tangata la tau ia a o le tua ia e le lei lava le tua ia I so se aso I so se teimi lua se whai tu la fitu aso le aso o le o le vi inga o le wha manu ma le wha aftai e wha foi le tua ia wai te tau mona mea ia te ia lona vi inga Samoa le atunu por klaman ator tau tātou whainoa I nene aso ia tātou mafuta por klaman ator tau tātou whalonglongo whale talo le tai sui kon tupe lava no haso soifu mas whanau ia tātou whalonglongo whale mena tupu nei aso I le tala whaso le pito lalangi tali tu le valu ia le whaopoponga momo tātou talafoma tala mai Samoa tapena ina le sunga tāse salam Sam mai Samoa tapena ina Savalina Kasiano I Aotearoa New Zealand ia whaafonga ai le tātou tutua ia I le nei aso I like love ma share tātou Facebook
subscribe le tātou YouTube, ia whaaso atu tātou proklame, tātou mafutai I le nei tāu o le a solulu. Lau Samoai, talanto le tātou proklame I le nei tāu. Good morning, tā lofa lava, ma lolo se fumanuia, tau tō mauri si ufonga lo mua I Wellington. Lau Samoa, Lau Samoa, Fa'amua mua le atua, o ia o lo ufa'avae. Ao mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe Lau Samoa. Talofa Samoa lo ua tunu upelele anga. I say o upese pese atu mafamatala. Lo matamofi ele mafaya upuna famatala. Ua numera tasifo I oe ile Pasifika. Lau Samoa, Lau Samoa, fa'amua mua le atua, o ia o lo ufa'avae. Ao mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe Lau Samoa. Le mawhai o nana lolo usa ufana uai. O lau whanua lanu lau awa o te tiwai. E uina o malanga I whafo I atunu ese. E le mawhai o nana lo o e Samoa lau pele. Samoa, fa'amua mua le atua, o ia o lo ufa'avae. Ao mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe Lau Samoa. Lau Samoa. Samoa, fa'amua mua le atua, o ia o lo ufa'avae. Ao mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe Lau Samoa. Lau Samoa. Patalawatu le teimi o le tau, whai le whātua e mafuta mai o poloklame le ato le tau. Ia, ma o le waiga le talo le tau, whapea le talo le tai e wau fō whangwhairo nei a Solulu. I le lau mui Wellington e whapea nei nutua oi. Tātua siasi fo iso tātua tunu I Samoa. Talo le tau mo Wellington e mono nutua oi le so le a Solulu nei. Langi le tau sulu mātu o whila lai pe on walo I lo official vai tau. Wawa e tui whafo le tātua official whaasala lau mana I le sulu mātu o whila mai o le la. Ia ere nei a Solulu, lua se fulma le lua tika rile fuol e maulunga wha mawina mo le so, se fulma le ono e lona mawalalo. Le aso ata ala stofile mo le lau mui Wellington e valo I lo official vai tau, e a wo iniso teimi, ia e ona vaila mato lais teimo le a woli, a solo atu I le a fia tai au, e peo na yeila ripoti, mo tātou I le a Solulu o I le a stofile aso atai au. Tatu se atu lau te lenga o te roni sile le so au ki lani a wō nei teimo le tai au wa il mato lai se teimo le nei aso. A pena fo I Hamilton tau ranga Rotorua a wō nei teimo le tai au wa il mato lai se teimi o le a wōli.
Atalo fatu Gisborne le tai au sulu mātou o file la mo tau I le so. Apena foi na I New Plymouth, apena foi Napier. Ia ma Hastings mātou o file sulu le la le aso langi le tau mo o tau. Atalo fatu mo tu saute ni le soni a mata mai ni le soni sulu mātou o file la. Asolo tu nai Blenheim, asolo atu ai nai Christchurch, langi le tau sulu mātou o file la mo o tau. Apena foi Timaru. Timaru le nei aso langi le tau. O de nina me the cargo, a won nei te mo tau, ai va ira mātou lais te mo le awoli. Asolo atu le fia na nei. Tulanga na le tau le atu lenga o te roni sila, I le nei aso lulu. Ia ai pe ma te lea I le langi le tau, sulu mātou o file la, o le tau o le whainga o le tanga mea. Patalo vatu sa mo le tai au si o tātou tunu ma lulu se fumanuia, tala nei o le tau mai ofisa I murinu, o le ofisa vai tau. Wenga o le tau, o au susu e ma losi o le mtau polu, o lo ufitia I pia le atunu, whaatasi ai o ao, mana I timu e a fia I nisi o taimi. E lo I aini fautuanga po ni lapta inga o wha malusia mo lo funu o le tātou tunu, I nei a sununu. Ai mo le so mo upolu ma savai, e uvitia se vaenga o le langi e au ma timu e te ulu vava solo ai ai pupuu whaapea wila ma whai tili. Ia nana e uvitia se vaenga o le langi e au ia ma timu e te ulu vava solo ai ai pupuu whaapea wila ma whai tili. Tala na le tau mo si o tātou tunu I Samoa I le nei a solulu. Tātou se mai ngā tei whale o Wellington I lātou fōi o sāuni fōi wāwhenga whaivore nei aso o wani ngā lolo I ele sā ma le tapu ia I tā elenga ia e mei se fōi ia whainga whaiva I nai tuane o mo le more point I Wellington e peo na iei Lyle Bay ia manisi o matawhanga tūtua oi ia ono tūlangolo I pele le tonu ia I le suawa I leanga fōi le tawhi atu ia le processi na I le more point tuane o le malaiwa lele au tangia le na whaasisi langa ia e meise ia lapta inga mai le pule ngā nua Wellington le te mo le tai ao ia o le mai tau atu le ua pele tai a tātou Wellington Pato a sua le 15 minuti te elitu la esfuma le lua I la au ni nei Pato a to e pelea I le afoli tu la ono I la fiafia na nei Tātou se mai ngā te whale o mana polurua o lo suartai le tai ao nei Pato a pe le afoli tu la esfulu le tai ao nei Ona toi sua le toi se fulma tolu minute le tu la e lima I le afiafia na nei. Ona toi pele le toi 5 minute I le tu la se fulma tasi I le poa na nei. Tau tu na le saunga le mu awane ngalo o whaola pe a whai tu wa atu awane ngalo se telefoni fia dea ai. Longo la ainga teimi tau tu wa atu ai ma le teimi fufua toi te liu mai ai. Ia wa whaata awa lava le saunga le mu. Aua lava ia nei whaia fo I le masani ia tulango whango tanga mwhenga whaiva mei sailunga o wha fua umau fufuanga I tulango o tau ia sini lava le puipuia malu tēna soi fua ia ili nei vai tau o peo na tātou ia I so se taimi lua sulwhai tu la fitu aso le vai aso tau longolongo atu pea whaata awa le saunga le mu manu ia tele nei aso whenga whaiva ia ai mei se fo I la tau ia olo tele ala tau ia olo mau ia a tele tufa ia ale lava ia ame vai isi tau singla inga ma lolo sa ina nei teimi o le tai au. Tātou se me le talo le tupele nei teimi o le tai au mo I lātou fau saune lafo a lātou se leni Samoa ma lole au ma fola whaaftailo wanga lei mea whaia nei o tātou nuu ma whianga I Samoa o lo sao foi ia pe avala au mai e nei ka le si Samoa ia me se ala tau tu e masane nei o tatu ainga tasi le tala ni sile le so ma wele tu pe Samoa e tala lima se fulsene tala lima fulsene tu sam fa bonga le fale tu pel ANZ in town nei al malo tu tala ni sile America e lima se fuliva sene ma wai lima iva sene o malo tu tala ni sile Australia valu sul to sene ma wai valu sul tolu mo Samoa la vele so tasi le tala ni sila ma wele tala lima sifulu sene ya ma na yele asiasi penisio o pengat failangi pe na yele click excellent digi sound my cash al Vodafone ya pete sulava e fale olo e masani ai ma na yela to rate wala fuina tu seleni pe na ta o fo timbo sola ya fa taile anga lei fa taile anga fola o yela fuina tu seleni ile so
O le avanoa whamnianga o sui fwma su whanau whamna tutupele tātu emaili a su whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia e mwhaina tu mai sau whamnianga e tūlalo ina atu ilunga le tau tua. Ia ai manuia tele utua sui fwoi le sola mau nei mele fionga pa ia le tua mau mai le tu sia mātaio. Mātaio le matau po lima aolo le fwoi po se fulu maleiva. O le nei, o se na te talaina se polo inga e tasi au pito I titi o nei polo inga. Ma whaapea o na o au I takata, e ta ua I au pito I titi le mahalo le langi. A o se au auna ma o au ai, e ta ua lea o le sini lea I le mahalo o le langi. E ato e whaafonga, o le nei o se na te talaina se polo inga e tasi au pito I titi o nei polo inga. Ma whaapea o na o au I takata, e ta ua I au pito I titi le mahalo le langi. A o se ana ma oa oai e ta ua I e sili I le malo le langi. E o le isi isi ngala le na, e o tangata e whaalongo ia ai isi a tangata e ana ma whainifina ngalo le tua. Nā lai whai mai e sili o I e le malo le langi. Ia, a vea I tātou mai ana, ia I le upo le tua malona fina ngalo. Manu e tele o taua se fua sanga tulu I pele tua nisi tau sanga stele. I lo tu so fua au ona ia te ia. Ia, mau pia nisi tau sanga stele ia, ua hafo le mawtanga maainga. Mai se vala wina lo vala wina ilo tu soi fua ya mo so matu wola pese name and peace champo Yesu o te lofa ya toe manu te lo tu soi fua Alofa tu no
Patala fatu tato por kala mele ta ma lo la soifua tato tala mele tupu la langi ne ya so tato dia na so lo sfuri ma February o le aso nei to sanga e tasi iva tolulua o tangata le o Adolf Hitler o io tangata mai le nuule Austria na malanga mai Austria manofo isia mani o le sola to sanga tasi iva tolulua na mauailo na citizen isia mani o le aso nei to sanga tasi iva fa lima na fa iloa ai Turkey ia o le asi taua ia sia mani le taimilo le taua lona lua o langi. O le soltau sanga e tasi iwa lima tasi na amata i ta alonga ia ta o le Pan American Games. Ta alonga ia e talima loa i nu USA i tonu lava o Amerika a toa lava mai lava i Amerika i mātu e awhi Amerika i saute. E ta o la tau le Pan Am Games. Ia ta talima loa e la le taimi mua lava Argentina. O le sona lua i whaitau sanga tasi iwa lima tasi ia o taalonga afileti ma le tele o ista alonga mulimuli ane na se ane la ia i taalonga le tau marulu se ane fo ile i taalonga e amana ia i la tau ile ato tole malo se tino a o le aso lava le nei tau sanga tasi iwa lima tasi na urua ia matai mo le tai mua ia taalonga i tau le Pan American Games o le aso nei tau sanga tasi iwa ono faa o tangata suafa ia Cassius Clay ia lena i ngoa mulimuli a Muhammad Ali o le sona la fusu ai pe faista alonga tele lava i tonu o Miami Beach, Florida. Ta alo mal tangata leo Sonny Liston o Ian Champini la langi na taimi le sola tau sanga tasi iwa ono fa to lalo i Muhammad Ali tangata lea ma avei o Ian Champini i o le heavyweight champion of the world. Muhammad Ali mo taimo mo tau sanga tasi iwa ono fa i le so. O le aso ne tau sanga tasi iwa ono valu i se tasi o e kare si tonu o Korea. Na la tau whais whai poi ponga tele lava i whase lau tolu se furu ngā li ina whai poi po ai. O le aso nei i le tau sanga e luafe ma le ono ia na whamawina ai le tala whaasolo pito le lalulangi o atu le ono tesi ma le 5 piliona ia le au whai o le lalulangi. Whamamunga le lalulangi na iai tau sanga tasi fitu o e ono se lau miliona le whai tau a whai lalulangi. Tau sanga tasi valu o e iwa se lau miliona tau le whaitau a whai lalulangi. Tau sanga tasi iwa o e a whaitau na se lau des tau sanga, se lau tau sanga. Tasi iwa o la, tasi le piliona 5 se lau miliona tangata. Whaasolo mal tau sanga tasi iwa valu fitu wa 5 piliona le whaitau a whai lalulangi. Sau tau sanga lua afe wa 1 piliona le whaitau a whai lalulangi. Sau lo tau sanga lua afe ma le ono i le asolo 5 o Februari. Wa 1 piliona ma le 5 se lau miliona le whaitau a whai lalulangi. O le tala i sa moa o le asolufu 5 o Februari tau sanga tasi valu ono valu na whaalau loa i e mali e toa lau pepa o ia le tupu o sa moa. O tatou tala na e toi maua le whapoponga te masani whaftai la wau. Toi on minuto 20 on talo li tu live valu tu fa tala fa tu li te mo talo tu to mo si fonga lo muy Wellington samo capital radio just on tesimal tasi fa mo ya fa le fa tu fa tasi mai ya ma lo si fo mo bi ni tai good morning ya fa tala fa nei fa now le wa ta pena foi mo on le yaso ta pena foi le ma tu molina la tu tu nal sa on le mu ya fa tai fo ya i lo sao ya i tu te masani me faiva ya WhatsApp nei no nei fa now o la to la e wala onga ya o la to ta mafutanga po lunches ya ma lo faiva ma tua ya fa now I want ngalo fa ya mom and dad mo le fa ya la ua ya mo le to singa o to ya mata pe nei no me ma tu te man na oi e le ya ma se me to te tangia tu you to ma tua e le fa you to ma tua mo to ya I want ngalo fa mom and dad ya o te lofa ya tu I love you mana ya se na tu la ngai fai nei tai ya tai o ma ta wani ngal pi sia ta tu fai upuna ina yo ta tu ma tu ya ta o yo fai fa tai ya ma lo sai nei tai mo tai fa tu ma sani lu ngol tele ya le wa ma ta fo na pisi la tele me se la ga ya tu tai Wellington mo tu nei por rua pena fo o tu le hata ga ya tu tai Wellington ngal wenga ya ole on sa ya le upun tai te itasi ya mawal on sai ya mawal fa pale lu ngol tele ya sa o tala listo ina tau wai la lo vai lo wat ya tu nar sa ngale mun nei te mo tai o la se malu tai
malo lau ngā sese lau kuka I lātou fo I o tāpina ina I ala whonga tau mawha mona I tātou mātua malo le whai o te ilo lava e te ilo ai o ele malo o tai au e whi tau I mana tai au malo lua lea so lulu lātou ia e wai pe sa o lau tau wala usuma fo le tai au ngā lua e whai asina malo lua tai au ai o tūlanga nau ingo tau le tātou iai wa tau whai fo I tau mawhana I o tātou iai ya olo ang fuai foi ya lama sido mati la toia ya sui foi temi ya sui foi tau ya wata to nei au te roni sila ai mo sa mo nei tai au ma lol se fu muia o le sole mai tau atu ya le pre-polling o whainga palota ala ititi ya mo sa fatatasi ya mo vaisi ngano lua mo inisio tatu tala nei tai au to long pui le tatu tunu ya ola sorili le whainga palota le ala ititi ya inai sa fata mua ma le tu malo vaisi ngano lua I se vai ya o tūlanga nau le so mo I la tōla lea nā ka waa mo le pre-polling le so e au whieni tangata mā tutua ia e lem whaina tutu umi tu lau whawha me le tātu tinu I las foreli ia la em whaina ka waa le so ia wale pre-polling e misi la tōla o whai ngā luenga ia em whaina palo te na iupolu ia em whaina palo te savai e peo na ewa isi ngāno lua ia mali tu malo sa whatatasi ia nisi nā vāenga loa ngai mai le yaso e mesi foi ya le neva yaso anga ya tut fai ungo la yaso nei I las really ya le palo tala ititi na sa fatatasi ya mavaisi ngano lua le utape na mai tatu telefon nei tai au ya to follow fa talo fatu ya pe fa le fatu a ti mai ya la au fa longo lungo tasi ono tesi matasi fa mo ya fa talo fatu ya o le wo ya meset pa anga tatu ala leo I le nei tai au ni se fa si silanga filongo inatu to tali mai ya ona fa fongo le tatu telefon matala mai Samoa I le nei tai au ya tai au la solulu tatu fa si silanga nei ya mo tatu O mawhai nei ana whaatau top up al DigiSal I lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i la foi lau se eleni mai cash al DigiSal I Samoa tonga fiti mawanu atu I le fi e na ole lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fia fo i le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com e la foi sau top up al DigiSal. E la foi fo I sau tupe le mai cash al DigiSal I Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, DigiSal. Lesi tātou whaasisilanga toi whamanatu atu le Pacific Outreach a le siufonga lau mua I le aso tofi le aso atao le aso lua sumaluono Februari I le Dow's Art Museum. Tua atu si fast for lima Lines Road I le Wahat. A manta lima le afiafi whaasolo atu I li tu lai valu. O se avanoa ta ua nei whiro iai I le au whai ngā ruenga ala le tio ma le mamalo le whaafonga ma le atunu ia masi o mātou whaalongolongo I ne o tō whina ngalo whaalia e winga I polo kalame le si ufonga le lau mua ia po ni polo kalame sanga whaalele ia atini ia wale tātou tautua o le atatai whai whaile le tio le lau mu sound tali tono le tātou whiro iai I le aso I o le aso atai au lea le aso tofi luas mulono Februari ia I nai le Dow's Art Museum tua tusi fasu lima Lines Road I lo wahat mai le lima I le fiafianga ia tu li tu lai valu awana I misia fa moe moe na le tātou li tio ia I le aso atai au ala u tātou no li tu lai valu isi mai le whaafonga I tātou tala mai Samoa ma tātou telefon Toi whaatana whātulu tātua tinu leo ngā tatono le nei vai aso le whaopoponga le nei o tala whau mai Samoa o se mai eilo whaafonga. Wa whaanga solo ngā ruenga toi wha le leia, ma le whaatulanga ina le pākanga o ta vale tuane o le whilima ke te whau I Sabalalo, e le pulenga o ta vale awhi lunga o te tele le LTA, o le swinga wa whaia le pākanga o ta vale awhi ma pasi lau pāsese, wa le liu mamai le pākanga o pasi mai le tu I se sifo, mai whale lantai ma le whanga nga I a pia, wa o lanto whaonga ina le pākanga o ta vale whaafsanga I ma le supermarketi a Frankie, e taftafana le marketi funga lei. Mo pasi lau pāsese tu teimia lanto whainga malanga whaapena fo I pasi o waa, al tele o pasi lau pāsese lunga al te tele mafio angati tasi mai le tu I sifo, o lo mo lato whaonga ina nei le whalifante le pasi le marketi telefonga lei. Ai mo pasi mai le tui sa sae le atua le panta wha solo mai I a pia.
Wa te tala pele au wala uitasi mai lalo le wati a ngai mai tua o le whane whaatalipasi tuai a ngai atua le pākanga o ta avale o lo whaasanga i male whale tali malo le Lava Hotel whapena fo i le Tānoa Hotel e whaatalia la tu teimi whaatulunga ina mo whainga malanga. Ai moisi uma ta avale afi e au fia e ma taxi lau pasese e leto e whaatanga ina no la tu wia le ala lea tasi mai tua le wati anga i atu lumo le maketi o ia ma whaasolo tu i tua le whale whaatalipasi tuai. Wa whaanga ioi ngā ruenga whaale leo le pākanga atoa e whaanganga mo le whiri maketi fōule o lata o na tatala. I le whailo inga le whionga le pāle mia ma le autu stala na i whaali au lo i e le whaamue mweo le aso fito le maasina fōua mati e whaiesi na sauninga lai titi na on tatala ai. Whaaudu whale atuai i la tau sa tusi tālo sanga mo awano i te tono le whiri maketi ai mo le vaenga o pākanga o ta avale e na o le tui nā i o pāsese o pasi ma toi piki ai le toi whaatanga ina o na tālia ai teimi whaatulanga ina o ni pāsese a nga i tua. E o fo iwhale e ngā sā iei ta whaala i le teimi tuai o le ale toi whaatanga ina ma ua kilia e se mo le teimi le nei. Ai o le te tālalo e ina o le ngā ruenga tele le nei o iei le fōwhanga e whio ma iei le whionga le pāle mio le malo ni sila le ola o lātou so ni le whaatupe ina o le nei ngā ruenga tele mo le te tala aloa i ina o le nei whini maketi fōu. Ai e o atu i le tolu miliona tāla Samoa le whaatupenga atoa o le toi whaatulanga ina ma le pākanga o Tāwale Afi mo le mamalo le atunu e whaatauane i le whini maketi fōu. Wa whaino mai i le ofiso o le pulenga o tangata whainga luenga le malo i se pepo whaamtalanga po le PSRC. Le uia uma o a wana whaatula fono i le whiriwhilia i leo le whionga i le tamaita i lo i sili fōu. Maunga Precious Chang na te tau aveina le tiu te whaawau. O ia inga e au fiai le vaenga fast food tasi pui tasi o le whaavae. Le sainia ma le whaamaonia le whionga le au mamalu le malo o se tasi e ala i le whautua ngā le pāle mia. E au fiai fo e ma le whaasala wina whala wai tele ma le ilo ina i lantou uma sātu si tālo sanga. Pe o sile fie to tolu i lantou sa tālo sanga le Havanoa. E na o Maunga Precious Chang na tā ua na atoa o mapepa na mo o mia. A iei vaenga moli si to unueli whaamali eina. A toi ma se tasi o a ieinga i a tūto tasi fo i ngā ioinga mga aruenga alelo i a sili. O le aunga ma le whaamoe na tā pene i nai le pepa le nei o whaamtalanga e le official komisio tangata whai ngā aruenga le malo. I na i tani atua inisi mai lunga o pengta wha ilangi e le whiriwhiri ai o le sunga i a Maunga Precious Chang ai ose lo ia sātu lai mo le whaatua tue le tua sā mo o tasi ma le whionga le te tai o le atunu wa avenei mapāne mia. E tolu isi ma lienga i o le asainia nei e le vāle whinga pa anga le malo sā mo ma le malo au se tālia e pine e pe lava le ngā lulu e so tau au ma so swania i malo e lua i le vaenga tāle whenga e meise i le ati nae ma le tamau ainga whapena fo i le vaenga le pui ngā ngā te whale i le ofi mai e o whala au whasaine te tonu o Samoa le o si lima le malo au se tālia e so swani mai ai e ta wala me le whainga pa anga ma le mtanga ruenga o leo e le au ta wina i a sui o le mtanga ruenga i au wala o le pui ngā ai meise foi o le mata i tu wina leo sa whainga i lunga o pengta wha ilangi e a fiefi so ta inga wha al malo ma ana wha maunga. O le asainia o meia malienga e le malanga mai ai o le tamaita e minista o le vai whafo le malo au se tālia Penny Wong. Ma ia mōli mawina i fo i le so, le tuwina i lunga o le apa mua mo le ato ino le tawa lunga o le fale po le ofiso le pāle mene. Le o lo so swani mai ei i le malo au se tālia lo na whātu penga. Ai o le tau mawhtanga whawheilua i le malo Samoa i le malanga mai ei o le tamaita e minista o se tālia e le whale tele malo le tau mea sina, na whalia le tamaita i le sootanga tā ua tele ua whaatino ma soota i ei Samoa ma isi atu moto le Pasifika, ua whawhaingo fi la lo ia ta i ala na sainia, le ofo le soaswani e whaavao malo i le tono moto le Pasifika, le fo i sa pine whaamawai le soaswani ma ngā lulue whaatasi,
i le teimi o le taringa malo e le fontanga taitai o malo le taupulenga i le tausanga lua felus funmalfa. Ma malanga mai fo i le tupo le malo Peritania malana matiofo sa va ai le tūlanga le leo le pui puinga a Samoa mana pa anga le Pasifika. Sau no Benny Wong, o le sainia o le whainga pa anga a Samoa i lalo o nei malienga e tolu, ma le malo au Sitalia, o le ata ma le pine wha maule o le ngā lulua so tau au ma wha wau pea i le vāo malo e lua. Ua wha popo i si awa noa mo alo ma whanau o onga li Universitea o Samoa i papa i ngāra ngala, e wha lau tele le to mai mo alo ma whanau e fia manau iai, e ta alonga ma le whaasai e nisi, po le Diploma in Sports and Science, e se mai iai se vaenga ua whaavai whaapitoa, e tau la tasi e mata au po tau ta alonga ma le soifua maloloina mo le teimi mua, ma o se vaenga ta ua telelea mo le teimi mua mo le tala whaasolopito ta alonga i le atanu. Na whaadia le whionga le minister o mtanga luenga wa onga ai ono Alec Kiroma. Sa whaalango lango ta alonga i langona tangata lato te fia iai. Ai sa ngā lulu e fo i lato e au nomas tutongi. Ai o se tūlanga le leile ne ua fausia le malo. E visoso ni atuai i le atina ino le ta alonga te tono le atunu. I le iai o se vaenga mautu e a mata ma fausia malo sielu na whaavai. E to se full maltolu alo mo whanau wa restala nei nalo le porkala me faule nei o le Sports and Science, ma wofo atu ai fo ilmitanga luenga wa onga i awa no wha scholarship ia i lanto umanei, e au onga fuai ai te tongi e le malo lanto pili a onga mo le tausanga toa. O le whaiunga leo telefon mai Samoa, anga leile tuai fuafanga mo si tātua tanu ni aso, wha soi foia. Tala flama le whaapoponga mo telefon mai le si o fonga le lau mua mo le nei tae au lua se fulu lima o Februari lua fe lua ono. Ua tali eina i pule a onga wa onga tōlanga lua le ofona malo i le si itanga o lātou tutongi e tu sai masa lātou whiutanga inga o le to atele lavo sui o le iuni a le NZEI sa palo tae talia le ofo na tu inato la matanga luenga wa onga e lua te sima le 5% le si itanga o le afa avave na tu inato whaopopo iai ma le lua te sima le tasi pasene i te tono le isi se fululua ma sina o lo manai o lo o fie fo isi alauni se fululima afe tā la o lo le tele o ngā luenga pule a onga mai le whaatinonga suinga le malo i le kurikalama po o le polkalame whaatulanga ina moa o onga. Na sauno le minister wa onga Erica Stanford o le tutongi whaavae mo le taita inga i le tusi whaitau tusi mali numera o le asi iti ele se fulu afe tā la i le tausanga e tu sai male mali lienga na ia tā ua foe o le mali lienga le ua whaia i tutongi o ni suinga le lei male tā ua i tutongi o pule a onga whaapia i male tūlanga i a lato ngā luenga. Ua saini le komisina o New Zealand mo le puipuinga o le tūlanga patino o le teito o tasi i se whaamatalanga tu whaatasi i le lalolangi o lo whaaleo eini popolenga e winga i ata o lo mawhaiona whau le poto whaafolinga o masine po le artificial intelligence mo ua wala au fo i whaalapotupotonga ina ia muli mausita i le tūla fono o atu ngalunga o lo whaaleo inai e whaatataule ini a afianga i ono mawhaiona tutupu. Mai le whaonga sise o le AI ma ua wala awai ina ia whaia ni puipuinga matula fono e tu to atasi le ofisa o le Privacy Commissioner ma o lana matawhaioi o le whaamauti noa o lo malama mai loa le lei e whaalapotupotonga a iainga mo le puipuinga o tūlanga patino o tangata tai to atasi o whailoa atu ngalunga le whaatuptupla ia peo le whaonganga o ata o tangata moni a sui le AI po le poto whaafolinga o masini o ta ua e whaapea e le ofina we sui e tūla fono New Zealand ua iai nei peitai e ono mawailawa noa e tū lei mauna i malo si le malo ina i o lātou si la fia le tūla i mai o ne mea fō au whaawa wai o na tele le whaonganga o le AI.
E mo o mea le tau mawhai o le Medimap, e whai ngā ioi ngā umai le mea ngata mai elo la tau mawhai, e tali le wha le tono le au au nanga, ina o so whai le au ngā oila la tau api pe o na wha lia, e le soifua malolo i nā New Sila, na whai le au sa whai ngai le aso sa, mo uto i tu nei i lalo le company le app, mai lunga o penga ta wha ilangi, au wha ngā solo i su enga, e yeini si wha matalanga o tangata, e wha o ngā ina le app e wha pia o sui, e a fiele tu si e wha pia ua maali liu, e wha o ngā ina le Medimap, e nisi o au nangal soifua malolo ina mō tangata mātutua, o tangata yei mana o ngā wha apitua, wha le tau si e tangata o ti ngā ina, ma wha atali i toi taimi, wha ape ma tangata lau tele, e wha mawina le ele sa o ngā wala tau vaila au, ma whala au mō tō ngā fitinga, e ma whai e whale mai, po au nanga mō tangata mātutua, o na whiso tai ma tangata wha apea ma whale talavai, mai ma whai fo ina wha o ngā mole tusinga o talavai lunga whiso tai inga wha te konolosi, e au fie ma wha maumonga tuai o whala au, ma vaila au a tangata. O whaalia le atunga lunga o Marie Silberstein o le Cheatstall Equity Coalition Aotearoa, ona o le toʻatele o tangata e le o malamalama i laʻasaga e te tauona whai ina ia awana i motosia le fesootaʻiga o latou telefoni feaveaʻi pe a whaamuta ma tapele au aunaga o le 3G o le atapunia ma whaamuta le Spark 2 Degrees ma le 1 New Zealand a latou fesootaʻiga o le 3G a e toi siʻitia i le 4G ma le 5G e o atu i le aso tolu tasi o mati ua tapunia le 3G o lona winga e iei ni masini whaatekonolosi e lena o telefoni e au fie fo i mamasini mo le soifua maloloina, whaailo mo le saunga le mu, whaape mamasini e su e taavale, o le hale toi mawhai o naola, e o lava i telefoni pe a vili, e au fie le numero o le tasi, o le a le toi mawhai. Na sauno Silberstein, e yeini se telefoni na whaatau mai atunu i fafo, e ono le toi ola, tusa lava po o telefoni, o lo o tusi le 4G, e le whaape o le 4G le mawhai o naola i New Zealand. O le fautuanga, a whai e fia iloa pe ola le telefoni, whaataitai o na lafo se fe autustusia, po le text i le numera o le 55 o, e taua tuai i so se tangata, pe mawhai o na whaonga e lana masini, le 4G, a tau mai le tangata i le mawhai, e tatau o na toi su e atile i ai. E yeini se telefoni o no mo miele toi suilo na whaatulanganga, po le settings, ai o nisi e tatau o na toi sui a toa, o se tasi fo i fautuanga Silberstein, a whai mana o le tangata e toi suila na telefoni, a wale popole tele whaatau le telefoni fau pito silo na taunga tā, tala noa mo le au nanga o lo whaonga aina, e tangata taito tasi, pe alu i se whaletusi, siaki i se tangata o le ainga po ni woe ata mamai, i le te konolosi ma telefoni, ma fesili iai po le ale telefoni, e te mo o miaina. E leo toi mamao e maua e tangata whainga luenga lo fiso whemalanga inga le malo si anga i fesili ngia i tangata o lo masalomia ua ova aso whaatu la whanoina i tutono New Zealand. Moni o latou pepa whaamaonia i tutono a inga ma whale whainga luenga. Na whaasilsila le malo le tau sanga taluai. I le maasino se te mani suinga le whaatu langanga o aia inga lo fiso whemalanga inga. E whaamalo si ati lele polo kalame o le toi whaafo i whaamalo si o tangata i atunu una o mai ai po o le tipo. O se tasi o ia inga, o le mauale e tangata whainga luenga lo fisa, o le pawa, e whesilingi ai ni whaamaunga o whaamauninga, mai ni tangata lato te masanomia, o solia ia inga o lato visa. Na sauna le minister whemalanga inga, Erica Stanford, i le leitio New Zealand, e te lele whaafitauli o tangata o vaso, i le atunu, mai te tauna i se malo si angai tangata o le ofisa, e mawhai ona tā pā whaamatalanga, mai tangata pe a whai o lato masalomia, o solia ia inga o lato visa. Aina sauno se tasiolo ia monta ptau whemalanga inga, Alistair McClement, o se tama i whaafitauli lava le tūlanga i tangata o vaso i te tono New Zealand, ma a whaia le whaamanino le leia le malo. Le mafua anga autu e mawhai ei o na whesilingi e se tangata o lo fisa whemalanga inga se tangata mo sona ID, o le aono o ai lava i se tūlanga, o le whesilingi atua i matangata Citizen New Zealand, o lo whaatino la tau ngāluenga masani i te tono a inga po whalewhai ngāluenga. Ina ia tu ina atuni o la tau whaamauninga, po o ai i la tau. E fola sia le malo tu la fono al palemene al masina fou, ma le wha moi moi ngai pasia e vea mtu la fono, a o le imai a le nei baia inga.
Na manua tinga ina se tamaititi ina wala ve se taavale kala i stete ile pitonu o Woolston ile tae au le asolua na li potie whaape o le whaalawelawe lea na tupu i lungo se awala taavale se a inga. Ia o mai le taimi o talafou ile ima whaia leo leo na whaamaonia le matua o le tamaititi mana awele whale mai mō tonga fitinga au whaanga soloa i su enga. I taalonga, o le ato i whitaui Floyd Mayweather ma Manny Pacquiao i se fusu anga whaapalo fesa i le Las Vegas Sphere i le masino se tema. Ma o le a whaasala lawina i lungo le Netflix pe ona whaasilasila i le asonga fua. O le taimi mo le a whai i se fusu anga whaapalo fesa i le Sphere. Ma ua whailonga i fo i le toe tui o mea whai belea Mayweather ona sa malolo tu mau mai le taalonga. E 5 fusu anga 5 manu malo Mayweather 2 fitu tu ioti mana whai ia ina i Pacquiao i le tausanga lua fisfululima le ana whaingoina o le fusu anga o le senaturi e tolu se lau 25 miliona tangata e whaonga ina le Netflix lea o le a whaasala lawai le fusu anga. Wa filifilia Scott Robertson le ana whaamalolo mai le olopeleki e avea masetasi o whaia ongo le Barbarians mo le taalonga ma le sempini o lalangi le Springboks i le masino uni. O le ngaluenga mo mole a Robertson talo na whaamalolo mai malo na tofinga o le whaia ongo le olopeleki i le masino Januari. O le angalulo e whaatasi Robertson ma le whaia onga ulo Los Pumas o Felipe Contepomi whaapia Patrice Colasso o le Racing 92 ma le whaia onga langolango Argentina o Kenny Lynn. Tala whawia malisi ufonga le lau mua mo le nei tae au. Se fu mal minuti le utene li tu la e valo nei te mo tae au te whaatalo whantu lu tātu tino. Ia, lau te ulunga atu whaopoponga mo mua tātou talfo matala mai Samoa. Tā peneina le sunga tā Salam Sam mai Samoa tātou tala mai Samoa. Tātou talfo tā peneina Savalina Kasiano i Aotearoa New Zealand. Fifilo mo la manoa mā te whaatase tu whamatu fine ia ana wha solo. Ia o le tau sala o tātou ala leo. Ia mālo se whamanu ia ana le nei tae au mālo le on sai. Ia mālo whele ala usu mai fi au mga luenga. Ia o le nei tae au le asolulu tātou iai. Talo fa malo soifua le tuangane mari malo foi le usu. Malo lava le soifua manuia tata o whaafonga nei aso lulu. Talo fa malo soifua. Malo mari manai fo iwa o tawhiawhia wharongolongo mai le talo le tau. Le sa e wholasia tae au. Ia wa tatu e amata uma fo i mafua ia fufuanga. Fufuanga le aso i le tau. Nā tōnua, ia wawai atu hui whawhori tātou ofisa le tae au. Na uusuma le tae au tā oan mālulu le tae au. Ia ai whaftai le tua. Mā nere suru mau le la. Ia e pēle wainga nei lau te lengo au te roi le so. Ia o le aso ar whaingata ngā mea. Na whaia ia lava ia. Ngata le e whiawhia nei tātou mātua e o e vile sina wau e whafu. E pie le mana nofo o mi tōno le whale. Nā tōnua. Whai sina sa vali. Nā o tūlanga hoi le whaamalo stino ia lātou. Ia o lewa vai atu fwoi wā matu fwoi na sa vale nei whai a whanau ia onga. Ia o lau fwoi whaamalo stino lātou. Ia ele tu wātu langa a mana ia le aso ia. O le tūlanga fwoi ane be mone lau saunoanga. Ia o tūtiama te au i tono le whale ia meise fwoi whafu. Ia e tā ua te lia. Mo e fwoi ia sina mana wa fwoi lele o kisene lātou ia. Moni lei mari whai sina whaamalo stino. Ia mari o whautuanga masani lawa tae au le ala tele. Le whiwa pisi lawa la molina i alom whanau ia onga. O le taimi pe o le Russia le tae au po le taimi pitosili o na pisi a mātua. Awa le e tope o avet whanau le a onga ai to e ofo e tuli taimi onga rueng. Nā tōnua ano le mai tau nei taimi i lātou i e morina nei whanau ia onga. Ia e tele ana i whaalevelave ia le mai tau atu le tūla i mai i te whaalo a onga ma. Ia tau tua nā le saunga le mu. Ia ne ia whai nai soifua ia masiolo se whanau. Ia i le mātala ma le whautauta. Ia i lunga ala se tele. Ia tau tua nā le saunga le mu lātou. Ia ma le saunga whaatulanga ina pe ala te lata atu le a onga. Sonio a onga. Nā tōnua. Moni a me se kolosi e tele ina pisi. Le kolosi le i taftafo Dennis. Le kolosi fo i tamitia onga pondua skuma mana. O le si kolosi pitosili nao na pisi. Ia i taimi whapena. I whapena fo i kolosi li Cannons Creek. Taftafo le onga Cannons Creek ma dairies. Tato nalwa inga nao ai te ina mai ni talfo Savalina le tamai titile na whamanu alia. Ia i se awala ta avale po se o le driveway.
ia siaki ma tatou driveway sa taimi nei Mario o lo tele na solo multa vale mama e o ia le lo lava lai ta alo i tamiti tafatafa na tonua ia tautua na saunga le mua upon le yason o na sai ia au saunga le mua foi ia tatou fa mua i so se taimi ia i so si tu lau le yaso ia me se aso umor sui fuma le olo tatou tangata e ala fa utauta ana o le talir tatou fa tanonga fa patoa ia musi tatou reporti mai sa mo le sunga ya tasi salem sem mana ia tele na ia fufonga le so yo le so la so mua le fenga balota ia por pre-polling ia o lo ia fenga balota la titile o lo alo tua ia sa fata mua ma vaisi ngano lua le nei foi yaso i las foril ia le mai tau fo ile malanga atu al minister lai fa Australia ia pele na ma fa ia matasi la so nafi ia le sao foi na tatu pa anga ma ia tatu takata Australia ia wala e te tongi la fonga fo ia le ave foi la tu pe fa tu pe ni so proketi ia wala val tatu tu ia e ma lo no sai le te multa o la se breakfast pos ma lu ta ia fitawi ma le yaso te lo mana ia e fai se supoesi e por kokoes te lo pea o kilani le sa wel pe paesi foi le o famalo ton nena moel na mon ma tope paesi fe elva yaso ai mai o ka semana ia fai o pe pai o le kokoesi po le supoesi mai vai lai tu ele o le alo su po fe ba io e te fa no to fa melo vangi o kilani amu ia o kilani le mo mai la tole ni ai mai samu ya tatu alu fa fifia con le team tao ya ta pena mai tatu reporti fa to mal sunga ya tasi salem sem ya wa fo de ya so matulang lo yai so tatu tu usi le fa fonga mai el tatiana ben tatu tan lo ya tasi sa pe mai America Samoa e fina lo yo le atua ele maseu talo fa banali le asadu tanto alua Ile
se fua o se la au aina po o se la au whaasaina leo la ngai o le malapanga talu oe e walo tau tala a tanu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe oi le whakine lea o e wa ua malai ai o le lalalani ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani oi le whakine lea o e wa ua malai ai o le lalolani ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani Ua sulfitu minuti le utena i litu lai valu ia le tufina ana le uma wana tātou fia tainga ma le sunga ia tā Sisalem Sam ia i Samoa nei tāng mo si tātou ripoti ia whaatalo whātu malenga whaaloalo i lau sunga tā sesa maa loro soi fumanuia nei tai au Ja, so for moment lang in my Mari ja me se wel fa von angel tato te do ule ta po inga le ya so me se foi tutu nga wenga le o so lo ai fo ile ma manol tato te no ja mata nga wenga ja me se foi ya ongal fa na fa tal fatu Talo fa malo soi fua le tuangane ta sesa. Yo amele tau i stata tu no sa mo nei tai au. o le mani o le tau i sa mo mo wa ya me bella le la ya pala city munga ya pa penala vana fisu ai o le tulanga le leila foi le tau fai ma palasi wanga foi le tu mama ai le vela mo ila to le i matua masani le leile i le tau tanto foi le ai mo to te le malo tanto no le la papa ne ia o masani le o tau ne ringa tau ne fai nga le ngom fe au masani no le Malo. e fa le tau ia na palasi ona i tamai wanga ia to te foi ele vote vai ele matole la ia solo con le linga venga a matole so lulu Malo whaftai tā sesa mana ia ono tātou teimi uti lo fo ilo i nei fufuanga nei aso whanongo lo gautu e pisi au fufuanga e meise fo ilo tātou tinu e nisi fo i whainga malanga o lo asile tinu nei teimi o le waitau nei ele o se te mo nei mari wa ia ile whainga malanga nei fa va malo alle minister le vai fa fo le malo o se tadi a peni wong le te mai ta ile le o sa fa malanga mai sa mo fo ile ile saininga o malienga fa va malo le va o se tadi ma sa mo e la la va tulanga fe o so swani ta tolu tanto no le benefiti fo i mai sia tu no al Pacific ile na sa mo i so swani fo i a le malo o se tadi e tar mai le Todo tau sangan tarwai i o atu lunga ile lanta ile was full million al tupe ta la fo ile o faru ina al malo Australia la tu so swan fo i mo tato sa fo ile mo tato i te mi what so ile la titila se so swan ile malo Australia sorry ole melen amta mai ole latte le 2 miliona sorry fa sa watu 2 miliona ele so sonia malo Australia mai toto santa wai ea ole sila so soni le ma fenga ngai o malanga me nei peni wong e malanga mai ai e fa mo tu nisi o fenga ngai so soni mai ai lu tato le lato tulu yam le malo ia sa mo pe ona tu sta sa man to fenga nei e o mene so so ni ele fa pe ti awo fo mai en malo ia fa fo ngai sa mo le e ia tu langa fo ia o mo meo o talo sanga tu ina tra tu no nei anga i le malo i malo ia e au ta wala mai so so ni nei mali so la le sif so ni la le wo fo mai Australia so ani foi le puinga o le security cyber security o fainga foi le anga i mo ya si o terminate le tele o le au vang foi ngata i la tu hacking le tele o system malo fa pena foi company tele
ia o le security foi la le so so me foi malo o Australia la to mo Samoa o pui nga foi ala le ngate fale le fa ofina mai o tulanga fala au fasaine te tonu o tātou tunu. Mali. So, o leisi la vaenga sainia foi le wa au o fie le mano Australia tulanga o whengenga i e toru sainia. O na wei le piti wha mau foi le pia na watu tātou tara fau. O le ngā lua so tau au o atunu wei le policy le ua ngā lua whata si sa fausia. Ngā lua whata si sa mo mai se tunu o le Pasifika. I lalo puipuinga. Le lana i lo le taimi o le chokom. Tari ngā māloa tātou te elefontanga te te māloa tau pulenga le lua whitus fufa. Nau mai i tonga, mai fiti o mai i sia tunu fo i efso soani latu leo. E ngā lule whatasim sa mo le puipuinga o te tai o māloa. Ia e me se fo ia le tupo perta. Ia le malanga me. Nei mas men tupo. O tasina o pine wha mau. E au o fie le māloa Australia. E mai so le tele no ngai malo stati ai fa pena fo isi malo tele ma fa tupe fo i o le langi le World Bank ma le Asian Development Bank ia o fa tupe velati na o malo ai a tu asia e so ni mai lai tu lang fa pe le report tu ina tu fo le tatu me e fa tupe mai la tu la tu report le okay Mali. Ia o le si laf so swani le mol mawina nei le malo Australia u whaongai na ta ulte mi le malanga mai le minstalia. Ia o le moli mawina le o le ngaruenga le whatupe mai lato. O le ofisa le o le ofisa le fono. Mali. Le la no te whafowina. Ia o neila o le walu le tawalunga. O le avela e lunga le apa mua. E pine ai ia le avenga o le fale a lunga. Ole ato le fale. Ia ole atale o le fa alata ato le fai wina o le ngaruenga le fai. Ia mol mawina la el tamaita ia minsta Penny Wong. E vai atu le porkalame o le fatatia mai ia le porkalame o le aso le nei. E fai ele fa moe le lumamoto le ngaruenga le fai elai mulinu. Okay. Mai le soundinga le filo el minsta ma minsta al parlamento ia Penny Wong ma minsta al parlamento mai ele foi mai lato minsta ma isi minsta le mai Australia ia mal premier Samoa e filo e la mal autostala le tu la se fulu nei tao foi ele filo inga le potu mua ia mal no potu numero lua o le moto to filo eti ale sana to wala le mota le te ro man to mele le tala mai le ole no fa fo le malai te fa le fa isi Singapore e fa le tala mai ia to o male hall fo le fa casa la na le fa il fe lo ingale male autostale fa sili ia solo male e ele malanga ale fionga le ia Penny Wong e o ngai sa vai Ile so. Olanga le so se la fai. E te tala lo e no le leisi so onga fole o le official tanga luenga leo. Ele vanga fo le maritime. Le vanga ngati fale. Ala to i o i sa vai. Ia o se nga luenga fo le fa tu pe fo so son malo o Australia. Mali. Ia. Nai vanga i fa mautu i nai le so tanga vavara lata. O le whainga pa anga Samoa mā tunu te tele nei a wai whanangonang tele tunu o le Pasifika fo ile leo fiem Samoa if so soani mea tunu te tele ia e ati na el tātou tunu Mali. Lao nei si malo o peo nei vaenga na le whipisi a ile so ia ma le whainga pa nota la o nei sa whata mua ia ma waisinganu numero loa e na o le pre-bowling la whai ia le se me pisitele a fo la a fatus tu sa tu le fainga palo ta tele o le election tele al malo al tato tu lo mat e le pisima ia le sola le Mali. Ate o le aso farele ia o le aso Peter City la le on taua le aso le fainga palo ta lo ia ia mo i tu malo i lu i mento fa lava i singa numero lu na le lu on sui tau va ai to lima mai sa fata Mali. ia valu fa le palo ta mo sa fata
ai ena o le lua la whalpalota ai mo whalpalota o mai e wha ia veisingano. Ia, e lua whalpalota au tū, o le whalpalota o le whailele mo salawhai i le mota tinamta mai tai i se longa, ia ma i songi. O le pean whamanata whaile pe mo i lato i le silafia. Whalpalota le a whape e te tu malo i salawhai i vaisinga numero lua, le whalpalota. A le le te whinga luenga i nei. O i le te ale whailo whalpalota whaptoa. Te alula i le toa salmasina. Le mota le o tinamta mai te. A le whati le nau palota. Nanga le te whinga luenga i nei a le le o avano e te alu i salawhai. E whati na lau palota i salawhai. E whapena fwy la mwy la to o lea e i nei. Ia e palota o lei savai. A e palota i sa whata. An wane i nai sa lolonga e whati na lau palota. Whai palota whaptola na waito e au mai. O na tufa leo palota i tono o pusa palota i. Ia e whafsenga ia le whaitonga au tu. Aloa ia. O nei vaenga na so e whainga palota laiti e le vesi tele. E pei o le whainga palota tele. A si o tātou tunu. O nei por kalamena o le neiva yaso. Mena tupu neiva yaso. Ia pe o me telena e o le talinga malo le tātou tunu. Ale malo ia i le minister le vai fafol malo o Australia. O nei vaenga ia mai. Ma ana. Malo whaftai tāsi samani o le ua wholofoi al wha mo le sola taui. Ia e mai tau atu fo ia tūlanga fo la si singa ia le minister vai fafo Australia. Ia e pōre ele saunoanga ana o te le fo ni sao le fo i malo. Ia i le ngati tono le tātou tunu. Ia ai misi fo ia whale leo ni so vai. Pela le umole mawina le tātou whafonga le tāo ni. O ina i se vai le alo li malanga le minister le so. Ia misi fo ia o le tongo le. Apo mo mo fale le pena ta se sele na tu atu lungo tatu por kala me le ata ya le mate mata tu ma ana le ata le ma na yele le vai ngalo no vingo le office fola le mo le fono pe a mai ale fosia mo ne la se fola le office fono ya le nga lu e tu ai ele fionga ile konfitalai ia male afine mal failu tu sel fono Mana ia tele. Malo whaftaita se sa whiwhila fo i whalongolongo atu inisio o tala ia peo nei fo inistus tu singa peni wangi nunga ana o penga te whailangi. O nai olo tala noa whapeo o nisium ta au puefia tala noa im whasoa i Samoa i tai on malo Samoa. O le toe tala noa lea i ngaluenga avanoa whaingaluenga mo le Pasifika i Australia. Te loa lea me sea te linga pe a mau wha maunga i mata upu na a. Yeah. Te lo vai ngai e mulia yo na vate se report wai. E au ili uma vai ngai el fat no ngale le so ato no sitting e foi e motina sitting ele tu stala ia ai fa pena foi la ile au mai o se pepalo ia mai ile tato malo ila no fai tu si mal so opol malo. E au ili ia vai ngai tasi e pe ona sitting e ona ta we tu finiana. Malo whaftai tasi ar fesili ai tu uai le tātou mawhtaka tasis o lela matu tali ele asod nafi ia lena mai tātou talfole asod nafi tasis o la ele mele utupu o whaapopo ea se tūrako se la whoko i lugo o mātou tiketi e mātou ila malanga atu e tu ua sa mo te whaapopo risi la whoko o so se ele mo tangata fo ile malanga mai whafo na o lātou o le la fonga le e mo tangata e whamanino e malanga e se atu mai le tātou malai vale e o e se atu i whafo ma Samoa so e whapela tu malanga mai nei e sa o le la e toi fo ia e au fiela i lalo o le tax la lea e melto la o le mai le lima tala le sa e lo whaopopo i le varsful tala ia le varsful tala la lea ona so ele male se lauta la lela lei ona se lau vals futala o le pese me volete tongia ia mo le tulanga o le sango le mu o le malai va le malona tulanga pui puinga e ni me voio a setta me va pena ia ono falanga ina ia lula e se lauta la le la sapsiringia ia eta o le fiong ia ila to ia i lunga o fa lunga me le fiong al pa o le
se leni le o la ye lalo o le tula fono o le lua fe se forma le lua e ia la fo fa o popola ia on sa iri Ka te mawhauwhau a tā se sei a mātou e o atu whafu. O lono winga e tawala ona tu e se lava lu sifuru le ato i mantua o man malai vale le tau fo ona tu fatu pe tangate o mai whae e mai taitan malai vale lono winga i una ai tala fo mai se lava lu sifuru i le tangata le hainga. Ai le ai mana i whaftai lava mo le whamanino o hainga le. Le se fa mama le atu fo ma te lava lu sifuru le. Wana e amata la so mua. Io o te lola e lo so e lo pete to se la uva se futa la a New Zealand. We ta uona i dale su le wa o te ro ia le la to bua mai i tu la ko la fonga ia o te lo ia le pete tau e so soane fo tatu mana va le ia ma fofu ngolo fa le ia wale tatu mana va le fa malo. Ia o tu la na ia on sai io manto tato io la vale me ia le si tanto tu la fai pa o me o pongi ia ma la foi ia le si tanto tu la e te mulia tanto lama ia ma paso solo e so swing of four e sa wa ma san ia e pa o me ia tato to fa popolesi me su ele si la le si tu fa popolesi la fonga Malera tapa inale se la vorsi fu New Zealand na o Fasino ele tato la e se la vorsi fu New Zealand na ai mane o ala tu ma wale o se il sfuta la le tu la ma sa ni paka no ia and officially why o se sfuta la le o il paka te fa popolesi limata la e lungo le limata la sai mo mulelo se fulta la le paka le molta to mala vale le ta vale ia ai sa officilia o no officilia tu e el tangata no officilia i le vai solente nei il lumole bank fo le ATM fo le lumole ANC ia ala o te il talio tangata tu o taika Ora la te vesiria tu il stesso l'autostalla. Via, o fa popo vuole si fina. Allora ia al fesiri vuole a hotel talimate. Ia wa afwa ya o come me con che file mo o che fe wai. A fari mo ko. Ora ia vangelo le ia malanga na fai fola mai e na o ke arusa o ele va le ai a mangata private jet ia taika ele ia le da ia la va le ia la helicopter fatto ela ia kam ia tato tapo ia fai volta tu le ia so aftai ia masina ko Samoa Fanga so sorele o ngata tono le vaiaso. Ia. Ia ma se to ai fo fai se to ti mani avoka. Todo mato. All tato ofisam to tele le avoka man na yo fo avoka te mini. Paula na le mele o yese tax. Tax free la. Ma tolo ai le avoka ta se sai ai haru mal fa papa. We vai lei. Que si dalo que si dalo was nar fengo fa papa allo faccio ta sesa al tai uso ia okay manuel nia so fa pena fo il tato no ya tar se ia fa io mantiu te malam single nia so ia il tato no am nia fo il tu fo fanga la fenga ai fa tai mari mana ya te nia so ya se fo manuel ya fa se fo Le suga ta Salam Sam ya le suga tatu ala le fa salau mai Samuel Alvaya ya mal tatu report fa patol nei tai ya to vini ana le fa fonga tatu tunu ya ni si fo yo tulanga le wa tatu mai tawina ya ni si fo yo fenga ya le wa sai ni mai fo tatu malo ya mesin malo Australia ya le puinga tulanga cyber security le mai mo atu ile malo le tulu le sonafi ya o le sola le e atu ala ilunga apol o le fa le ua o sila ana ia tele nena e tango
tu ane lunga tato penga tfai langi mo ilato le mai mo mai Facebook ma le YouTube ina to mai mo mai le atana to ato e Mari o le atana le atoni ia apa o falele ile staimi o le aso ai vai le atale ana ia o le sao le Australia ia lo wiga ia fie ia o foi nei tato pa o Mali atina ia Mali ma la to ia to ima sena vili mai Australia fa tai to taxi o so ani fango tato falele sa mo a te loe te le va ingo la o e tala no anga ye le va o atu e lua a Mari ala pai feona o me stato li poti mai ata se stai mo neve yaso por la yaso mo ni le ia mo le sol fa nga palota mo pre-polling ia i Samoa ia vai singa no lua ia me se foi sa fa te mo a woni ngalo vili Samoa se o fa nga palota me le fai a wona foi ia wa woni ngal ele sala pe ele palota ia i palota tato tunu ia ai o tulang fo dalen fa sili tulang ol malanga ia on sai tato ia wa ta se lauta le pe ama se lauta la New Zealand e ono ai mo le fa popu mai tu tato tiketi tonole eleva pe sta wol fo le tau ia o tulanga nai au fia mai ia te vai lai lau tickets pa tongi lau pasis nai o ina lai tu ina le te vai ia fa popo ati o si ai sina tulanga ia ma fo o lo wana sao ia mo tantu mai va le lisamo e alo fa pe ia la malo lo le tax mo le te ia ai mais ia o malanga tu le tu isamo i tele o fufuanga ma ia fa ainga ia no mai kale si isamo ia ma le tatu report ni tai Ioe. Ma oni ngalo la wasi ile na o Samoa la vel palota Mari wasi ile le limatala o le kapaka es vultala et tongi pe euro fafo mai male kapaka o le malai valele an mali la Mari na walo piki mai si o te fainga nwengan malai valele o te le iloala le fato o walo piki o te le iloala o te aluatu fa atali fafo o aluatu awi o walu tutonu ile kapaka o sa roi fafo maua o le sfultala o le tutu atu i fafo lai titi tu sa leo maua fua le sfultala leo vaenga ia ai le na savali mai fafo ia lai titi le na walu piki vapea o fata o ilo ai fo ina o se fulutala le wasi ia ile ia e te ilo Mari ele fatu sa li ele tau kapaka i nei ele mwhai tatu whai te o le sfultala lo i sama ma le tūlanga li ini ia wa ta ma vo pe po le ono tala il futala le la tu pe pe il tatu mala vale le samo ia o tūlanga ia lu uma ia wa fa le tatu mala vale ia wa o tatu mala vale le te mi o matua e ia ia vai foi esse mana io o le ata marta tia mal tatu mala vale ia o lo sauna i tatu malo ia mais foi ia lo tatu tunu de tatu mala vale le pe na ia nisu swinga le na mai la so nafi ia la tatu anga is fa fianga le te marta au ta pe na mai tatu telefo i le tulaiva i le nei foi tai au ia fa fianga me fa stars po Samoa So say ile pura Samoa masuki saula memoso imanomi fatu sau pese ini pese mami ia fiangana ese le matango
So val minuto tone le talo li tula eva te fa tala fa tu tatu tu ya tu fine anna le aso ta alfa mo mo tatu wala leo ya el Pacific Outreach Engagements le fa na le Downs Art Museum tu atu si fa so lima lines road mai le lima le fia fia e tu var mana ia pe ola fia foile faile night market ale hat ia mana ia foi ia toi tato felo ai mo le mo felo ai mo la faingan wing ia linga taile tato fe fa so ai foi poani por kalame fi fa ali so finangalo ni si va inga tauna e te sila fi fa le ele tato au nanga ia ai foi so fa se apo so se va inga te fa ngale mali ai ia se ta se lo fa ngan venga mo la noe tan noe la fiong ele puli sa o tala tu se ta o mai ta tu tan lo fa so ai e le so ta ia te ria tu langa lei me le o le lei tu fi fa leia ia ta tu tan no ia mai fa fi ta tu fa ile lo mo sound ia te lo ia le na fa fong mel ta tu no ia i nu so po kala me fo io o pespisia mo tanga ta ma tua ia mai mo mai ni su tempi ia ai ma ne fo ai fa fong ai fo la so ta ia sina ta mafutanga ia lo sina ele tapasui ia malalisa ia sina pancake fo ia o tabala ta manalva o va wala so ta ia ai le tu fine ana o le mai ta tu telefon ta ni sanglina tasio malusi angale wa avelo officio fe malanga ia fesidi ai la tu masalomia ia wa ovaso ono no foi tono la tunu ia ova mai tulango fa tulanga ino la tu visa ma la tu pe malanga e pe leta tanno wai le so mai ai tulango ta puto fe malanga ia lu ma fa fu del mele ta tu walo le solo le to away tu pe o me ai le popole ya ma po New Zealand ia o le wa va tu lango visa pe malanga e mai ai tono la tunu ia ai pe o le mai tau wa ia la tu o solir tu la e lo fa pe tu la ta tu tanga Pacific a o le mai tau wa i tu lango report ia le la avel malu sanga le fisini ia lo fiso fe malanga inga po la fe ngal be fe malanga moni le vai fa no what's for itala for savelina fa pe o le masina fole folasia e palemene e malfa moeng e le pili le malfa moeng e ve matula fono ya le mai al paya inga le ne e sa le o mari o le tato savalie momoli fo ile tato petition po le talo sanga ini visa ya ai e sa o ta o le tuna tono le pe se pa pui le on fa feng ta ona fa ya fiti feelinga ane atu ia ele na tato matato atele o tangata overstayers maisi atu ia ai ole popolinga na le ia ta o tele ia vanga le ana ia ole saunanga fo ile ala fionga ia nai Arthur Nile na saunoi a fai e man weird fa mo le al tatu maule mo moli parliament ia tatu hali tu longo fa mo ina e tu longo ia inga mo tu longo ia no mai ia tau sia ia pe ia tu longo o ia ingo tatu visa ma tu longo fa pe ai o tele lo ana pe o ese telefoni free o ta tele fali ia po ia fo inicio e si le fio fa ngai na pe le o nanga le telefoni free G o lai o tsolai telefoni mo tuai o leanga ia o lai tatu tia sol fale wale toi fanga ale o ata fa longo mai telefoni o le a fanga solo ni sio company telefoni ta pele free G ia o finito le free G la to ola so torta so bati sa mo al fa mo tato tunu ia faila o ia sa o telefoni free G po e fa ngai na fo wa e la to le fa ngai na le o na le free G e po telefoni free G telefoni po ni tablets ia po va ia o va o mana ia
e o atu la tonu tasio mati ia e te fiu te whaola atu. Ni te iwo wadua misa ele si e whape wa fiu e text pe vili e ono na wa pelo telefoni. Ia e awa fo i whai masi alo whanga wele wa fiu e vili atu lau telefoni me. Ole ia ala te lo ia ule te se friji o e tapu ni la tonu tasio mati. Ia le uaga i mai e longo pele e vrtatu tunu. Ia e se e mai le 4G po le 5G le ua i tatu te minei. Na ini no mera na lawa te savelino le 5 o e mwhaiona e tango e la foi se le text ia ona mai whatatari le pe mo mai se reply e te ilo ai po o iai lau telefoni le vaenga le o le hatape. Na tonua ia o te lo to ngā telefoni fau ia wa e mai le ne whaatau mai nai i le warehouse no limi bibi tek pe faina e aga i whaatau e se tau telefoni ia o tamana le wele 4G mal 5G te minei ia on telefoni ia fu ia wa leva nai whao ngai na e pele ia o e telefoni na o te mile ane ia e se iata wa umani stulanga ia a vesi umani ni vaenga tā ua lo i tono lau telefoni na ia wai i le te whao ngai na o le third generation ia le tūlanga lau unanga na 3G ia usi tia foi o ia ila malu si ango puipuinga ia te saunga le mua te minei lunga 4G man 5G ia e vave whengo fiena o sawhai ia le tūlanga lau unanga 3G o no ele o se puipuinga foi le malu mai ia ono musui for teknolosi ma le nei vai tau tatu iai mana ia awa le tia ia te uper fale faima souvenir o le isi luas fulta o sanga no mana e te le tau ai in telefoni te le maui po ia lau Nokia foi le te lo e five buttons le mata lo ka foi por snakes snakes and letters tu te lo tau bisia foi ale o foi o fengo le text la tau ia ia o suigo le o la kala tau ia sa ora tu se le ra tu pulanga le fai mai foi la tu sole ia tamana le salo ama e pe tali e pe ai telefoni na le fai aqui ai o suinga mawa e foi suinga le o langa le wai nei ma teknolosi na tonua ia te lo o le tatu te anga i luma ia tau fo ia le tatu mulita ia pe manga lue wa ia suinga nei ia wale anga i luma ai ana le ile reporti mai no la tele town il fa la vetu ta vale tu la mai nai le Mount Victoria Tunnel o le la lo tapu ni ile le Mount Victoria Tunnel fa ia la sina polo connecting mana ia ui si awala o le foto ngana ia tuitai ia a me se ala pe le tu lori le pala vale ia polo galu ia fa ngale o ramp le ia tu mo James Cook ia polo mo sami e fa ngai awala na ia wai polo kaluleta no ia te fi fa tata mi se mla va ai te alo Samoa fa pele te alo Fiji Airways ia o lo tata lo litu laiva ana ia ta per mai tatu telefon tal mai Samoa ia ina fa popo lo lo le te mo ta fa tai Toi whaatana whātulu tātua tinu leo ngā tatono le nei vai aso le whaopoponga le nei o tala whau mai Samoa o se mai eilo whaafonga. Wa whaanga solo ngā ruenga toi wha le leia, ma le whaatulanga ina le pākanga o ta vale tuane o le whilima ke te whau i sa valalo, e le pulenga o ta vale a whilunga o te tele le LTA, o le swinga wa whaia e le pākanga o ta vale a whi ma pasi lau pāsese, wa le liu mamai le pākanga o pasi mai le tu i se sifo, mai whale lantai ma le whanga nga i a pia, wa o lanto whaunga ina le pākanga o ta vale whaafsa nga i ma le supermarketi a Frankie, e taftafana le marketi funga lei. Mo pasi lau pase se tu teimia lanto whainga malanga whaapena fo i pasi o waa. Al tele o pasi lau pase se lunga al te tele mafio angati tasi mai le tu i sifo, o lo mo lanto whaunga ina nei le whalifante le pasi le marketi tele funga lei. Ai mo pasi mai le tu i sasae le atua le panta wha solo mai i a pia. Wa te tala pele au wala uitasi mai lalo le wati a ngai mai tua o le whalifante le pasi tuai, a ngai atua le pākanga o ta vale o lo whaasa ngai ma le whalifante le malo le Lava Hotel, wha pena fo le tānoa hotel. E whaatalia lato teimi whaatulunga ina mo whainga malanga. Ai moisi umata vale afi e au fia e ma taxi lau pasese, e leto e whaatanga ino no lato wia le ala lea tasi, mai tua le wati anga i atu i luma le marketi o ia, ma wha solo to i tua le whalifate pasi tuai.
Mo whangai oi ngā ruenga wha le lei o le pākanga atoa e whaanganga mo le whiri marketi fōule o lata o na tatala. I le whailo inga le whiunga le pāle mia ma le autu stala. Na i whaali au lo i e le wha moe moe le aso fito le maasina fōu o mati e whaiesi na sauninga lai titi na on tatala ai. Whaaudu whale atuai i la tau sa tusi tālo sanga mo awano i te tono le whiri marketi ai mo le vaenga o pākanga o taawale e na o le tui nā i o pāsese o pasi ma toi piki ai le toi whaatangaina o na tālia ai teimi whaatulangaina o ni pāsese anga i tua. E o fwoi whale ei ngā sa iei ta whaala i le teimi tuai o le ale toi whaatangaina ma ua kilia e se mo le teimi le nei. Ai o le te tālalo e ina o le ngā ruenga tele le nei o iei le fōwhanga e whiuma iei le whiunga le pāle mio le malo ni usila le ola o lātou sosoa ni le whaatupeina o le nei ngā ruenga tele mo le te tala aloa i eina o le nei whiri marketi fōu. Ai e o atu i le 3 miliona tā la Samoa le whaatupenga atoa o le toi whaatulanga ina ma le pākanga o Tāwale Awhi mo le mamalo le atunu e whaatauane i le whiri marketi fōu. Wa whaino mai le ofiso o le pulenga o tangata whainga luenga le malo i se pepo whaamtalanga po le pisasi. Le uia uma o a wana whaatula fono i le whiriwhilia i leo le whionga i le tamaita i loa i sili fōu. Maunga Precious Chang na te tau aveina le tiu te whaawau. O ia inga e au fiai le vaenga fast food tasi pui tasi o le whaavae. Le sainia ma le whaamaonia le whionga le au mamalu al malo o se tasi e ala i le whautuanga le pāle mia. E au fiai fo e ma le whaasala wina whala wei tele ma le ilo ina i lantou uma sātu si tālo sanga. Pe o sila fie to tolu i lantou sa tālo sanga le hawa noa. E na o maunga Precious Chang na tā ua na atoa o mapepa na mo o mia. A iei vaenga moli si to unueli whaamali eina. A toi masitasi o a ieinga i a tūto tasi fo i ngā yoinga mga ruenga alelo i a sili. O le aunga mal whaamoe moe na tāpene i nai le pepa le nei o whaamtalanga e le official komisio tangata whai ngā ruenga le malo. Ina i tani atua inisi mai lunga o pengta whaailangi e le whiriwhiri ai o le sunga i a maunga Precious Chang ai ose lo ia sātu lai mo le whaatua tui le tua sā mo o tasi ma le whionga le te tai o le atunu wa avenei mapāne mia. E tolu isi malienga i o le asainia nei e le vāle whainga pā anga le malo sā mo man malo au se tālia e pine e pe lava le ngā lulu e so tau au me so swania i malo e lua i le vāenga tāle whenga i a meise i le anti nae ma le tamau ainga whapena fo i le vāenga o le pui ngā ngā te whale i le ofi mai e o whala au whasaine te tonu o Samoa le o si lima le malo au se tālia e so swani mai ai e ta wala me le whainga pā anga ma le mtanga ruenga o leo e le au ta wina i a sui o le mtanga ruenga i au wala o le pui ngā ai meise foi o le mata i tu wina leo sa whainga i lunga o pengta wha i langi e a fiefi so ta inga wha al malo maana wha maunga o le asainia o meia malienga e le malanga mai ai o le tamaita e minista o le vai whafo le malo au se tālia Penny Wong ma ia mōni mawina i fo i le so le tuwina i lunga o le apa mua mo le ato ino le tawa lunga o le fale po le official parlemene le o lo so swani mai ei i le malo o se tālia lo na whaatu penga. Ai o le tau mawhtanga whaafeilua i le malo Samoa i le malanga mai ei o le tamaita e minista o Australia e le fale tele malo le tau mea sina na whaalia le tamaita i le sootanga tā ua tele ua whaatino ma soota i ei Samoa ma isi atu moto le Pasifika o whaafaingo fi la lo ia ta i ala na sainia le ofo le soaswani e whaavao malo i tonu moto le Pasifika le fo isa pine whaamawai le soaswani ma ngā lulu e whaatasi i le teimi o le taringa malo e le fontanga ta itai o malo le taupulenga e le tausanga lua whelus fulmalwha ma malanga mai fo i le tupo le malo Peritania malana matiofo sa va ai le tūlanga le leo le puinga a Samoa mana pa anga le Pasifika. Sau no Penny Wong o le sainia o le whainga pa anga a Samoa i lalo o nei malienga e tolu ma le malo au se tālia o le ata ma le pine wha maule o le ngā lulua so tau au ma wha wau pea i le vāo malo e lua.
Ua whaopopo isi awa noa mo alo mo whanau o onga li investea o Samoa i papa i ngāna ngala, e whaalau tele le to mai mo alo mo whanau e fia manau nau iai, e ta alonga ma le whaasai e nisi, o le Diploma in Sports and Science, e se mai iai se vaenga ua whaavai whaapitoa, e tau la tasi e mata au po tau ta alonga ma le soifua malolo ina mo le teimi mua, ma o se vaenga ta ua telelea mo le teimi mua mo le tala whaasolopito ta alonga i le atanu. Na whaadia le whionga le minister o mtanga luenga wa onga ai ono Alec Keroma. Sa whaalango lango ta alonga i langona tangata lato te fia iai. Ai sa ngā lulu e fo i lato e au nomas tutongi. Ai o se tūlanga le leile ne ua fausia le malo. E visoso ni atuai i le atina ino le ta alonga te tono le atanu. I le iai o se vaenga mautu e a mata ma fausia malo sielu na whaavai. E to se full maltolu alo mo whanau ua restala nei nalo le porkala me faule nei o Sports and Science, ma wofo atu ai fo elmatanga luenga wa onga i awa nofa a scholarship ia i lanto umanei, e a onga fuai ai te tongi ele malo lanto pili a onga mo le tausanga toa. O le whaiunga leo telefon mai Samoa, anga leile tuai fuafanga mo si o tātua tanu le nei aso, whaasoi foia. Choi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga o le lau mua. O le tasi o vai tolo o tangata New Zealand, e lalo I folta I lima se lau ta alale te leo le tupe teo, pion whaali alfal tupe le Westpac, mai pito silo na afia au kilani ma Northland, na ilo isi vaeng o le atono, na whaali ni whaamomonga fo o le Westpac, o lo pito ma walunga lava Canterbury ma Otako, I tupe teo po tupe whaasao, e ta iluas fulvalu pasene o tangata e teo tupe le Westpac I Canterbury ma Otako, e ta imaasina lava ma teo alato tupe, mai pito silo fo ina mawalunga leo fa ingo lato tupe teo, pe a fua le fufa o ngā tutono, e tusa lea ma le faa fe lua se lau tā la, o I tō malo fo ia, e pito silo ina mawalulunga fo I numero tangata, e iaia lato tupe fa sao, e tusa lea ma lata isfulu li maa fe tā la, pe silia to foi, e tu ufa afia ngaila ma au kilani fa pia Northland, o naina o li lua sifulu pasena o tangata, e teo lava lato tupe masina uma, ai lalo I fo le afe lima se lau le pāleni, o tupe fa sao, I lona o te lenga, e tolu ono pasene o tangata New Zealand, e lalo I folta I lima se lau ta lato pe fa sao, e na o le tolu walu pasene o tangata e teo le Westpac a lato tupe, e lunga atu o le ta I fa se fulu afe ta la, a lato Kiwi Saver. O lo tau mawhaile komisi mo pisinisi po le Commerce Commission e whaafsa o tai tangata na whaini a lato nono ngā tupe le whaatangaina I le tula fono mai le nane Easy Loan Finance Services I au kilani. Na ioe I laisa ane malupo I le whainga oni nono ngā tupe mo tangata tonga I le whaatangaina I le tula fono. Na whaalia le suita I tai fono le komisi Anne Callanan e le I te wina e malupo o lato whaamamonga na whaaleanga matatia I si whaamamonga ma le mawhaiona maua le komisi au ili ilinga o whaamaumonga o tangata umai na whaiai no ngā tupe o le ala leo le tau mawhai le komisi sa ili tangata na awhiai ina ia fiso o tai atu. Pe ilo fo inisi na awhiai ma whaailo atu. Sali potia le o atu le se fulu 5% ni tu lui le vaiaso na whaiai malupo. Inono ngā tupe o tangata e whaalua ina lea pasene pe a whai e le toto ngia le nono ngā tupe al tangata I toto no aso ilua se fulu valu e o atu ile se fulu ta lale tau e whaapopo po le fi ile aso pe a whai e tuwaio na toto ngia le nono ngā tupe na ta ua le komisi e le se tau mawhai ngā malupo e restalai e ui e le whaatase na tau mawhai le komisi e whailo atu iai sa ele taimi na whaamata uina e malupo tangata nono tupe tuwaio na totongi ai ta lafo e whaapeo le a whailo ilungo le Facebook po isi au nanga whaasalalau mō tangata tonga.
Ua molia leo au se talia se taulele a New Zealand ina ua mawaini ata video ngayo inga te mata utie lunga o lana telefoni na faalia leo Australia e luasful fata usanga le matua o le taulele ana tahofi ele malaiva alele Perth mule su enga wana ato ile asonga fua ina ua taunu umaisa na fainga malanga mai atu no oi fafo e au fieni ata videos o nios fa inga faatelo lisi sama o lana telefoni ni ata videos o nios fa inga faatelo lisi e au fiele fa au o le oti ia tunu I fafu ni whaatinonga matautia, whapei mātau whaailoilenga o singa o au upenga, e pei o pomu I tutonu o whale. Ua taliaina e pulea onga tōlanga lua, le ofona malo le si itanga o lātou tutongi, e tō sai masa lātou whiutanga inga, o le to atele lawo suyo le iuni ale NZEI, sa palo tai talia le ofo, na tu inato la matanga luenga wa onga, e lua te simale 5%, le si itanga o le afa avave na tu inato, whaopopo iai ma le lua te simale 10% I te tono le isi se fululua masina o lo manai, o lo o fie fo ise alauni se fululima feta la, o lo le tele o ngā luenga pulea onga, mai le whaatinonga o suinga le malo I le kuri kalama, po o le polo kalame whaatulanga ina moa o onga. Na sauno le minista wa onga Erica Stanford, o le tutongi whaavae mo le taita inga I le tusi, whaitau tusi male numera, o le asi iti ele se fulu awheta lai le tausanga, e tusai male mali lienga na ia ta ua foi, o le mali lienga le ufai e tutongi, o ni suinga le lei male ta ua e tutongi o pulea onga, whaapia I male tūlanga ia lato ngā luenga. Ua saini le komesina o New Zealand mo le puipuinga le tūlanga patino le taito atasi, I se whaamatalanga tu whaatasi I le lalolangi, o lo whaaleo ini popolenga e winga iata, o lo mawhaio na whau le poto whaafolinga masini, po le artificial intelligence, mo uvala au fo I whaala potopotonga, ina ia muli mausita ai le tūla fono, o atu nganunga o lo whaaleo inai, e whaatataule ini a afianga iona mawhaio na tutupu. Mai le whao ngā sise o le AI, ma ua wala awai ina ia whaia ni puipuinga matula fono. E tu to atasi le ofisa o le Privacy Commissioner, ma o lana matawhaioi o le wha mauti noa o lo malama mai loa le lei wha la potopotonga a ia inga mo le puipuinga o tūlanga patino o tangata tai to atasi o wha iloa atu ngalunga le wha tuptupla ia peo le wha au nganga o ata o tangata moni a e sui le AI po le poto wha afolinga o masini o ta ua e wha pea e le ofina o e sui e tūla fono New Zealand ua iai nei pe tai e ono mawaila wanoa e tū lei mauna I malo se le malo, ina I o lātou sila fia le tūla I mai o ni mea fō, au whaawa wai o na tele le whao nganga o le AI. E mo o mea le tau mawhai o le Medimap, e whai ngā yo I ngā umai le mea ngata mai elo la tau mawhai, e tali le wha le tono le au nanga, ina o so whai le au ngā oila la tau api pe o na wha lia, e le soifua malolo I nā New Zealand, na whai le au sa whai ngai le aso sa, mo o toi tu nei I lalo le company le app, mai lunga o penga ta wha ilangi, au wha ngā soloi su enga, e ini si wha matalanga o tangata, e wha ngā aina le app e wha pia o sui, e a fiele tu sia e wha pia ua maali liu, e wha ngā aina le Medimap, e nisi o au nangal soifua malolo ina mō tangata mātutua, o tangata yeimana o ngā wha apitoa, whale e tau si e tangata o te ngā aina, ma wha atali to e taimi, wha apema tangata lau tele, e wha mawina le lei ele sa o ngā wala tau vaila au, ma whala au moto ngā whitinga, e ma whai e whale mai, po au nanga mō tangata mātutua, o na whiso o tae ma tangata wha apea ma whale talavai, mai ma whai fo ina wha ngā mole tusinga o talavai lunga whiso o tae inga wha te konolosi, e au fie ma wha maumonga tuai o whala au, ma vaila au a tangata. E leo toi mamao e maua e tangata whai ngā luenga lo fiso whemalanga inga, le malo si anga I whesilingi e tangata o loo masalomia ua ova aso whaatu la whonoina I tutono New Zealand, moni o lātou pepa whaamaonia I tutono a inga ma whale whai ngā luenga, na whaasilsila le malo le tau sanga talwai, e le maasino se te mani suinga le whaatu langanga o aia inga lo fiso whemalanga inga, e whaamalo si ati lele polo kalame, o le toi whaafo I whaamalo si o tangata I atunu una o mai ai, po o le tipo
poti o se tasi o ia inga o le mauale tangata whainga luenga lo fisa o le pawa e whesilingi aini wha maunga o wha mauninga mai ni tangata lātou te masanomia o solia ia inga o lātou visa. Na sauna o le Minister of Malanga inga Erica Stanford i le Leitio New Zealand e te lele whaafita auli o tangata o vaso i le atunu. Mai te taona i se malo si angai tangata o le ofisa e mawhaiona ta pāwha amatalanga mai tangata pe awhai o lātou masalomia o solia ia inga o lātou visa. Aina sauna se tasi o lo ia mom ta ptau Malanga inga Alistair McClement o se tama i whaafita uli lava le tūlanga i tangata o vaso i te tono New Zealand. Ma a whaia le whaamanino le leia le mālo. Le māfua anga autu e mawhaiei o na whisilingi e se tangata o lo fisa o Malanga inga se tangata mō sona ID o le aono o ai lava i se tūlanga o le whisilingi atu ai matangata citizeni New Zealand o lo whaatino la tau ngāluenga māsani i te tono a inga po whalewhai ngāluenga. Ina ia tu ina atuni o la tau whaamauninga po o ai i la tau. E fola sia le mālo tu la fono le palemene al masina fou. Ma le wha mui ngai pāsia e vea mtu la fono a o le imai a le nei paia inga. I Ta'alonga, o tolo pole tu ngā wa amomoa a whailale Trans-Tasman Yacht Race i le vao sinima o Kilani ai toi unina yaso a mata ina o toi whaawi ese le tele o awo le tauwanga o le aso wharai le luas fulfito Februari. Le ana fuafoe whaatau no uina ai ma whaamoe tini le no whanga au tua le kalapova a whailani usila i tatono au Kilani e iwa au na toi whaamaamulu mai lea whainga sfulmal tasi ma ale mafua anga o no isi wa ana whaaleanga ina i isi fo itu unga i le tau mawhanawhana. O le ato i whetau Floyd Mayweather ma Manny Pacquiao i se fusu anga whaapolo fesa i le Las Vegas Sphere i le masino si tema. Ma o le a whaasala wina i lungo le Netflix pe ona whaasilasila i le asonga fua. O le taimi mo le a whai i se fusu anga whaapolo fesa i le Sphere. Ma ua whailonga i fo i le toi tuyo me whai pelea Mayweather ona sa malo lo tu mau mai le Ta'alonga. E 5 fusu anga 5 manu malo Mayweather 2 fitu tu ioti ma na whaia ina i Pacquiao i le tausanga lua lima le ana whaingoina le fusu anga o le senaturi e tolu se lau 25 miliona tangata e whaonga aina le Netflix lea o le a whaasala lawai le fusu anga. Wa Filifilia Scott Robertson le ana whaamalolo mai le olopeleki e avea masetasi o whaia ongo le Barbarians mo le Ta'alonga ma le sempini o lalangi le Springboks i le masino uni o le ngaluenga mo mo le a Robertson talo na whaamalolo mai malo na tofinga o le whaia ongo le olopeleki i le masino i Januari o le angalulu e whaatasi Robertson ma le whaia onga ulo Los Pumas o Felipe Contepomi whaapia Patrice Colasso o le Racing 92 ma le whaia onga langolango Argentina o Kenny Lynn. Tala whawia malisi ufonga le lau mua mo le nei tae au. Up.
O mawhai nei ona whaatau top Apple Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash Digicel li Samoa tonga fiti mavanuatu i le fi e na ole 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top Apple Digicel. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash Digicel li Samoa tonga fiti mavanuatu. Oli si fam telanga fa so ta ile o lua tasi 5 fafa. O lua tasi 5 fafa. Sekia Digicel. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, pitu valu tolu amo. Aso ngafua, ile aso foraile, ile pitu ile taia. Ata o le taia. Ia le ua lua su 5 minuti o te eili tu la iwa. Mai a foile toi whaafonga mai whapoponga lona lua tātou talafou. Tāpena ina e Savelina Kasiano talafou i New Zealand nei. Ia ma tātou talafou mai Samoa pion tāpena e tāsi Salem Sam. Manga lua to lua tu pia male tuanga nei a Mari Faivalu. Whaau au le tautua si fonga lau mua le nei a Solulu. Malo lava Mari ia o le whaalongolongo atu lento mua mai talafou Savelina i le valu. I le tulai valu. I le watalia lea e pulea onga o leo fo lata mai na malo mo tutongi. Te le feololo pe te le fo ile leo fo lewa mai lua te sima 5% ia le si itanga o le afa avaio o le afa avave on tu inai a whaia onga e whaupopoi ai ma le lua te sima le 10% e tutonu o le isi se fulu lua masina o lo manai. Mawa ele fiso soani al malo le wei. Whaupopoi ma la lau ni sifuru 5. Te lo mari matua i tala whea ngai o te lo foi ailo ngai lava. Ole tele o fiso ia inga i tutonu o le kurikalama. Tele whaia onga wa le toi fia whaia onga ia e moli maotu lava i lea onga le te iai mari. Le tele o whaia onga wa musu wa le toi e se nau ta inga e fia whaia onga. E iai ia whatai ta inga pe iai le isi wainga na umai le matanga luenga wa onga ia November. E o mai i le vai aso nei wa whaatoru na sui. O le whainga le o le reporting to parents po o le itu ainga template e whaonga e whaia onga e whaili poti wha i mātua. E se na umai a matasui me lawa ia November wha me on me le tauna o atu ia Februari wa whai. To e mai le si draft ia te sema. Ai o mai le vai astalu ai. O lana toi au mai fo i le isi fo i whaatatianga. Ma le tu a inga reporting in tauna whai a onga. E tatele tiola i le whai tio whai a onga matua whaingta ngar wenga lai. Tau wha maasa ni suinga ni. O le mea fo i le ana le uti whalangolo kwa tu fo i wha so mai fo. Pe e se a lava na au mai ia suinga e se i mauti noa le leima wha mautu le le. Ia o le mele tu whalangolo atu au mai a November te sui. Te au mai isi mea te sema te sui. Ia le pe whalangolo atu wha atolu na whai a suinga ni. Ia o e se whai a onga le tio fo. O le e te lela tunga luenga e whiola o ina rei whanau. Ia a lela e isi waianga e po requirement na tanga luenga wa onga. E o whika tāna o lau mai tauna na. E pei e la tō o whainga luenga na tanga luenga wa onga. E se lo whainga luenga na tanga luenga. E se lo iei le frontline pe te le te whafsaka i tonu ama whalau ma ngā luenga whai a onga. Ia ma loa ina i whai a onga ia ma le lātou fwoi ngā luenga. E le whainga o fi. Ia e tālu si e se au ngā o le fwoi si tanga e le paseni nuat. A lua te si ma le 5%. Ia ma le alau ni sifuru 5 fitala. Ia o le mesilia ia le mai tau atu ia le ua wali li ia ile. Le pulenga ia pulea onga ia po le asosile. Tau fiofi mai fo ia tatou whaia onga maleanga i whawha ato New Zealand, i peanga i Australia. Ia o te loa le sila fio, te le tatou tangata whainga ruenga wa ese ma New Zealand ono sa ili tutongi, whaalelei o tutongi ia alinga tai leo le. Te le lava o le popolenga ma vaenga o lo o whianga i malu i tau. Ia me se lalo le whainga mahalo leo lo tatou i taimi nei o le popolenga mari. I nei wha maasani mahalo matupe whaia o ngai whaisuinga nei.
Ai toi me foi lisi whainga malo toi sui foi. Ole tūlanga na whaano noa ia. Pea mawhawhoi. Ole sa wale whainga malo sui. Sa wale whainga malo sui. Ole mea ia. Tawana malili au tasi uma wanga whai oai lawa tū malo. Ia I se fufuanga whaatia tatia mamao fo ile long term plan wa oka o wana ile mera from masui wai au ngā sui ka te tau ia mela leo le afie o nei whālau ia o oka o leo te moli mauli NCA la tau tele o asiama o le whaalongolongo tueni so a oka pakorisi ia pe ia wa ia tūlanga fo ia wa pe o se ese mai tūlanga tauna iei ia pe o le lau tinga na iele anganga o tūlanga o matau puto NCA ia o tau ina ia lo whanau ia la tātou mātou tūpe e suinga ni ia wa o matau puane o a onga o whale mai ia o le taunga tālu sui fuanga o me o mai e lo mai ia whainga whiwhiringa e me se ia ana matau mo whainga whaavai a lewanga whaufai a me se lo mai whainga palo te la sofito November Malo whaftai Mario lele ile vanea tātou tata noa ile upenga te whailangi whaeto fo maloloina le no sa whaile lua me po ojo te ato lua masina taluai ai le o amba whai tala fōia le sa whainga le apite le Medimap a le soi fo maloloina le na whasilsila mai anafi le na mai whai savelina tala fō al maaliela o sa whaia le Medimap ma sui e tangata ni whaia ni ngai o inga ia whaamaumau tangata o lo ilungo le Medimap. Mal tole manage my health le au nanga le sa reputia ia January le whale tonu ma o si whaia vo. Ia le mea leo te mai tau te le Medimap. O la o nanga e fisio swani fui le vate te ingo whala au e whaina fisio swani at oe loa i teimi ma le vahanga i tauna au ngai na ia lau whala au pe ave lau whala au. Ai o le mea voi le o te roa pe o los whainga ni tangata le whaia ni tūlanga o te sui o whaamamunga. Fole le e los tūlanga le iwai e a fiei wha o le pōlenga o tuenga mele o tangata tūlau o la e suka. Ia e no fola tangata le o se whai sui se si vaenga e luatu lai si aki e wa il fōmpai. E lo ilo il fōmpai lo sui whaamamunga. Ia tui se whalau se o me umani. O le whawhitaila le mata tui telefona na fi le na mai fo i le ua o tu e fo i le manual system ia le au nanga le Medimap ia isi i te siaki o le ua tau fai fo mai la tu i te fo i le manual si le api mal pen si le api mal pen i te whamomo ua whai a tu e whare lia system ia na tu e input fo i le tonu i whamomo ia uma manual o le mea le pe e o asumi con teknolosi ia mala ia paule meia wali tupu fala vera volele se fa por assim me falei ai dai ia fa bonga to tino ai ero se tulanga le fai mo fa iole ole o na ngalo se fo malo loin ai me se la val so fo malo loina mar mai se fo malo loin o se fo malo lo tanga te tulanga ia o mata o puto de se fo malo loin ai ole mai tau fo ina mata no mata sila mata ngalo le vai aso ile lua fe mo tupu o ngā ruenga ia na whamalolo ele te whatuara. Ia e au fiela ma tangata whainga ruenga i mea tau IT. Ia e tō tele tangata whainga ruenga IT ia le whamalolo. A le lai tupu mai o se whainga konfesini. O ai lai ale. Ana i IT service people i tono le o te whatuara. Ia o te lope o me e ono tupu ia whaafitau. Ia e lima se fulu mo tupu a miliona le tupele na to pay out te whatuara redundancies. Ia ai ana tūra nā tupe whawhinga ruanga petangata IT e sei tonu o non-clinical staff le na whamalolo. E le o fo mai ia po tangata tau seifu. Ia au tangata na le whai na tu sa au yes e mo mia fo mai yes e mo mia nurses. Ia e oe ni tangata na IT, tangata i reception ma pena. Ta hua umala tu ngalwek. Ia le te mawhau whau wha alua i nei ina o sa wha i le health. I la tō nanga ia wha IT. Ia le lai wha maro lo tele o tangata IT ia sa i tono health. Mali e tele ia tato tuni matai fo i lea tala a Maria wa lea lavau. Woman tuel te mina o sa wha i le manage my health. Sa tele o tupe na manana o lea tangata ni whai o sa wha inga ina i tutongi atu ni malo New Zealand. Pe i wha matai o mai i tutongi atu ai
ai la tau tele I whaalau iloina ia whaamaumau o tangata. Tātou tālia pe whaapea fo I le whainga o leo so whainga pe po tangata fo I le mana na oni tupe tatongi atu ai tā ofi e whaamatalang. Tā o te lewa ngana tūwhine ana. Ia, tātou mati tupe na saunua. Ia, leanga I ruma. Ia, au le tūlanga la le it's a wake up call. Ia, o se walau. Ia, te whaamau tūlanga o whaamau monga nei o mea tino tangata ia e tā ua tele ia wanga leo wā ia leanga I ruma. Tātou tala noi tā longa ana le mai te watua o le lopo whelemena na uma atu ale whaamawai ia wale whaamalolongo Scott Robinson le te iloa tua si coach ala lo ia Laifoni malawanga ila lo Christchurch ma Canterbury ia le wa mo mai telefone ile iwa o le wa e fu ile si au le la lo e coach ai mana ia tele a Mario le wa ave ma se tasio faya onga o le ave ma se tasio faya onga le Barbarians sole ia mole taalonga le Malaysia pino langi le Springboks il masino yuni mana ia foi a Maria e mo ila e faonga foi lo na yoto mai na ia e atono foi e se foi se swinga ilana met iana metotia lai te ma tuor coach le ta viri solo vole lu on balai pe a ta viri la tamalo o papel o le me foi le malo lo isi faya o e ma tu e luas fulfitu ta longa tal na va e Robinson pe na te Robinson I lo te me tu lai mai a luas fulfitu e fitu faya ina e luas ful malo e te le atu la malo Robinson I lo Blacks I lo faya ina il fitu la le pe I luas fulfitu ta longa ia ai pe e se alma fuanga na mafu e fa malo lo ia ono ia Elena o ta longa ai o le coach ma le a o tamata alo o filfilinga tu o me umana ia o mesini ma le fu ia lo e fa o el Barbarians ia se te bulu mana ia te mo se ma no a World Blacks ia posi fu a wala lang ia o tu langa la e ta te mate tu wina ia mesia ia nei fa ia o le o tele o au ana e pe mana o fa ia o me New Zealand moni e tele o au lalang e mana o ai fa o ganusi Mario wasa o ai ia Scott Robinson tala foilia tapuni le sfait to ai tala mai le sfait to na tonua ia o nisi e tala talonga Mario le vai atu ta pena fo soanga Mayweather ma Pacquiao sole pena mai e savelina tala fo le te to Pacquiao ri papel balo lo retire le da fa balo lo talo di babau mali tele ia o le atu tuila me fai pelea Mayweather wale sa si un pine lang o sa malo lo tu mau mai le talonga ia ai le atu tuina ana me fai pele ia wala fusuanga ia se te mai Las Vegas fasa o Mayweather Mayweather ba ele tu langa leo ia telo ia ta alo lo tu ba lo fai ina e fai ina lo tu pe malo ho lo tu ala te ata vai ni limas fusuanga limas fulman malo Mayweather tu sai luas I numerina me savilina I telefone ia luas fulfitu tu ioti ia mana faya ina I Pacquiao le luafis ful lima ia o ela sul lima o ai so o limas fulu fusuanga limas faya ina limas fulman malo soli ia masane no falo no me ata siva mai se fuluan fusuanga pe fitu niana malon ale vai at limas fusuanga limas fulman malo ole ata tu mata I fo ile ata longa mata ina fo mata mai ata tu ere yo itoro sebai iri itoro mai iri rantar no ere yo itoro mai ngatan malala kapigal no uwo ile gaso lo sulu minuto tere tale oli tu la se fulu tale tu la se fulu il programma molio leva fa foga il programma ci winato oli tu la sumata sta per il programma up fa malo ya ala tele ani so tala pe la tatu va lo ngoi ya ina nei tau ya I tulang fo lo tu lai mai le vai taui tulang os fo inga yo me tai found matter lo tu ma ana matasi da sonna ya le mai tau tua ya e pe yo le mai tau tu tu kal wan news pe
50-50 foi le o ye o lo lango i foi la to pa pe mai el manatu pa o i lungo le o la inga ia po la to ia na ia tai faune ia o te lo se por o se mata polo langa i foi manatu ma telefina ngalo fa ali ai i le mata o Mario na o le foi mele maua la to e ana tai fau e se foi la to mau e a veli foi mato i fai tio ina i tangata i sa vale o tato ni po Mario se ata va ai ni tai fau ta aloa na to nua sa o le mai tau tu ni sono fo ngai Northland ia o kilani foi le mai tau tu le report o te fau i ta aloa ia ai o lo polenga foi le pedestina o no sulu tau sanga lena na baliu ia o le fai na foi stasio ta mamalo na tali ila Lloyd Christchurch ia te lea tu lang fa pe wai ia la to traumatize tu nga meia se lai fa lau wa ai tu lo tai fa ia o tata ma tu foi hele experience pa tu lang ni ia ele si maure a mai wani va vel malo sui tu la fono ma ia ila to lo lang ina ia tato bati tupe ia ai pa uai lungo a hingala to ia tau tu na bul ia tu la fono local pa a wani mo fa tino uma tu lang na ia ai tu lang o lo wa ia tau e fai tu lang o wanga ni o tai fauni ia ai iro tai fau uma wai hila tu lia 12 training to no a hinga ma to lao moni le ni sina o tala ai mari lunga te ole One News foi na mai le tala na mana yo foi i le lunga li na malo le loto vai ato pito tato lena pena vai lu na vai tolu el man malo 5 miliona o li tanga tale na malo i mastone ia vai mi fa fo mel tato ole ta o parpar tsama fa fa parpar o mo Mario lena fai le tala tasi le vai staluai o ia wa lo ai parpar o mo yastona uma vai yaso le tio ala o le fa pia le lo por tato ta male o malo wale fa mai el watualu ta mino miro le mall ale vai ato tanga tan fa taula na loto i le Coastlands loto i Paparon New soli si o tato tano wale na tano melusho na o le te ferma pisinis a matalo i metau invesi matalo i metau invesi tu sa pena tau fa ata mai ale lau tau lo tu le weta no la ila na tupe mateo invesi ile il faut faire le malo le mata no tu na fil Genesis Energy o tanga tai te le pena malo stupi falling ma pona wati ha na ele pisa si aquela pe palotto ni si aquela pe palotto da tu va via con le table tao tu si voleva minuti lì tu la si fu o te ata leo ta fa ingata feel wa iso ila no ko ma wale si so wa a ole va fe wa oli mai e ta wine ma pa ta e vele mai e mole ai le manava e vele mai e mole ai le manava alona le au kiri kiti male au la
Se fu mo mi tu tele talo li tu la se fu fa talo fa tu ni so tatu pa anga tu fin ana le te mo tae le pa fo mai ya le so ya tu sanga pali fa io le ma fu te mai o tasi se fulu ya fu su anga se fulu mai tu sai te tu fa ya ingai fu su io e patalo fa tu malai vai ngaulu o ni tina ya ma fo Eric ma no lavale fa fo mai patalo fa tu ke le avale e pi fa le olo Atawa ko suka ya fa musili si lama le ma futa le te mo tari sati Alisa good morning ia o fa ta Alise fe la nga se ma lo se mo Kevin Schwoga good morning ma lo se fu mo le tai au atawa fa ya fa fu ina Danielu Sale Tyrone Pedro Alan Solomona ma Teo fa Maulalo good morning Elia Lutu of Masanga fa ta fa ya o kala le ma futa mai mas tonne atawa fa ya kele au vale au sange tapu ino fo ingal sungan fa fenga ma lo se fu monuia ia fa tala fa fo ia apisai e Sarah ile ngat fele Rachel Sifa ia Kilani good morning malai ngaolo au luli poliata le ma fu tamai ia ile ngat fo le fereti ma lolo ia o le fio ia fo muina wangu titi ale ma fu tamai le sunga ia ngarua file au pepe ia le sunga fiti au ia le ona se mo mai te ri pam sio ne fo ngava avau e noka ia ele ngat fo ilete sia Cristino so ko le timtiu lilo ia pali sina leo male sion tua penga ta yole to fa ye fa talo fa tu ya tu umala o lo ma futa mai ngat fo ile ia to lima le ma futa mai dai melpone ia malua iva a fo ma pusua ia talo fa good morning fa fo ina tani elu fita lainga fa la nga se Malia Marile comment mai ia kele au vale fa pe mai sole au toi nuina nga koko sa mo te le mai suka ole tala mali o tato ele fa suka tato koko le litio o va ila isa bon menda me la na tu te le lo mai afia mon mawia afia mai no sa koko mato koko ele fa suka ia e sa suka mato fisa ole tu la ngana le ita to de le si fo lo ya Esa wa o balau suka ya. Tanga mai lau suka pe va pete fia. Su mai no sa kofe po sa koko. Ba talo atu ya Simona tauti le ma futa mai nai te koma i Washington ni. Wow. Talo fa te koma ma lo se fo manuia Simona ya. Mana tolo manuia ya lai tu wa so lua la tu ya America. Monile la to foi Australia le tele tato pa anga o kalangolango siaki lo loto o to nai mastone le mo il male si malole o le loto por por ole ma ya o to ya telo tato bati tu por tato tambale le sau ia le ho e lo a pe le usumitsai o le tūlanga hoi lea ana lea mai tātou telefoni tae o nei ia o le te whamalatu wa wai le manu o tingai nei stasio o whanau ia e Wilson te ao la solua la so nafi ia o wai ngā nei e te whamalatu i runga tātou por kalamele whai ana tu ia o le māteng tūne leia o tua o taavale o lalo au tafa ai te li solo muli ia pe te tu ua fale o le futu langa ia fai ma sani fo MSF mo te malao ai ngai te le fana uti ia wa te le lo ale tu o te mai sa vali ale fa fo te fai la sana ta longa ta al na ia le te fa pele to ia le fa fo ia poleta alu i la tala dane o ta vale io ele ato se minute ta milo e la ta vale siaki ia fa pe foi linta mai te to ainga ia e ta mai ti tua oi tamana lai tamu e atu mai lato poni toys poni polo na ta vale la ta vale siaki na il vainga na ai Maria o le famana tu il tai ele nei tai au appointments ia mafala au tamana tu masani lava mana tua vai lau ka lina po ia ni asisinga i fo mai na po como nei aso ni te wangalo toi misi foi le lava no toi tau fa tali foi le nunga list fa tali ta o te le fo tu gale tu fili ala ia ba ia gale loko le fo mai me ane le isi le mo mi ale ia le we tau fiela no mai se feli matala se feli na tu pe ia wa fo ini su fu foka atalo fa tu fa tu ia menora ia ole ma futa mai le tai au mai polo land le ma futa mai le tai good morning ma lo se fo mo ia tu fa tua
Tina ia te rini na whai mafuta mai Mari fatalo ha te rini. Talofa. Ole to atele ona i tatou ompa angai mafuta mai Mari sa mwhai ona whai loa ai taile wha amoe moele na whai tai palemene momolinga o le tatou petition. Ba lo. Atalo twa ia ngafo pula salo tele mos le mafuta mai nai Sydney Australia le tau. Ya ba le ai se au le o Sydney le tau le. Ba le sulu la ya revela fo ya. Revela. Whamanatu pe tato wha mui moe le aso a tai au. Wa pe te awa noi le a fia tai au. Su atu i le Dow's Arts Museum i nai lo hat. Faso lima Langs Road ia i le hat. Ia tato wheloa i ei ana i le aso a tai au. Tato tantaloa whaasoa. Tato mafuta fo ia. O le tāua o Neipur Kalambi. Ia o le awa manongi o wale tautua si whongo lau mua. Ya foi sina tamai wa tanga foi ya sina puti tatu talo fa soi foi nai tatu giveaways ya mani fa inok ya eta woteli sumai ya mai lu ainga mai nei matua ya mes foi nei fa now ta we have a youth show il pol kala tu plan televu ma nei ya mai fa soi foi ya le tamai ta ya ke sila lem sem fa loi o ani topics o ani va foi ti fa lo mai yo cover tu pol kala wa umana tu le me fifa le me fa pena fa soi la so tai au e tato giveaways Mari e tato Chromebook e tasil tato Chromebook le fa ile sei e le na man malo fo se tasi fo yo alum fa na il tato fa mo mo le na fa i porua e na man malo e tasi to mai tai a onga e le se tato Chromebook Newlands College le na ile te mai tai le ma ne ya o te loa e sia o ka na Chromebook la tu ile o ka ya bis fo yo na ta pina le tu sanga kolisi fa mana tu le tu la ko ye le more point le te le ana moni ya me sia la tu e lo fo la tana ta le nga te fa le la bay o Firo Bay ya o tu ana mala va le a vesini po fia a fo o fego fia o tu ana mala va le ya o ate fa le tu ana mala va le po mata fanga na ye e sa fa molo lo tapu ia ona ta elenisi ia pe fai vai fu inis ona lo o fa le nga ina pe altu la con sua vai la tu sua vai le nga le lo o fa ama liki tua ia ona afia nga le more point plants le na no fo nga le fa fa mai tu lo ia ona pamule I fa ia tu la con sua vai le ia ai wani o tu ta elema ba o fa got ya wa tu la kana le o fa sa ga ina fo I tu la ngole o me sa mil tebil le ya tata o kilani malanga mai on sa ele fieta ma fa so le ele o sa ngale mule ta ma fa ino pa wa ya mato ine tafta por mo point ai Mari mane vel tala le tata walunga tu ai le fa tu a mai lunga le tio New Zealand o le wa le tato tata norma mai tal fo sa velina mali lienga le wa ia o tali e fa ya onga le o fo le malo tongi ale baba ya tu fo ile wa ile mali lienga le va al pisa amale se fo malo lo ina New Zealand man to le fo ina son te e le au fenga wenga ia la tu tongi ale wa ya tu le wa ile mali lienga I tongi au fi ile lua te si male 5% o si tanga o tongi mai ya te se ma lua fe lua 5 ai to si ile si lua pasene mai ya te se mo tau sanga nei o lunga o tongi na e fa popo I male 5 se lauta la bese tongi telefoile po le lump sum payment 5 se lauta la o tu la fo ia le mai tau atu ia le ua sulanga le ia la o la ia no va tu la le ia ono wa live ona fi na mai ia nei ile ngatu fa ia onga ia le mai tau atu o ila tu la le ia fi physiotherapists anesthetic technicians or social workers ia le au fi ia o tu la le wa fi ai pe ama le lua fe as fu ma lua fi la tu ia o no ga fa ile titanga le me se fisio swani ni o te lo la te fa le malo wa le wo lo to sa con palo te o fa ia o te palo o le te ni strikes poni so te ia ai o te toki ma se fo ko ai ka ma ia ata tu talo noi tu la o tu pene ia tata noi paketi talo noi I pili ma vai o pena e to fa ta to pa tu la kana I pili ma vai o ta tu ma fo fo wa ta tu ai ia ai o se
tala lei masitulaga fie fo ia ai o lo talia pe ai le tano tine mula to ia se ia po a fea o to se la vea ia mo la to ia padisi o nanga io e moni le ia o nisina o tala o se tala fie fo mo la to lo fenga ruenga it tonu ia o ianga ruenga ai me se fo fa ia onga ia al so fo malolo ina foi ia ono tato taimi mari le o to e ono minute tal se fulu fa mai a foi le ta por kalame al atal tai au mamoli foi faftai nei tato wompa anga uma lava nam faiola fa fonga mai le tato por kalame nei tai au a wole suele ki fa longo la le tio tato por kalame fata tiana na fola sia to mari tal se fulu to fa fonga le titasi por kalame moli o le ava tal se futasi tata no atu la wano na fionga la wano ma mari ir por kalame faio malo Samoa.
I le suafa manmalo Iesu Keriso lo tātou wali i malfaola o te whatalofa atua i le neitai au fōu. I le pa ia lau whainga luenga le tua. So se whatawhai taulanga ki usiano. Ia me se fōi o tātou matua tausi o tātou tamā matina. Ia le ngata fōi lea ia o le tātou watunu i neitai au. E maise o paanga a le nei foi po kalame o le moli o le ava. Te whatalofa atua i le neitai au, ta alofa lava. Ma lo le soifua maua ma le langi ma. Ia ua o mai foi le neitai au. Ia tātou te whewhaasoa i le tātou Paul kalame peo no iai o le moli o le ava. I lewa yaso ma lewa yaso. Ia o mai o le o taita ina i tātou se talo. Ia on o whaita wina i leo se tusi. Ia on e whaasoa mai i fo i lea i le neitai au. E tusa ai ma le tātou tā upu. La tātou talo. Mātou vi ia la u fio i le neitai au fōu. Whaaftai lo ua lofa ma lo wanga le lei. Wa mātou wala whaifo i le neitai au. I le manuia mai a te oe. Mātou vi ia la u fio. Whaaftai le ola ma le malosi. Mātou vi ia oe o no mea uma waifaya. Lau whaasoa i le tino. I le mawhau a whaasili la le nganga. Mātou wala watu i le neitai au. Fio mai alo nganga pa ia tātou. Tai to olua i le neitai au a mātou whaasoa. Whaalumanga le lei e ala i laua fionga. Wa mātou whaitau i ai. Wa o le tusi lea o le tusi o le ola. Whai ai o na tāpa sā ina o mātou o langa. Ia te oe ma lou fina ngalo. Anga le mai oe le whaasoa lo atunu. Mātou te tālo i ai lo nganga pa ia i le neitai au. O la mātou wala au lea. Wa mātou wole ma wala au i ala i a Yesu lo mātou whaola. Amene. Amene. Ia, to e whatalofa atu neitai au i le. Pe ia o tātou watunu ma leo whaafonga. Fe lava se vai mea, vai panoa le. Ke lopo e lo e whaafonga mai ai. Ia, whatalofa atu i a te oe. I le neitai au. Ma lo le soifua maua malangi ma. Ia ai manatu awhai o inala utus pa ia. Ia. Mana i fwoi pe a tātou tua whatasi o le tusi wo whilwhilia mo i tātou le neitai au o le tusi a Paulo i a Filipi. Filipi o lon mta upu e lua. Ia manatu o le ale whaitau a antoa le mta upu ia ai na o se vaenga mua le mta upu. O le a o whaita wina. Ia ona tu atu fo ile malo lau whaafonga le neitai au. Ia whai maisa o whaasoa. Whaasoa whaale nganga. Ia tātou te whetuwha iai i le fionga a le tua. I le Filipi ron ta upo e lua o le au whaita wina mai le whai mua. Ia se ia o i le whai upu e sifuru maltasi. Whaafonga mai ia fionga le tua. O le nei. A whai ai se whaamawhanawhana ia Keriso. A whai ai se whaamatala loto i le alofa. A whai ai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai ai se alofa muti vale ma se loto alofa. I nā wha ato toa maia e o tau loo oli. I na ia ngata stasi o tau manatu. Ia te o tau le alofa whaatasi ma le loto ngata stasi. Ma le manatu natu i le mea tasi. Aua nei whaia se mea tasi ma le fina o vale. Ma le mita fua. A ia taitasi o tau ma le manatu
ma le loto maualalo, ua sili nisi uma ia te ia. Aua nei taitasi ma vaavaai i ana lava mea, a ia taitasi ma vaavaai i mea aisi. Ia ia te outou fo i le lava manatu sa ia e Keriso Yesu. O ia sa winga fatasi ma le atua, e le manatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. A ua wha maua lalo e ia te ia. Ua winga o ia fatasi ma le polonga. Ina ua whaia o ia e whaapei o se tangata. Na iloa foi o ia ua tino mai i le tangata. Ua wha maua lalo e ia te ia. Ua na ana ua o ina maliu. O le maliu lea i le satauro. O le mea lava lea ua matua wha e ina ai. O ia e le atua. Ma foa ina atu ia te ia. O le suafa e sili suafa umalava. Ina ia to tuli o tuli vai uma lava i le suafa Yesu. O e o i le langi, ma e o i le lalolangi, ma e o i lalo le lalolangi. Ma ia tau atu e lau whaiva uma lava o Yesu Keriso o le alii lava ia. Ia iu ina vi ia ai le atua le tama. Tau lava ina anga le mai le atua ma whaamanuia mai le tātou whaalongolongo i le whaitawina o lana fionga i le nei tae ao ia tu maua tu ia te ia lono vi inga nei se ia o i le whaavavau lava. O le tusi nei a Filipi, i le kalisia Filipi ia o le tusi lea na tusia e Paulo ia i se vai tau o iai o ia i tono o le whale pui. O lo o whaupuia whape nei ia loto ngatasi ma ia loto maua lalo. Veila o na tātou whaitau atu iai i whai upu ia e sunmantasi e pei o na o whaitawina. Mai o le nei a iai se whaamawhanawhana ia Keriso. A whai a iai se whaamatala loto i le alofa. A whai a iai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai a iai se alofa muti vale ma se loto alofa. I nā wha ato toa maia e o tau lou oli. Ina ia ngā tasitasi o tau manatu. Ia te o tau le alofa whaatasi ma le loto ngā tasitasi ma le mana natu i le mea e tasi. Pei o nā whaitawina le se vaenga o le nei ma tā upu. O se tusi mai lea le apostolo, pei o nā tusi whaamalosi mai ai ma tusi apopoai mai ai i le kalesia i tonu o Filipi. O lana tusi la lea ua malosi mai ia e pei e fōlinga mai o se tusi e stangata e le o whalu pui. Pei e fōlinga mai o se tusi e stangata o lo saoloto. E le o sai tia pe no tia i no tanga o le whale pui. A tātou whaalongolongo ma tātou tanga iai ma whaitau iai i nei upu pe o na tātou whaitawina i le nei tae ao. Tātou loa iai o le nganga leo le apostolo. E ui lava i na no tia o le tino. E ui lava o loo iai whaapango tā, ona o le tala le leia le li. Ia ai le i mapu ai lona whaamalosi pea. E sai au na lima, sai o na vae. Ia ai o loo sa o loto lona fonga se i tulou. Ia ai maise o le tusi mai ina ia whaapea o na
toi whaamalosi atu i le auso. E pei o na lato mafuta le taimi na whaatua i fo i le nei e kālesia. Ia, o le tulale nei la tuatu le avanoa, ia e whai mai sau whaasoa, i le nei tae au, tu wha mai le tātou mta upu, tātou whaasoa i ai. Ia, i me le lei ala i le fionga le tua. Ia, ua o tātou telefoni o le 385 lua o whātasi, ia ma le 385 lua o whālua. Ia ai o le a tuatu le awanone i le sunga ia tasi. Ia e tātā maia tātou sabi inga mo i tātou le nei tai ao. Ia, o lewa iai le tātou wala au ilunga o le laina, ia, whatala whatu, sauno mai. Ia, whatala whatu la sunga le whawhengai o lo whengai ma le tātou pokalame nei tā a fong. A lor so i fua mō malangi ma. Tai. Ia le nei tā au pe ono saunia la sunga mātango fie me umo. Pa tātou ilo ai le leo le tua, i le la whai mai ala na whanau nei tā au le manuia. Ia, o le pokalame foi o saunia e la sunga, mātango fie me umai peonja, whaita wina fionga le tua. Ai o te whaonga aina le foi upu le estfuru, ma le estfuru ma le tati. Na ia tō tuli o tuli vai umalava i le suafo Jesu. O e o le langi male lalo langi, ma e o i lalo le lalo langi. Ma ia tau tau watu o lalo whaila umalava, o Jesu ke viso le li i la vaia. Ia ina vi ai le tua e tama. Ia lo tato fa mo mo lo tato nunga lea. Fa fatu tua tato nuai le tato wali o Jesu ke viso. Ia le tato fatu tua. O le tala leia le tua. O mo mau ia le apostolo nu ese. Na mo ita wina mai ana perfetta i tu spaia. Ilo nalo o Jesu ke viso le tato wali. O le na whanau mai a inga o tā vita i lale tino, o Jesu ke viso lea. O le na whasara, whasindu tonu ina mai o le alo o le tua, o ia ma le mana, i lale anganga pa ia. I le toi tu mai na i e woti, i na i iu i le ana i le wha tua, o nu umalava, o na olona swafa. Ua mori maula apostolo, a wa o tele maa li tala leia ke viso, a wa o le mana lava lea o le tua. E ola ai tātou uma, o e whātua tua, a wā ua whālia mai fōi le toa sao le tua mai le langi, i le a mi o whālia matau, ma le a mi o le anga umalava, atangata. O e tā ofi le upumoni, ma le a mi o le tonu. A wā fōi, wai loa i la tau le tua, a wā le vivi in whaftai atu i a te e tusa i le tua. Wala tofa suia i fōi le mamalu o le tua, so i fua ma le whātangata o le tino o le tangata i uvale. Ai ngata i lea, o mori maule apostolo, o la tau ia o e fesu ia i leo pumoni i le tua, ma le upe pelo. O la tau mata tau fo i mau ona i mea na te whaia, a ua tu ua o ia o le tua na whaia, o ia o levi ia e whalau. A wale whawhan tonu o le tua, e o i tangata o malama, le whasala le a le tua e o i tangata o malama. A wa, o lou whawhalai natu i se tasi, wa e whasalai nā i oe. A wā oe le whasalai nā tu wa e whaia i a lava mea. O le mea lea. I tātou loa ai fōi. I tātou lava. Tātou lava ma leo pumoni.
le whaasala le tua i le whai mea whapena. A o le viinga, ma le mamalu, ma le manuia ia te la to uma o e whai a mi o le lei. A wā le tua, i le whai longa ina i le tua ni tangata. A wā e le tawa mitu nina i lumo le tua o e ua whangolongo atu le tu la fono. Ai pe tai o e ana le tu la fono, e tawa mi o tonu ina i la tou. A wā wano whasara tangata o malawa, ma wale o ai le viinga mai le tua. Ina nei tai au ia whamani tele le tua i lau sunga i le whawhengainga. Whapere au whaingaluanga soifua. Whamalau atu i le ia te o le tamā i ulai malo le tufa mai le nei tai au matango fie fo i lau sao ia pei ona whalongolongo atu i lau tufa mai ia e pei ona iai le fionga le tua i le taupuna le sifuru ma le sumantasi ia o le matango fie le na i le tatou wawa ia i le fionga le tua o loo a tonu e leo manatu tangata e leo manatu mamafa iai. Ia e ia le taimi e whaataunu uina ai ia a fionga ia le tua. Mai ia fo inatu ia te ia o le suafa e sili suafa uma. Le ngata i le ina ia to tuli o tuli vai uma lava i le suafa o Yesu. O e o i le langi. Ma e o i le lalolangi, ma e o i lalo o le lalolangi. Ma ia tau atu e laulau whaiva uma lava o Yesu Keriso o le alii lava ia iu inavi ia ai le atua le tama. O le upu leo le vaenga leo le mta upu. E iai le taimi whamai e a o le taimi e whaalia mai ai le ali i lona mamalu. Pe manao i ai le tangata pe le manao i ai. Ia e o mai lava le taimi. Po le o mawhauwhawina fo i le tangata. Ia e ai le taimi e o mai ai. Whamai e o a e tō tutuli tangata uma. Ma ifo le suafo Yesu o le langi ma le lalolangi ma lalo ifo o le lalolangi. Ia, le a tunatu le ta mai sa tau pese sunga atasi. Ia ai, whatatani tua iso tufa mai e tusa pe o na iai tato mta upo le nita e ao. Oh,
Ia, le wa yel tatou wala au lunga leina fatala fatu. Ia, fatalo fatu I lau sunga le au fatpenga foi pode o whairmta upu matanga o fiel neita e au. Malo le. So fua mau malangi ma. Ia, pena foi lau sunga. O e foi ole mata upu rea. O te e oro o yeile upu ta, mai fai upu e taulu. Fai mai, abone e fai se mea e se tasi ma le fina o vale, ma le mita fua. Ia ta I tasi o toma manatu, ma le loto mawa lalo. O so ulala ngona iei, o te umaile upu leo le alofa e pe ona ta ua mai lunga le fai upu mua. O lo ta ua inale au tu ato pe o se whamalo si au leo lo au mai ia I tātou. Nei hui vai taimi ma le tūlanga o lo tātou iai. Fai mai, a e maua le loto alofa, e te maua umale mea lea o le, e te maua le, fai ngā lulu e whaatasi mai se o so a tangata. Ia, mama, wa bea mama natu e tasi. Tusa wa ngā lulu e whaatasi fo inale, ona ua mafua mai, wa tutusa le lei loto. Ma le lo, ona ua la tau maua le loto maulalu, wa le mafau, wa le manatu nisi. Pei ona ta ua mai fai mai, wa siri nisi umai a tei, o tangata le na te whaia le loto, fo ina le wha maua lunga ma le mita vale. Whapea ua wana o hau lava o te poto. A le fai mai le alofa, o lo whamatala mai le alofa, le pusi ato lava o onga ye au mai ai. Le tau te mauai loto ngā te stasi. Manatu e tasi. Ia, ma ua ngā lulu e whaatasi fo. Pe a whai e te maua le loto maulalu. E te le ma whai ona e hita fua li se o so atangata. E te maua le loto wha maangalo, e te maua le loto wha palepale. Awa, le whai mai ia le whai upulia. E le e ta ua mai whai upe walu. Wha pena uma te o onga na mai e Yesu ia e tātou. Lea na o alo na alofa ato atoa. Malona loto maulalo ma le usta I le mena awina mai ia le lonta ma le langi e whaatau no le ngā luenga. Le na o ai lunga sa taudo na ma liu ai Yesu I lunga sa taudo. O no lo na alofa ato atoa. Ia toi te so ta ia le tangata o lo tau pa u atu ma tau walu malua lua fo inale. Ia tari tonu atu maulo loto whaatua tua ma lo tari tonu I le atua. Lona winga. E ia te oe wa e maua le loto alofa. O le po I tangata o whapa ia ina. Wa e tari tonu le ia se isi. A whaina maliu Yesu o na o au matangata uma. E whapena fo ila o na o tari tonu ma tu maulo o whaatua tua. Awa, o le mele na maliu ai ke risto I lunga tātaulu. Ina ia manao. Awa ne pa upe o atu lana whanau. I le lalo langi o iai ma mea o lo tu ina nau iai o la tō loto. Alea whai mai, ia na o maliu lava o na ua ato o tua lea na o ai ilo na alofa lea na o ai lungar sa tauro. Ai wha mai lon tama, lo tama e, ua tau no, Rona uinga, ua tau no o le mea na e mana o ai o te saue e whaali atu. Ua o maliu lungar sa tauro, o na o le whaola ina le lalo langi o tangata umalava. O le na pa uatu le ngtala ale uto e bea we whai mawhisota inga ia ina ia maua e tātou le whialo whani ia maua e tātou le loto wha maangalo ia maua e tātou le loto usi usta i e peo na tā ua mai le whionga le atua i o se au tu whātu le atunu fo i ni se fia sosani atu na tā upu i ala o whaaso atu le malo wawa lava malo whaalo alo nei tai au. Malo tina, malo le tufa mai le nei tai au ua mātango fia I fo I tātou mta upu I lau whaasoa. Ia whamanuia tele le tua I ate oe. Ia. Ia koe alu wala au, ia, koe wala au mai. Ia, le wa yel tātou wala au, ia, ua maolo a wanoa, sau no mai. Tai molo a wanoa. O le mtau pe lua te Filipi wha mole a. Ia, ole na. Ia whai atua I poi las wha atua. Mana ia mata upu. Mana ia le ulusala le mata upu ia lo sanga tasima ia lo toma walalo. O lo ia il wha fita ule lo tupu ia Filipi pe o mta ua mta upu e wha.
ia Filipi a o lo tam fai le apostolo mata upuna ia lua tusi ai pe o fai mai a Paulo ia le fai upo lua mata upo fa te ai o ia sia evotioma tune tui ia a tono o ia foi fa fitau ele fuatasi se kalesia e ia lava le taimi e manatu ese ai ia tangata ele ngatai ia lato ngaluenga ma me fai ia o nisi foi o tulanga I tono le kalesia au le tamu fai le apostolo e vatu le faa onga wa mai mo tatou le faa onga o Yesu Keristo le ele lava se tasi tatou te faa o au iai ile me tau le loto ngata tasi ma le loto mawalalo e pe ona ia ta uan mata upul nei e lua mai ia tatou fo ile lava manatu sai a Keristo Yesu ia o tatou lo ma o tatou fa tu o ia le alo e sili ona pele le tama o ia sa fio le no fo ali o le atua ia au fa mawalalo a o ia wa sawa au na wa pe o ia se polonga le la la tamo fai ele apostolo Paulo e mai e foi mo tatou le nei fa o nga matangofi o ele ai lava se isi fa o nga pe foi ona fitala Yesu le ile mta upu ya Yohane le evangelia Yohane fulman tolu o lo mulu ai ele fa ola ia vai foi ona so ele pe ona fitala Yesu foi upu sole mo mai wa o vatu fa o ya toto e te ona o fai ia te oto ia fa pe lava foi ona o to fai ia o se o ngata wale mo tatou ale loto ngata si tatou ale loto mawala lalo tatou ia tatou te le mafai ona tau le man malo pe o Yesu awa anale fa mawala lo Yesu ia tatou te le man malo mata wa mi tonu ina tatou lo na lo fatuno ale pe ona fautua ai Paulo le kalesia Filipi o ro ia ina se vai a ingala iti ia ai vai tau atu I tuafa ia o tatou lo o tina lava ia o tatou lava o le pae male a uli o mea uma a tatou loto mawalalo ma tatou loto ngata tatou te au nai le atua ile se me fainga tai le atua au le wa mai le afiong pa ia le atua lo tatou wali I faola Yesu Keristo ile ai lava se tatou fao o ngatili ia e tatou te mau ai le loto mawalalo ma loto ngata se fa peo ia fa pe foi o tatou ia na tatou mau ale ma tatou tau nu le sini male manu malo o lo tatou tau fetuli ai nei ia o se au le fa aso atu tu sai male tusi wa mai le nei tai au fa mania tele le atua ma lo fa aftai le fa so mai tina ia o ele se tatou valau o ia le o to alun valau to tau fai mai ia o la tua tu ia tasi to ta mai tatou pese ia atalia tu sa valau tai ya le wo ye tatou valau lunga leina ya sau no mai alo fatete alo fatete ya te va pese manatu winga foi pelima ya alo de manatu sa ya Keriso o le manatu la le sa ya Keriso le twitter no ya ya o le manatu le sa ya Keriso o le loto maulalo o le si manatu le foi poeno ele manatu o ya se me fao ina ye tusa o ya maletua no inga la ele o le manatu ele ya Keriso o le manatu fo le to foi fao la tusa masei trata no inga la ele mana o la Yesu tatou te faoa ia te tusa tatou mai strata e te tau on tatou manatu e fa maulalo tatou lo strata pe o manatu le fa tala Yesu o manatu la mana ia le te vai a o fa maulalo o ia te ia o winga o ia fatasi mal polonga na o fa ia o ia fa pe o strata mana tu o Yesu o ia o le alo le tua o le o fa ia o ia fa pe o strata na ilo fo ima to voler tala ho le Yesu le fai wa e pe fa ne fo fai Yesu mana o le Mateo sul valu na ia fo poto na fa Yesu e o fese me o fa pe fa Yesu mai o le fa ma walalo o ia te ia e pe o ta machichi e sidi le malo lang
tatou vaile ia le metau tio ole mene mana o Yesu o mai tatou pefo le mene ta o met na le mai nei ia e winga le mulu e Yesu a ia le tala mana ia na fa ia Yesu amu ia auto pe auto lo ne mea mauto fa pe on fai mani atu ula just pa palangi places are you if you know this thing and you do it ole pula ia le te vai wa fa lula le palangi na le place ole manuia e manuia tele la tatou pe tatou faia le mele ta ole loto maulalu pe tatou faia le mele ta ole fa maulalo le isi ia wat mena le tele ya telefone time e tate on sa ia tono e kalesia ia ona life o tate ono sa ia i tulanga la tate va ai tulanga le kalesia mali ela ole mele ta o e Yesu le tu se yone su fitu o metala Yesu fa mai ina ia foa ia tu ia la tolo mamalu ina ia tasi ia la to fa pe ta o tas ia ta tele so na nga ya la wala pe ta va ia tu le tasi le kalesia pe ta va ai fu la le ia le mamalu le tu ia ora ka nga la fa ia kasi la ke va ko le ele la nga le mamalu le tu ia la ia pa o me lo ko sai ia o sa ia sei te ia o al time sei tu pu uma o langa fa le nga go ka wal me sa e ku fa le nga lo ka ma wala me ka o le mal mani o ngamba o le ngal me ka o ka ke fiu fe e lo ko kas fiu fe e lo ko kas ta ko kalo le tu mai lo ngamalu e pe me le fa le wali ia ele le fa le wali ia ga lu nga ia nga o sa le nga pa ia o i nga fa ko ma o ia le ki nga pe ke lu la nga wala ko ma me fa ka wala ko fa le mo ko ya pe ke lu ku fa mo le kalesi aisha o kasi ka uma o le wele malu le malu la le manga mi ka ko le kalesi o le nga ko yo le tu i sia u fa so le fa stai mo lo o no fa stai ya to lo so ma lo le tu fa mai wa telefoi sulu o mawal ni ta ya o ya le to fa so mai ya ia le ya o le wa to ya lu lista to valau ya to tam fai mai ai la tu ya tasi ta mai sta to pese ni ta ya ta li atu lo wala mai fa stai ya lewa yel tatu valau atal fatu valau ni tayao lange mai la sunga fa fenga ya so ifo mo lange ma lo lava e selma ngai el fa longo aku po kala men ni kaya ali el fa ku pu manga ku fa ku pu langonga le lei okay le ava kuasa o maure kusi ya ai makua ilava makokoe o inga makango fie nga o fa longo ko ai isaunoanga fo ia ni fo yo kuma tamali i fo o matula so fo hamanoa mali o au fa kusa sa o le leila va yer kusilia ya o au se kanga makua maka o ki ala fa mawalungo lo loko o au se kanga ka ke finga o vale fie fa lia ai makua le fie manga o fo lo kanga ka ke ko ilalo se mea wa wele i levanga o koe foi mai Samoa. O Samoa nga o maua mai e se le songa maka ngo fie. O ke le ka ua kula o e ka le sia. Ai, o nga ua o whaalongolongo so o ai po kalame o prayer meeting ma prayer, ma ngai ai, it was very, very, it touched my heart i Samoa. O i ngā ngo i loa ai le wingo le upu le whapea. Ale fa maulalo lo loko. E ke le maua se mea. E ke a maka mai lalo. Pakwa e loa lola i ele e maua le mangu i ele lang.
O au fo se kanga kai kele nga o mai kanga ka fo ile au mai le upua ki a kasiala o kala nga fai ai. Wa wi lo le ali. Ai inga ua o fai ka winga mai ke ngese o le faalinga. O inga nga o wi lo ai. Oka e se maka ukia o le mea mongi ale sa kuspa ia. Vale. Po le a lava la le wa umbo wanga mai ei upu e whapea mai kongol kusi. Wa avaku ole kusi nga umo wa inga ele whaalakanga i lo ua o langa. Ole i saia. Le fai mai. O e sa ili ile lei. E sa ili fo ile alofa. A o e sa ili le leanga. E o lava le ia te ia. O inga nga o ilo ai. E este le maka ukia o le alofa o le haku le kangaka. O inga fo ile wa ufa longo e este le maa ngai ala ufa longo i mau. Mau ngai ka mama ngai ki ngai wa umaku. O au fo isi kangaka e este le maka muli e kaukala i lumbo kangaka. Ai inga ua o iloa ma o malama lama le kusipa ia. Oka he kakele fia poko. O inga le sau ako uma yaile le leima le leanga. O nga o kepa lola ia le ngai le salamba sira ua kasi le whapea mai ai. E ke pātu o masa le maunga. E o mai ai lo sosoa. O le atua lea. O inga la le au mai ai le aso ngei. O ke le mika ngi me fai. O ke le finga o vale. O le wha mai le upu aku wa iha oe. Ngofo mai e mafau. Ai a fai fo i wa ku wa ile lei oe. Wa avea wa upu le leia oe. Ia e ngofo fo i lalo mfa maulalo lo ku whafkai mo le avangoa. Whawhekai mo le maka o. E se maa ngai ala upia whaalongo ia. O lo wingoa o maria ngai ke hoko whapea po wai. Ai Maria. Malo le tufa mai. Ia utu popo ina le atua i lo fonga. Ia lo whangia fo i le au whainga luenga. O lo fea ngai ma le fonga lau mua. Whaamanguia ia oe. Whaamanguia fo i e umo lo whaalongo mai. Aia manuia le aso. Whaamanguia fo i le atua. Whaftai mo le avanoa. Whaftai le tufa mai. Ua mātango fia ua talinga fia longo fo. Ia ai. Le ua iai le stato wala au. Ia. Le voto e alun wala au. Ono sai mai pe lunga o le telefoni ona o le mai pe whaasoa. Ia ai o la atu i le sunga ia tasi e toe. Ta mai stato pese ni tai au e ta lia tuaila wala au mai. Este
whaafitai. Ia. Lo le ai toel tātou teimi ai wala mai manua e le I whaangata atuna tātou wala au. Ia tāua tele le tātou tā upu nei tai au pe ona whaita wina mo I tātou. Ia o le au ngana o le fionga le tua whaafitai atu foi ta mama tina le auso na tufa mai nei tai au. Ia ua tili pupula ai mamala malama. E tātou tā upu nei tai au. Pei ole tā ua ole pe ona ele ulutala ole loto ngatasi. Ia ma ia loto maua lalo. Pei ole whaatau tonua pei ona maua mai whaasoa le nei tai au. Ole tā ua ole tātou iai tonu ole kale sia le atua. O ina lea e pei e tele iai le. Ia le hao onga lea Paulo. I le tūlanga pei ona tātou iai on tātou lava o Samoa lea tunu ue. E tāpua I le li. Ia o le o nai mea ia tātou te wawa aia tia I le tusi. Ia le ua maua mai le tele o tātou whaasoa le neitai au. Ia malo le tufa mai. Tuatu le avanoi a te oe a pe toi luan tātou wala au. Ia ona watu fo ileo se motunga afa. Ia e whai ua le tātou mta upu neitai au. Tuatu le no ia tasi tā mai tātou pese. You
Ia, mo le atu le whaptaitele i le, pa ia o le atunu le au whafonga. Ia, le wa i tatou wala au, ia, sao no mai. Whatalu whatu ni tatou wala au ni tae au. Alo wala sunga ni, te pokalame ringi, vai ngalas. Ia, so i fua maua manlangi ma. Ia, whanga inga le, paswai tau ngā ia i, ia te utou voi le manatu sa ia ke wiso. Mali. E fia kau a mako se whasoa e, ala le whao maa ia le upu whamalosi o ngi aso. I le whali unga ngai ai le upu ngā o le mai. A mai la e se le manatu a ku ia le upu ngā o le mawhauwhau. Ia te utou fo i le mawhauwhau sa ia ke wiso. E pe e maa ngai an mawhauwhau a langa e whao ngā le tangata le mawhauwhau e. E kauntua le upu lea. Nga faile manatu ya pe manatu e mo mai ko le nga ku se salamo wai er tangata o manatu mai ai le tua e pe folinga mai o manatu le tua ya ka ua e pe or ki nga walu ai ku ulanga pepe wa kasi le aso lua aso le va ai ka magiki le wa fiwa la ka ko panga ku ele e manga ku ka magiki long kinga wa le valanka ko ese mai le tua lewa manga kuele tua ya kako ali le lang famele kala o ya tabita ai yer kanga ka wa manga kuma ya ile tua mai la u pe sule fai e paulo le fai kusida filip mai ya te utou fo ile ma fau ali sai ya ke riso o le ma fau a to ke riso maka ai ele tangata inga ya fa mai sa winga pa tasi o ia male polonga ya a ka kilo nga wenga polonga ele se nga wenga fa ngofi mani o le polonga le nga winga ai makewiso o le polonga me nga kai me o polonga kongo yukaya o le polonga foi nga ke foi e po foi le me foi le kali me ai le fa nga le kuka e kali ele pala usa kali ele le perfuma usa le polonga nga le nga sa o ke wiso alu sa wa alu me ka o polonga ya kale nga fai ai orka mafkanga voi denga ai de imba long au so aki kilo kunga ye mele misi kongole o ai ngale o le misi au ka kaunga isi au ani akalo fai ai su wa fai au kalo fai le ile nga fai mai wa fai ba polonga aku ulanga ka mafkanga au ku lunga wa sebla wori na me wakango ye solo i mar pesi ni vai ko kele ala mafkanga e fia ngofo umar ngofari ele fia au ani al maelo faka oko yesule le ka yala e winga fa kasi mal polonga e kasi ale le ki o pe aule manga o yesu o polonga i lo alo ngaloto ani e la lo alo ngaloto or ku se yakopo fe mbai e se wa ile tua ma le loto fa maulalo ani ai ke o ia ile fa maulu a fa pela ia e mbau e fa ko manatu ko ka ko ma ho fau le se ya ke viso e se la fa fangi o mafka ia e se be fa fangi o ai o wala ko kongo e kalesia wala nga ambaka ko kongo la inga fa fangi ale ka ka ko fa fangi le kalesia ar ko mi sa yo lai ele ai le fa penga penga me ka ko ani penga me ka ko ambaka ole ai ole akale ole kalesia ola o kalesia le ke amaka a ola nga la kule kalesia la po ale po konga o nga kale o vai ese mai ya e ke lola control ke poko e fai lo ai fa fenga e poko e fai la nga sa ya o e ma fo fau le sa ya ke viso ya ola fa so aku le sunga fa fenga malole tu fa mai ha tai mo lo sao ya to tasil tatu wala aule to tu le vano ya le walu ya la lola fa ngata i tatu wala au e si e watu foi se sina manatu no lela tal taimi ai sa fa longo lava mal to fa malo le tunu malo le fa so mai ile leita ya ua matango fi ai le tatu pe na i tatu mta upu le leita ya ole pe ona ia le fionga le tua leita ole
tusi le a Paulo ia Filipi, o toi tusi atu le apostolo, pe ona tātou whaitau ia i le amatanga mai le mtaupuna e lua. O le utala na o le loto ngatasi, ma ia loto maua lalo. O pei o le ua apoapoa i mai Paulo mato e whaamanatu mai i le ekalesia i Filipi. Pe ona tātou loa iai. Ia o se tasineo ekalesia tau taua. Pe ona iai tono kolone i Roma. Ia ai o se ekalesia i alualu o na tangata e ngā lulue i le atua. O i le au mai ai le ata tonua o le ngā luenga le atua o lo tātou ngā lulue i nei. Pa mai ia loto ngatasi, ma ia loto maulalo. Lono winga e a ngatasi umaloto le kalesia. Maulalo umaloto le kalesia. E iai le ava fata i tonu le ngā luenga le tua. O lo i loto loto iai la le nganga pa ia o le tua. Lona fi le muna e foe ai. O a lava ni mea tu ngā e tu tupu i tonu le ngā luenga. Le ai o le tusi le apostolo Paulo o toi wha manatu mai ai. A o tusi mai o ia i tonu le fale pui toi wha manatu i le kalesia i Filipi. Ia loto ngatasi, ma ia loto mawalalo. Ia, peila ona le whai upu na lima. Ia te utou fo i le lava manatu sa ia Keriso Iesu. O ia sa winga whatasi mene tua, e le manatu o ia o se mea whaoa ina utusa lava o ia male atua. A ua wha mawalalo o ia te ia. O le mele whaingatate le ia tātou li soifuanga nei. O le tangata e wha mawalalo a ia te ia. O se a onga tele le mo i tātou, o se lui fo ia te au ia. Ma lo ua o langa i tonu le kalesia. Ia u lo wha mawalalo mo ia, o no wha mawalalo ai lea i le si o uso a tangata. O no o loa lea o le whinanga la tonu na o le tua. Pe ia ona tātou loa ia i whamai o le manatu lea. Manatu sa Iesu Keriso. E lei manatu o ia e tutusa ma le atua. E lei manatu foi o ia o se mea whaoa. Ai whamai ua wha lalo o ia te ia. Ia whamai ua winga whatasi ma le polonga. Nei ia whaia o ia whapei o se tangata. A o le atua. O Iesu o ia o le tua. Mai nei loa foi o ia i le tino mai o tangata. Ua wha maua lalo e ia te ia ua au auna ua o ina maliu. O le maliu lea i le sātauro. E lei whai ngofie le sauninga o le whaalutanga mo oe moa. Whaaftai le tua i lana sa i dinga e ala ia Iesu Keriso lona alo. Nā fio mai e sa ili ni tangata ua le loa. Ai o le maliu lea o le maliu di sātauro. O se mea matanga, o se whaatalanga e matu ia. Ai whamai na ui a Iesu Keriso i nā iona ti ngāna. O no lea manao ia whaolaina oe. Manao ia maua oe, ia maua au. Toi whaafo i atu le mafutanga whaatasi ma le atua lo tātou tama. Mai o le mea lava lea. Ua matua whae nai o ia e le atua. Mafua i atu ia te ia o le suafa e sili i suafa umalava. Le ia se si suafa e whatusa iai. Le suafa Iesu o le suafa e sili. Nei ia tō tūli e tūluwa e umalava i le suafa o Iesu. O e o i le langi, tasi, o e o i le lalolangi, lua, ma e o i lalo le lalolangi, tolu. Ia, ma ia tau watu e laulau whaiva uma, lava o Iesu Keriso o lea li lava ia iu inavi ia ai le atua le tama. Moli atu le whaftaitele i le tātou atunu i le tufa mai ua mātango fie fo i le tātou tā upu le nei tae au. Pau le mea i anga le mai le atua i finangalo pe ona whalia mai. Ia whapea ona fesoasoa ni mai pea le atua o tātou iai le soifuanga nei.
tātou iai fo i le nei vai tau, pio na iai fo i le vala aua le tua, ia tātou loto tele, o le atua ua manu malo, o Yesu Keriso ua manu malo, o lea fo i ua tātou manu malo ai. O la tātou whai u le talo. Whaftaita mā, i yellow suafa i le nei tai ao, mātou whetūwha i malo watunu, whewhaasoa i whaalumanga o mea ai whaaleanganga. O le mea ai lea le Kerisiano e mawhai ai o na mātou malolo sipea, a o mātou au au nātu i a te oe, a o maua le soifua ma le ola, mātou wala au i le nei tae au se e whamanuia i lo watunu. Whamanuia i o mātou mātua i ta māma tina o uso matua whawhine maisea mātou whanau. Whamanuia le tua i lau au whainga luenga. Tālo fo i ai lau whamafan whananga. Tonu e ka le sia e maisea o ainga. Ona o lau wala au pa ia lo mātou tama. Wana o oe. E te utuina le loi mata malingi. Ma le whaanonoa. Mātou te le whaanonoa ai. A wa ua iai le ola e whaavavau wa umana e saunia mo i mātou. Whamanuia i le siufonga lau mua malana au nanga i le nei tai au. Lo watunu iso se mea o ta apea i le nei aso i tonu fo i whale i tāpua inga. Iai umale manuia le nei aso vi ia lau swafa. No Yesu wa mātou wole me wala awai. Amene. Amen. Whaminu te leo tēnei li tu lai sumratasi li tai ao lea salulu lusu 5 o Februari i wafi lusu malono. Tautua mo le siufonga lo mui Wellington e taulunga atu le polo kalame whale nganga o le moli o le awa. Ia o le polo kalame umai au na tui nātu lunga le tātu tautua lo wha solo atu pēr. Polo kalame na tāpena i nele sunga le whaafirainga pasta taimalalangi, sani taimalalangi. Ia o leo malo. Ia e le ngā luenga le tua. Ia le sa whaafonga le tātu tunu i le fo i polo kalame mātu o fi. Ia tu talu polo kalame o le moli o le awa le vea sfau i le asurulu o le vea sfau. Ia tātu te whaafonga i fo i le fo i polo kalame. Ia pe o se polo kalame lava ua maea ia ai i le manatu. O le upu ai o le atua i e fau mai pe i le aso ma le aso. Ia e sui le taimi ia e tu mau lava. Ia le whaamai o le fionga le tua. Ia e au ngai lo sui fua ma lo uola o ona ia tia. Ia mati per tātu sa valinga. Leo tāpena mai polo kalame o whaio malo ni tau. Ia whaasoa tu mana fionga ia la wano ati lawa. Tau tu mauri si fonga lomua i Wellington. Ua se tongela ngatila Whaapulo i le tualinga Le ngongo o le tua sivi Ua lele mawalunga ilunga Biia le atua Whaasa o loto tabua Lo utofi o Fifia lava i nei foi vaenga o tai au ma tau te whaatalofa ma whaafeilo i atu ia i le pa ia maulunga o le tātu tinu i le au whaafonga i le lau mua i Wellington nei ia ai te nane foi o isi ai e fia o New Zealand o lo whapeo no o atu i aile malo si o le nei au nanga
whapena fo i na mātou whātalo whātu i le mamaru uma ia o lo sila mai mo mai lunga o penga o so te inga i tunu o mamao. Ma lo lava le langi mo mama le soi fua lau le lei ia o te mai lo tātou wola ma le soi fua i le nei e so fou pule wha soa le tātou matai i le langi. E mo hoi o na wha whilo i atu le sunga i le whaiwhiau i a Mari Whaivalu ia o lo wha peona mā ngā runue i le tu inatu le nei Paul Kalame i vai aso te tasi ia o alawa le silfia o le mamalu o le au whafonga. Maro le soifua manuia i lo sunga i le whaiwhiau Mari? Ia, soifua manuia i lau fionga la wano le nei tae au, ma lo whaftai ua maula newa noa tāti toi whilo iai. Ia ua whole Paul Kalame u whaio ma lo, whaftai. O le nei vai aso ia ua manatu ia le ato e so o tuai o lona rua nei o tātou Paul Kalame talu na to e taliu mo i fo i maro longa sa whenga iai le whai unga le tau sanga ia ma amata alo ia tātou ngā luenga masani. Mātango fia i o tūlanga o le tau ia mātou i le lumua o nai vaenga whai ua nei o le tau mawhana whana o lo tātou o iai o le sulu mātango fia le la ia mai mātou tālu sia o lo whapena fōi ia isi ia ai umo New Zealand ia mai se ia o so o se ta whao le kelope o e mai moa ma tāpua i whaafonga mai ai. A ole i tu inatu ia nai ma tā upu fōi o manatu tātou te talatala noa ma whaasoa ia i le nei whaapoponga o le Paul Kalame le nei o ma tā upu tau i upu whai o mā lo. Ia e whaasoa ai inisi o whai unga whai, ia e maise o ni fuafuanga a whai ngā mālo, e whapeona a whiai ia lo tātou soifuanga i aso te itasi. E mua na whia watu ia se whaamtalanga pupu, ia e whapeona mana tuai ma whaalia ia le nganga whaaloalo le Paul Kalame nei, e stasi foi o tamali o le tātou tunu sa i longa i lona foi sao i le taimi a o soifua e tūlanga tau i le atinae ia ma le whaatinoina o ma tā upu tau upu whai o ma lo i si o tātou tunu i sa moa. E pei ona sila iai i whaasara launga i lunga o penga o so te inga te wawawe o le aso ngofua le waia so nei ia le sa whaiai i e to sauninga ma le whalelo singa o le fionga ia le tiu taumatoa pe naia i o stasi o tamali i tele tu sanga o te tua ma au auna i le pale mene o Samoa ia mai e lua paia inga so ia sawa pe naona ia tautua ai i le tofi min star i te tonu o le kapeneta. O le tausanga i te siiva fitu ono e pei ona mai tau atu i ai. Le ana mua i uru fale ai, ia le fionga ia le tiu i le palemene o Samoa. Ia mai sawa pe ona fili ai le no fo inga mua le na, e vea mo Minsta o le ati nae a Minsta o mea tau ngā luenga le malo, Minister of Works. Mai le awheiwa se lau fitu ono, e o mai i le awheiwa se lau fitu wiwa. E o ia mai a tonu mana tua fo i le tele lau mantua i lea vai tau, ia a o ngā rue ai lea te mali i le tofi Minsta o ngā luenga lo tātou tu nuu. O le paia inga na so ai le palemene mai le tasi iwa fitu iwa i le awhi iwa se lau walulua. Ia sa to e tulai e foi, ia le tofai a le tiu, i le tofi Minsta o le malo, ia mai o le mtanga luenga sa whengai maia i le nā paia inga le palemene. O le Minsta lea o le ati nae o le tamau a inga, ia ai whapea, ia numela whaamau mawina po le statistics, o mea tau whaatau inga, whainga whaiva ma le wao matua. Hioe, ia pei o nisi o mtanga luenga sa tau tuai lea te mali i sa tula mai,
i le tu malo o a le pata i tu pai lalo. Ia mai fia vel nei a vanoa, ia mātou te moli tuai, ia whaapisenga i le veltua ia vineta, ma le no whaalo, ia te nane o le ai ngari, ia mai se fo i le malu o le fio anga ma le tu malo, ia ona o le au ua whaamanawa ina e le tua, ia ona whaiva ma ona tiute i le neiso i fuanga. Ia ona se e mai lola leo le tātou polokalame i le neivai aso. Ia i le fia whaaso atu i nai fuafuanga pe ona maita watu fo i neivai aso mai le tātou whainga malo i nei i New Zealand. Ia e whamata i te le lama ia ni a whaina o le totele ia po onisi o i tātou. E le ngata tātou a ia Samoa e a whape fo i ma isi Pasifika e ona o fuafuanga e pei ona whaai loa mai e le whainga malo le tū nei le foe. Ia na au ta o fo i ma tala no fo i mari le nawa e aso. Ia le o whaai loa mai le aso o le pālota tele New Zealand i le aso fitu leo Novema o le tausanga nei. Ia mai olo no winga o le ato iwa nai masina ia te toe ia manai aso ia ona tau nuule ia i lea wha moe moe ia au ia ina e le o toe umi se taimi o le soifuanga ia po o le paia inga alo ia le pale mene le iai pe ama le fitu masina ia te toe ona wha te ape lo le te pena ai le aso le palota ia ape mai te watu mari ele o ia se suinga i fuafuanga le whainga malo, pe i fōringa mai a te au o lea e unai pēr le whainga malo so fantasi i le lātou polokalame o umona whatatia i le tasuinga o tu la fono, le whaaofi mai o lea mea fau, ma lea mea fau. Peila o le neivai aso i le maita watu fo e pe o na tā ua i a tātou tala fau. O le ua whaero mai se fuafuanga e whapea, o le a suile tu la fono ina ia ave i leo leo ia le malo si anga wha le tu la fono e tutuli e se ai se i tu loulau wha fonga mai e ave e se ai wha malosi ia nai tangata fo ile nei o tātou moli mawina e o lo o mo moe solo i politito fale whaloloa ia po a fale ma politito i le taulanga le la e le fa mo le malo i msalo pe la se nei vai aso po le vai aso tanto fa longa tu ia i le fa te tope fo i se tu la fono e fa o popo ai ia pawa ia po le malo si fo le fa tu la fono ia li mata mai ta i le leo ia e fa pe na fa tu nu ai le fo fuanga alona winga i se fa punga fa pu e fo linga mai o le a le to o le a le toe tanga po le a whasa o na maua nisi o tofu wha solo i polotito whale i a ai mataulanga o le atuno. O le tūlanga whaano noa mari le maita watu ia i nei mea ona o lea e tātou te sila fia le leilawa. O le mafuanga au tūua o le whaafita auli le nei le lava ia ni whale. Le ai ni fale e a ngai ai ia le au vai e le whai ngā luenga ia po le ale tūlanga ai fa le lava ia le tupe maua ona o tele o fale o whaatau o le malo le tana al tūla i mai a sa loia mo fale fo isa e lalo le housing in New Zealand ia po o whaalapo tonga o fale o le malo ia lea o tātou vai o tele ina uma ona fausia ai isi fa le fau i ele ia na sale le malo al whaafita auli e le o toi lalo o le pulenga ma le vainga ale whaalapo tonga o fale o le mafuanga lea o le tele o nai tangata ua homeless ua le ai ni ainga ua le ai ni fale e mawhai o na whaamautu i ai tele o lātou, tele o tangata, ia le tātou te vai ei, pori rua nei, ia o Wellington e foi, le Heart Valley, tele nai tangata ua
Wono no fo ai tonu o lātou ta wale se itulo o momoe ai. Ia ai fa penale so i fuanga o le reality le ai o le matua matautia o le motiva. Ia ma le maua tā ma le nga fatia fo i le totele o meo o le totongi po le rent o fale fau ia o fau nei mesa i ei fale o le malo. Ia le la o mai tau atu i swinga ia le fa o fa ailo mai e le malo. O le atu i leo ia le power e tuli e se aina i tangata ia pe a mau atu i le po i mea ia o loo no ai o le ngata ina wha maalusia ai o le ave ia le lapata i ngalo ia o le umi e luas fulfai tu la e te tau o nā ru e se ai no inga a siringa lope te alana taimi e le ia ru e se lava ia on whailola leo le fufuanga le pei o na mana o ai le min sta o le leo a maise le pāle mia ma le whai ngā malo ina ia whapena na ave se ai la tau o le whaupunga o lo au mai e whapea e te tau o na whaamata ngō fie ia te tono o le tāranga ia ina ia awane i whaalawe lave na i tangata nei i meo business po o whale o loa ia po anawa ia lea tātou te manino mari e leini whale o loa e talai ni po pe talis fulua o lai te tala ape solo atoa e le tāpunia ia na nei tangata pe o lai na ona mapu atu i se iao ho ia ona toe a ngai lea i le tūlanga masani o si o lātou soi fuanga. O le tasi o vaenga o loo mai tawina talu na whaailo mai i le amtanga o le vaiaso i e lefu fuanga le malo o loo te te e malo si iai le asosi fo i le nei a lii mata mai ta i leo le Police Association. E manatu le asosi e leo e le se tiute lea o leo o le tutuli ese o tangata ale ai e tele ngā ruenga wha leo lantou ai a whaila ato e wha au pōpō atu ma lea i tu a inga o whainga o le a tilia ia on wha le tonu le au aunanga i isi ma tā upu ia o loo le ato atoa ai fōi le tautua le mta ngā ruenga o leo lantou ia peila o nai atunga lunga o loo iai o le to tele o a whaina ma tautia pe a whainei o le a whaatau nuu ia lea tūlanga. E le ngata lai a whaina, e pei o le mawhau whaunga lau o lunga o loo iai mari lau lea mai tau. A whainei o le apasia lea tūla whono ma whaatau nuu. E whaolinga mai o lea o le ngai o inga lea le malo. E tuta le ua whai mai e te soli tūla whono pe a e motiva. So lela a criminalize lo le mau se mea e te nofo ai ai e iei mafu anga e lai ona mātitiva tātou tangata le aini ngā ruenga i pe ona utaua le aini whale o whera o le aho iei le ona nofo i ta amale tangata o le tele o le mau folfolanga sa whai mui nei o le afausia whale 4 miliona a le vaso na te nei le na toe sui ai i le polo misi le ale fai ngā malo mo au kilani o toe wha apa u i lalo fale ia sa fola e te tau na whau le malo hawa i le me fai unrealistic ia le tūlanga o polo misi e maa lie le whaalongo ai o le tūlanga sao e le me fai o nu whaatino lea o tātou o ne iai ia pei o le manatu i le nei taimi, ia ele lei ale tātou manga whangafa i mea whape nei, a lea loma le pālota. E fua i ai, le mea ave i ai lau lango, tātou uma, i ni whape o mātou whai atu nei a mea la, a ua te pālota i le whai ngā mālo o loo tū nei le foe, po le pāti, nisi o pāti e tolu ia a fiai, le ai, al mātou whasoa atu. Se le lei ale tātou silo fia, ma tātou manino le lei i fuafuanga nei ma whaai unga e whai. Aua, a o le teimi e tū lai mai ai, ma whaina e ma fua mai ai, ia e le tauraona tātou toe salamonga whapea ana i loa lava, e whapea.
E pe o le mta upu mo na mari mo nei fo I fa o ponga o le tātou. Por kalame nei o mta upu tau I upu fai o malo. Malo fa telo fionga la wano tau te lele vaenga lewe fo le sia fo I ma le mta upu. Ia o lo o la walunga nei vai aso I suinga fo le wa fa ai lo mai le malo. Ia pe mo nei lau sa noanga le ua fo le sia fo I niso I la tu lo o I le front line po lo ngā lue fiso swani nei tangata nei. E pe ona city missions I au kilani fa pina fo I Wellington. E lo o le tali le lo lato mau le fa fitau le nei. Pe ona e sau noa o mafua anga e tele lava mafua anga. Ia o le lavo ni fale o ngā luenga ia o tūlanga te mau ai. O tūlanga ia le mai tau ina fuile. Ia pe mo ne lau sau noa criminalize pe ua. A vei mau se anga sala ia po sonu ngā tūlafonu. Le mativo le tangata. Ia ai ono tūlanga e tele a mafua anga e mafua I o na o le tangata I le tūlanga. E oi tala vau ia ua o le sifufātau sanga le mai tau atu. Le ala anga ia talo sia ia se tūlanga fuile ai. Te ilo le mitau. Ia wale la te mo fai e pa sia se tūlafonu ia. Ia le fai wha mai mo. Ia alo te mai tau atu. O lo te malo se ili tua ngai ia mani tu vanga wha ufai. La tu te le lango ina le wha mai moi. E po I le lava. Ia pe o tūlanga ia. O le ngā fo I mātou te tau langa ai. I nei mata aupu mo le sila fia o le mamalu le tātou tunu. Ina ia iei ao ngā. Ia tātou mana tunatu mamafa I ai. Ia wai moni a tonu e le o iai. Ia le to tele o tātou I pangatia ia whea ngai ma le to tele o nā I tangata. Ua mutuale ai ia se me tua iai. O la ai whai ngā ruenga. Ai wha aru lava. E le lava ia le tupe maua. Ia e fōdai le tūlanga o mo le tau fale. Ia po le tutongi o le rent. O fale nei, e le ngata la I le nā. Ia ai o le maua lava o ni fale. Ia ona o le taunga tāna ua o iai. Ia o le evelesi le iai ia tātou I le lau mua. O le ono se lau maun tupu le vai aso. Le rent. O fale ia, fale tu maoti po private. Ia pe ia la o le to te leo tātou. Ia maua le to o manga mai fale ia o le malo. Ia o le lave la nai pe ona iai. Le lisi umi so o se mea lava, so o se pito nungu. Ma se ai. E te fesili atu a whamai e umi le lisi wha atel tali. Ia o tūlanga wha pēnā. Ai pe o pauna fale ona o fale o le malo e feo lolo ifo le rent. E taunga tā lava ai le taunga tā te le wha tusa la e me o fale o company ia matangata teito tasi. Ia e rent o lato fale e mau ai a lato tupe. Ia pe o le tūlanga sili na ai o le mātou ia whautuanga. Ia ma le ngā ruenga fo I taulongolongo le siufongo le lo mua. Ia, ena ia tātou mana tuna tuai mo lea ngai luma. Tā uso o foi ia mai a tonu umtua manino le lei lau tāpo inga whaafongfonga mai. Ia tūlanga o le tātou whainga mālo le e tū nei le foi. O le meo le whainga mālo se so whaatasi po le coalition government. E tonu pāti e ia iai. Ia leo tātou maita wina foi. Le ali mai o senga I le waha o ia pāti e tō. Ona o lea o tātou iai le tausanga whaai o le no fōinga. Ia e fōlinga mai o le ua alo ale fōe le pāti la tau. Ia e sue ana pālota mō le sofitu o Novema. E pei on tātou mai tawina. Ma vasa ma naia Winston Peters. Ma le pāti a le New Zealand First. Ia o matua te e mālosi a la tau I le tele o la tau fuafuanga I te tonu o le whainga mālo. Whaate ita inga o le meo o le whea ngainga po o le trade agreement, o le free trade agreement I le wā ma le mālo I tia. Ua umatala noanga, ua manatu fo I le mālo I te tau loa na pāsi. Ia ma avea matu la fono. Ina ia mawhai na whaatino ia le whea ngainga le tau whaatau inga I le wā New Zealand ma I tia. Ia ai peila o na tātou mōli mawina o loo te e mālosi I aiwa wasa mānaia ma le New Zealand First o le maua wawasa ma lana pāti
e le tāna whea ngai le tele na ua o mea ia ua io ma wha amatu e New Zealand e maua e initia e a wha atusa i mea o wha amanuianga e ono maua ai e New Zealand e a maise o whai wha atuanga. E peila o le tūranga na o lae o lo o manatu i a maise ale vaenga e a fia i fo ima mata upu tau whe malanga inga pole immigration i whea inga lea o lo o popole tele i aile New Zealand First malona taitai e fōlinga mai i le ata le i aile whea inga e le o lava i e puipuinga mō tangata ia le amalanga mai initia e whainga aluenga i te tono o New Zealand i lalo le work permit ia maisi a vaenga uma. O le mela le o tupu, pe o na tātou tā uafo i te luai, o le o tā pā e le whainga mālo al Pālemia, le National, ma le Act, o le umanao e lango atu le pātia le Labour, ina ia mawhai ona pāsia le Pālemene, ia le whengainga lea, wa a le pāsia le maota, i le mawhai ona whaatino. O le whai la ua uma na ave ia mana onga o le Labour la tau ia Chris Hipkins, ma le la tau pāti, o mea ia de tau na sui o le whengainga, a o le i o ia i pe langorango atu le pāti le Labour. Ia o mea umalawa ia o whe umia inga wha upu whai o malo i le wā o pāti. Sa whai tio e Chris Hipkins ia le whainga malo ia ona le to anta pāse la tu sosoani, a sa tau ona tapa mai le amtanga. Ai watu ai se la tola ngona i le nei a whengainga. Ia pei ona yeile e senga i le whainga malo. Ia pei o nai tūranga nā mō le manu o le au whafonga ia moise ia le tātou tunu. O e fōlinga o laere lei ia a e na paual mele e alai nei o na whaawau le whainga malo ona o lai e le whainu mera furisia o sui whai pule o le Pālemene e whaatau nuu wai o na pasi i ani tūla whono e mana na o aile whai ngā malo o wa o le teimi nei i e pea o na si le fia a olo i le teimi o tūla whono i e ta sui i a o na tutu whaatasi lo la lea se i wanga nā ai la le mata au pule i le trade agreement ma i tia lea o manino ai le lango i aile New Zealand First ai po a swinga o tūla whono tai peifo i la o na ma ta o mari le amtanga ia le swinga lea i le whaamalusia o le ngāruenga leo ina ia mawhaiona lātou ave ese ma tutuli ese tangata ia e mo moe i polotito o whale loa ma whale i tonu o le tāuranga. Na amata le mta aupule nei e na o aukilani. O aukilani pe sa whaitio la o whai businessi. Ia ua to tele na uale au mo moe solo pe ua le manaia i le lātou ai ma whaina ai i tūlanga mātango fie, i mal tūlanga saunga le mū, mal tūlanga, o a isi tūlanga ole a ai o aukilani. I a wā nei la, le o whai au kilani, a le o saule whaalinga, e le ai e le na au kilani, o le a o fi ai maisi ai tele uma i tātou i le lo mui Wellingtone, o Upper Hutt, Lower Hutt, Kalai Stete, po whea lava, o le a la vea uma i lalo le tūla whono lea, le ala pe ona au tā ua, o lo o le fia i ai le asosi a le vasenga o le leo, le Police Association, o ne manatu lātou e le se ngā ruenga wha leo lea ma tā upu. O le lapatai u tangata e awane i mo moe i ma o laia i ātiu te o le vasenga o leo lātou na a o tawai e mwhapeo na o ao inai e whaatau nuu. E a le la wha o popo atu i ai ma lea tūlanga. O le, e le o mauti no Māori pe e whai se consultation whalawa i tele ua mea masani a ia e tā pā mai se manatu o tātou o le au o tangata pālota i me o swinga o tūla whono nei i awa whai e whai e te tau au na tātou onu sa i ave i aini o tātou langona o le tele a o meo submissions nei ave pe a ilo i ani swinga o ni tūla whono e mwhai au na whai online ma moli i ai i le komiti o tūla whono I hope tā lucia e maua lea hawa noa, awa a whai e le maua a e alu i lalo o le whainga le maasani ai le whainga malo le tū nei, o le whai whaanatinati, whaatope tope, ia a i lalo le urgency, ia luminga e le maua ho i tātou hawa noa, tātou tangata lau tele, e whaalia aine o tātou langona i lea ho i mata upu mai e swinga tele.
moni lila fionga la wan o le vanga le mai te wantu o tulanga fata wa inga ne e ta o tele mo so se maloa mai le asisi malo e tu mate e tuanga tulanga ne e pe ole fa fitauri le mai ta wa la fionga ya wa semana ia male la tu vanga fa fai pe tele atu ia vanga wa fo ai mo in tiele la tu mau ai titi se tulanga o se benefit po se au ngā mō tātou nei New Zealand la tō mau. O le si mata o po fe malanga inga le pe e mā te le na te le sila le New Zealand First la tō le teimin nei. Ia ono le o le te mo whai tātou e fo ia ni so o tūlanga ia i fe malanga inga ia me se fo ia le lofi mai o i la tō. Ia o ngā luenga fo i la tō ia le o tele ni ngā luenga pe ona i ni veitau. Ia e taulana i se pālini. Ia pe mo ni lau sa no ngai wai e tau na i sei longa ia me sei la tō lo a fiango fi tūlanga direct contact ia ma whatau i ngai le fo i mata pūna fi wala wan. Ia e pe o le vaenga tā ua lea e lau tele na ua mo te lea a fianga wa o le teimi e pasi ele tū la fono o le a ioe New Zealand i lana whiangainga lea ia e fiu fo i to tau foi e ni swing no inga e na omia i le sui le foi nga malo e ma fa pena fo i na uia awala i ma sani fa ale tu la fo no i tonu al mauta ina ia awala i ni swinga mani teu nga foi ai e pe ole mea mo tu tia na le o pe on ta no ina fo il vas talwai le o ai ia inga ma tu unga o na ole leiba e whaatino pe whaia i le whenga inga le nei ina ia i le vai le leipa ia o le a wheo lolo ia ma whapena na ma wai se wheso ni tele a mo wa e aonga tele a le aini ma keti a fo i mo o loa e awe i whafo ia e a whai na al ta mao ainga e le aini tupe sau i tonu e whaatino ai i ngā ruenga ia e pei o le mele e mai tau atu ia ole tūlanga na o iai, ole manatu la a whaila, ole manatu i le parti le New Zealand First, ma wawasa mana i alona te tai, e le o lava. I alona winga, o te le ala le whaale ton, o le fo i la e fo i atangi ai o loo lango ina fo i le leiba la taumali tua ngai, e le o lava, e le tai tāla whea ngai, ia ai a fai tātou tālu si ia, o le a mana ia le mālo, ia suinga ia, mana oi fo i le leiba lātou, ina ia tau whio lolo mai ai, ia le tūranga e tau nuu iai lea fuafuanga i le whea ngainga tau whe whaatau. Inga, o le mataupu i le immigration, ia o le pei o le mawalea tau ave a Winston Peters lātou, malana pāti, ia whaai tete ia le so ona au mai au tangata mai whafo i tu tonu o New Zealand. E pe o stasi leo la tau filosofia tau ave i natu na tunga fo i ma ta ofi whaau whai o maro o lea vaenga po o lea pāti ina ia whaai tete i le tūlanga leo le au mai au tangata mai whafo i lalo le polka lame leo le immigration. Ia ai le pose lilo o New Zealand o se atu no o mafua ona le lei ia ona o tangata mai whafo, pei o tātou, o le upusa o alea, o le tele o tangata mai whafo, au fiai tātou mai le Pasifika, ia o le sa mo bia mai o lo o mana o bia pea, e au mai tātou e whaia ia le tele o ngā luenga palapala, e le fia whai ngā luenga aila au pai. Ia ai, te le la afia ngā ai o le tamau a inga o le nei atino. E li pe whatu a amata i le se fulu po o le lua se fulu tausanga taluai. Ua fia se fulu tausanga o iail tātou wāwhea ngai lea ma New Zealand mai ai le amtanga. Whaato a ngai mai sa moa i le nei atino. E pe o le tūlanga lea. Ia mai ua avea ma se whainga ua masani ai fōlinga o se tradition ia le ngai o inga le malo New Zealand, e whaalango tele lo nāti nae i immigrants, po o tātou nei po o tangata malanga mai whafo. O lea lae o mai a i nei uno po, ia e peitai, o le tele o le mau whaafi tāuli, lea tātou te silo fia uma, ua mafua mai ai tangata mai whafo.
whaatupu whaalawe lawe, o le a le mausoli ngā tū la fono, ia mo le alawa, ia le pei e manatu ai fo isi pati a bela se pangale taona tau whaamamala i titi a wole se ona au maia. O leisi mea matautia i le Porkalame le nei e New Zealand, ia le e tātou te hita uma i a Australia, malana ia fo i whainga le ai, a soli tū la fono le tangata, ona toi wha fo i mai le i New Zealand. Ai, i hei mafuanga, ar mafuanga te le lawa, ona, tanu ai, o se tangata mai fafo, e o mai i New Zealand, whai ngā luenga, ia ma nofo mau, se e atu ina avea ma sitseni. E le umia na sitseni, a te o mai waharu i Australia. Ta tia tātou Samoa, mal Pasifika. Ai, o le mea le tangata mai fa, le initia, tangata mai Europa, o le whaatumuli ai Australia, e pei o le whaavae le nā, o le policy, le foi ma le whainga whaavae le malo Australia la tau. E le o tangata nei, na mafuana o mai Australia, e ui mai New Zealand. Sometimes e ile whaapunga ho ile le ui mai le whaamalama. Anga i atu i te tonu o Australia, ona o le atu tele e te lele te mao a inga ma whaamani anga e mauai. Mali. A le o te ale ao ngā o New Zealand, o na mauai le lātou sitseni, o whainga o fia i na uru whare i Australia. E pei o nai whaafita hauli umana ma vaenga umaya fia i le nei lama ma tā opu o le immigration, ia po te ngata whea mala ngā i le wā o te noo. Ia ai pei ona o tā umamari, e le whapea ua le au ngā ai, ia le sāwa o sio tātou te noo, i le ati na eo New Zealand. Le hati te le, ia le tātou wāia te tau, i te tonu o le nei o te noo, pe a fua ia so o te a se i o mai a le nei taimi. Lea ua amata i le taimi nei, ia ona tātou mōli mawina ua amata ona whaatupura ia, to tele i alo ma tāma whanau sa mōlawa ia, ua ngai ina mautulanga le lei, i te tonu o ngā luenga ale malo New Zealand, whapea kompani mwhalapo tonga. Ia ua olawa fo i tonu o le mautau le parlimene matulanga whapea, e pine ai ina alo tātou sao. Ia ai pei o nai ma tā upo umanei, ia e mātou te tali tonu, ia e taua, ia ona whaataua ma mana tu natu i aile ma manu le tātua tu nua maise le teimi e whai ei whai ngā pālota. Ia a tonu leona whaisina komala i titi, ia ona toi whaawa wai leo le tātua Porkalame ma le whaalano. Ia, i le toe whaawawina o le tātou Porkalame le nei, ma tā upu tau i upu whai o mā lo. Lo o mā whaasoa atu i fhoi, ma le sunga ia mari whai walu. Ia, e le nei whaapoponga, i nisi o mea ia o mai tau wina le tūlai mai i te tonu o New Zealand nei, mā tau te tari tonu. Ia e ono mea lava le tātou silofia, ia ma manino le le iai, ina ia tātou whapenao nā ngā i luma ma le mauti noa ia o le mafuanga, ia o whaai unga nei, ia ma ona fianga i lo tātou soifua i le aso ma le aso. O le, me tā upu lawa lea o whe malanga ingo mari, o le e fōwila o mai tau atu i le taio nei, e maua mai le li poti le whapea, o leisi
fuafuanga le ia nei ala malo ia mai o te maso salo foi e ono faia foi fa ana tinati ia le swinga le nei o le tulafono o me tau immigration officers ia po o la tau ia ngā lulue ai tonu o le mtanga luenga o le immigration a New Zealand. O lea o te whaita watu le lipoti o le so, hapea, wha moe le malo e tu ina atu ni pawa fau ia taipea o le mele sa au tau sa tau mua i le ofiso le leo. Ai o lea la, o lea ave i ali imata mai tai ofisa o le immigration ia se malo si anga fau e whapea na o ai i whale o ainga, ma whale whainga aduenga, e fesili ngi ai nisi ua lātou ma salomia ua ova o lātou aso i New Zealand. O le upu lea po o le whaapunga lea o meo o suspected overstayers. O lea la o le avele malo si i tangata whainga luenga le immigration e o atu ai i whale o ainga. Ae whaapea ma whale whainga luenga e fesili ngia tangata so se si lava la tau te maso salo o se tangata ua ova aso i New Zealand. E mwhai ona o la tau visili ngia. E mai o se mea ua whaia fo isi whaate i ai mari le whaita watu i ai pe a whai o le sao lea. O le fufuanga le maa lo e fōlinga mai a te au ia tai fōlinga i mele ua tupu nei Amerika. I pawa ma malo si anga la ua ave i le official immigration ma le customs ia la ua sue ai tangata e ova aso fo i e ave ese pe ti poti ese ma Amerika ai pe o la au mai tawatu i le swinga le pe ona fa adiari mai nei le whainga malo ia o le nganga lava le tasi ia mai ia te au ia o se mea te tau ona tātou sila fia le lei. Tātou nofo uta ia ma sila pe iaini whaase le launga i se teimi e whai iaini tala noanga e tusa o lea suinga o mana oi nei le malo. Awa ele se mea tau ngofi le pe ia ona ma ta ua nei i steimi i le imau atu. Ia le tāua o le sao o tangata o Samoa, ia malanga mai le tausanga ma le tausanga. I te tonu o New Zealand nei, i lona atinae, ia o matulanga uma. Ia ai, ono inga, a whai o se mea whapea, ia te le lava polenga awa, o le mea mautinoa, o lo o telefoi, ia nisi o tātou, o lo o whaale tonu pepa. E o mai e teimi nei ele i maua ni pepa no whamau se whaatita inga, ia ele i si tseni foi. Ia a lea lai pei ona mai tau watu, i le fuafuanga le malo, o lea, o le ase e whaile swinga o le tula fono, ina ia mawhai ai, e li imta mai ta i ofisa o le mtanga luenga po le ofisa le nei o fe malanga inga a New Zealand. Ia o na awhi atu i lau fale, ia po o lau fale whai ngā luenga o lo iai, e whesiringi ai tangata e masoro salo la tau, o tangata e le o le lei pepa, ia pe o lo ova aso i le nei e tunu. Ia o se mea fau le mea lea, e le i masalo se aso le nei vai aso, ia pe o tātou maua nisi au i le ilinga, ia pe o li poti leo le taio nei, ia o whai a fo isi wha te ia i le mai tau atui, wha sa runga mai le tamai ta i minister o le immigration ia Erica Stanford, ia pe o na li poti o mai le wales wha sa lau a New Zealand, le radio New Zealand, ia ai o tūlanga nā, already o le o ye fo i whai tionga mai nisi o le i lo ia, e le fi fia iai i la le fuanga. Ia epitai, e pe na o langona, ai le whape mawhai o na sui ai se mea, o ai pe o na tātou si lo fia, o le pule, ia male malo si wha le tu la fono, o ia au ia o le whainga malo, e wha tino ai, ia ma whape nao na wha tu nuu ni fuanga, e mana na o ai lantou, ia ai o le mea tātou tālusia, ia maua so tātou wawanoa, e mawhai o na tātou wha adiaini o tātou langona, e awala lea i tu langa masani o meo consultations e te tala mai lea wanoa tu ina tu aini manatu
o le mamanu o le au palota, ia ma tātou uma uano nofo i le nei e tunu. Ia ai o se mea wha no tele pe a whai o le alunga le o le a whaatino e fo i suinga, ia o le whaatino e le malo i le whaofi leo ni la fomani te uteunga i lalo o whainga whaananati po o le ta ua le whaapelitania i lalo o le emergency i le tonu o le parlemene ina ia solo ia umai avanoa nei ia manisi lava avanoa masani ai manao pau al mea manao ai ia pasi ia le swinga ina ia whaatino la lātou fuafuanga lea. Tūlanga na iei mare? Moni leila o fionga la wano tātou te mana tō mātu ulanga o le wai tau fōi o le tōn raids ma ia i te mina ai atu i fōi a li ma te mitei malo le malo i le teimu le pō waweao ia o malo lo ia tātou tangata Pacific o no tūlanga la ia i mea tau whemalanga inga ia masalomia ia o overstay ia po o le lātou mulita ia fōi tūlanga o lātou pepa ia ma tutu ungana malanga mai tono New Zealand ia le mai tau atu lewa wa la ave malo si anga i lātou immigration officers ia lolo winga ia e se mai la ele o rima te mai malo la fer tūlanga no kanu benga ia o so se ai masalomia ia o lo lātou le una ia e mone la usano ele leile to e fatara nor mata opu ia ma ao monongi ni malo ona wani la astulanga wai e te loe mo tato ai la Pacifica o tele o tato polenga ile fu mata opu ia ono me foi na fai na ia ma le fatu e se foi New Zealand la to ia e tulanga ole vai tau te sita ile e vai tau Don Reeds pe to e mai ia tato ni ia oni mano tuna tunga i mele tu lai mei lava i tau. Ia mal pole ngale i lewa i tau o tatu wa aia tui online ma me e tupu me Amerika i ice ma ia ole os fa inga ia ole o e fa tau i o pe o e fui e utu ta vale ia po a fui tu la ia e o se fa ila e tangata ia o matanga luenga o whemalanga inga. Pe o pole ngana i mta pune ia leile toi sila to el malo ma ilo ma la fo il ya fina ngalo la tu ile mata e pe o se tulanga fale ton awa moni le ala sa no le fa fonga fo po il tatu tunu e le isi si fia mona tua ia na fo tia o sola i fa vita uli fo i mona mau fale tonu sa adi mai ia on o polisi lava fa pe nei al fainga malo mai se al parti le ale national io la toa ia o tu i fainga nei fainga le mi ngao male sa oso fo i aina i o tatu tangata i o na pol vai te mi na o fo inga o le Dawn Race ia ai a fai ole fainga le mai to watu ole mela wa dasi le ato o iai ole ave pe afai ole nganga le ia suile tu la fono fa malo sia ia le officer ole immigration e asi tanga te fale ma fale fai ngalo e leise taimi o fa matu mai ia no winga ola fo ia momoe wa pe afa pe ole atanga e pule ala to taimi o to il to fale ia pela luinga o la o whamtalanga vai maleava. Tarusia e te tala mai se awa no e wha ali aine tātou manatu. Tono. A wai mauti no lava e to e tele ia whina ngalo o le tunu ia o maisi fo i Pasifika e fia wha ali i aipe a whai o le nganga leo le malo e to e whaia se mea wha pēr. Ia le sa fa pe foi o umana aso ele to ali ni mai se me fa pe ia ele ma fai lava o le fai mai le fa bunga minsta o tu la fono le ye dei e vai ia le lo po le hal vai o le tau o me o visa ma pe mita ma tu langa uma on to ma e lava ia tasi le na pa pui ia le lava e tau ma fai pe ina ia whainga tā lava, ia on ina i tangata e le o, le vaenga le o le lei i el tūlanga o pepa, pei o le, ia o le whautuanga a tonu mō
Si o tātou te no pe a whai o iei nisi o wha a whongo mai o e ono la vea ai. Ia e a whoi ele leile tau whai e wha ale lei pepa. A wana pau ana o le whainga tele i o le mau o wala e ma whai ai o na regular rise i o ma whape nao na le lei wha ale tū la whono lo iei i le tunu nei tu sa pe o ova o aso. A ele whape a ova na sa ai leo na whai lau tālu sanga e te fia nofo pe a whai o iei le a inga o iei le ngā lue ma le ano o isi mau me oma. Ia a whai e whaatutu pēr ma le whaia. Ia e ono whaano noa se tūlanga e ali mai. Ia pe a whai o le a pāsia fhoi. Ia nei fuafuanga pe ona wha ali mai nei e le whai ngā mālo le tū nei le whoi. Ia a e pe o le tūlanga le nā sa iai tātou mai aso o mawai. Le fhoi o lo o tātou tā lia. Ia se taunu unga o le meo o le petition le sa avel vasu te lua ialo. Ia i le maota o le parlemene le whiunga ia anai. Ia mo le mamaru o le komiti sa whaapongai mai o lo langalangoina le whaamoe. E talo sanga ina i se swinga o le tūla whono o New Zealand. Ina, ia maua o tātou visa e toru masina le umi. Pe a whai te malanga a siasi mai Samoa, i po whea ala tu o le Pasifika a whai te sau e te visit, e tau nuu roi au kilani po o Wellington e makalai stete po whea, isu loa ia oile visa e tonu masina, e te nofo ai, na pau ale me lai mana oi tātou, o le tāo fia ai, o le whaupunga le whapea a mea la ua ova o aso. Awa, o tātou a ia le pei on sila fia le leima ma nino i aisi o tātou tunu, e lai se si fia sau fia ova e ai me o a fianga whaale a inga e mafu ai e ai mafu anga ai le whapea e tā te o mai nei fia e ala na fia o mai o whaale me lave ia ma mea whai whaale a inga asi o tātou tunu a uma ia e toi fo i ala tanga te ia lai se si fia no fo i nei se i wanga nā ia le mo malu ia ua alala manopia i nei tūlanga maasani o le soifuanga. A le tele au nai o tātou tangata. E pupua nai taimi e fia malanga a siasi mo iai, ia ona toi fo i lea, e peila o le anganga nā tātou tālu sia, ia monuia le nā tālu sanga e pei ona tāti atu, i le mauta o le parlemene, ia maua se tali, ia o le iwhaata ape le parlemene o loo i nei, ia mahalo i le tātou whai ngā pālota ia Novema. Ia e pei o le tātou porkalame le nā, ia lau suma maris i vang nai isi me o sauno mai ai. Le iwa taila o fionga la wano ma lofa tai mo le tātou porkalame le nei tai au. Uti lo lewa a mata ia porkalame upwhai o malo ia i neim tau pu whalo tui whale. Ia o tātou ngai e tuan leitu sanga o whainga palot. Ia e tā hua te le wha whong malu tātou tunu. Ia le nei porkalame ia longlo pueli ia ma ia i vwisiao ngau nei tau tua. Ia wale nei tau sanga mai se whainga whitwhilinga. E au ngā i o le porkalame nei lau fionga lau wan. O nei e awane i le manatu tangata e le isi au ngā le porkiki ma o pwhai o malo. O noi la tau i o lo whaia whai unga mai e a fia unga mai a tātou. Ia i whiliwhilinga whai unga. Ia pe a tātou le awai ma whaisi sao. Ia i tūlanga o pwhai o malo. Malo, ia mo i leile sao noanga i lau sunga i le whai au. Tūlanga nā ma le anganga tonu ala nā le tātou ngā ruenga ma le au nanga le nei. Ia se o ngā i le mamaru lau wha whonga e mai se an tātou i New Zealand nei, pe o nā tā ua fōi, se tausanga tā ua tele nei mō tātou o le tausanga o le pānota. E le leila, ia le tātou manino uma i tūlanga e a awhi ailo tū soi fua ma le tātou iai le nei tunu i vaianga uma, ai mai se a whai unga whai, e pe o nā whai lo mai le taimi, ma le taimi, ia e la tau fōi, o tātou filfilia whai mō tātou sui le parlemene. Ia ai ona o le tātou temi o manatu. O le a wha mau i whausanga o le tātou ngā luenga i le nei teimi. Se iau lia fōi i le teimi le nei le vāsa o mua. Ai pau le tūlanga i fia wha mawhapa wha manatu o tu fōi. Ia o nei ngalon mo maro le tātou o tunu u tāpua ai malau wha whonga a maua le awanoa nā nei le fiafi. Ia o nā whioane le i o le Downs Museum. I Lower Hutt. Io o ina. Tai au a. E whai ai i le fiafia tai au mai le lima o i le vanu. Ia le wheilo inga, ia malu lau tele,
lau whaafonga, maua lawa noa whaadiai fina ngalo manatu, i ni mata au so se mata au pu, e whaamata e au ngā, e whisoro swani, sanga whaalele iai, i ngā ruenga mo le tautua le si ufonga le romua, ai o tai au le fiafi mari o i lo hati le Dow's Museum i tua o le whale whaamsino, i o iai le mauta tele le nā, ia, a tātou whelo iai, mo le wha mo e taua. Alofa tailo fionga la wano ia o la tātou wha pena on fai, ia wā fo ilfa moe e wha tai atu mur tātou por klamen le yasu. Ia, malo hoi wha tai mari, so sani mai, ia, ai malo le tātou tino whelo i fo ilwa aso mo mua, ai wha to wha soi fua ile nei tu la. Te whaatala whātua whaapoponga o telefon mai le si o whonga le lau mua mō le nei awa uli. Ua whailole fia pisine si Lyle Bay i le ono toe te tala o matawhanga i le tala whātai Sauti o Wellingtone i se taimi la tamai. Talo na tāpunia mai le taimi na whaale tono ma whaatawhi i le sami o taota msua vai leanga mai le no whanga le mua point le e whaamama i sua vai leanga. Na bamo ma whaalu le whaitau miliona o lita o sua vai e le i whaamama ina a ngai i le sami. Na sauno le puleno o Wellingtone Andrew Little i le asolua i le mawhaiuna whaawa wai bea le tapu mo tangata pio na whaasai o na o se tasi matawhanga i tala whātai Saute o le aai a o le ana whaia su enga i le sua mai ma whailo ai e le se tūlanga lama tia tele o iai o si lia ma le lua mai aso talo na mata i tūnia a fianga mai le sua vai e le i vai mamaina le ana whaaluanga i le Cook Strait i matawhanga i tala whātai Saute mo whailo e lito le suinga po lisi ia tapu i se taimi lata mai. O tuana i maasina o whaatala noanga masolo titee ai o le wai u se malilienga i le vale o le soifua malolo i New Zealand
ma le iuni e tangata whaingalu e ngol soifua maloloina na ta ua le pisa a. E silia ma le se fululu a fea la tau sui o fo mai o pona evi o tangata e ngā lulu e le te konolosi mo tui whaangase. Whaapea ma social workers na palo ta e talia le ofo le uatu inato le soifua maloloina mo le si tanga o tutongi e lua tesi ma le 5% mai a te se malu a felua 5 ma le isi lua pasene e amata mai a te se ma o le tausanga nei. Whaapopo i le 5 se lau tā la o se tupe e tasi le taimi e mawai. Wa whaatono ina le whaamsinunga mawalunga le tau whingo le silia ma le se 10 miliona tā la a David Charles Ray o teu i tatono teu ngā tupe i whale tupe ni usila. O le tau sanga lua afe lua sifulu na whaasala ina i Ray le se 10 masina le whale pui pui le United Static ina ua i ona mōlianga i fe whaau ia ingo tupe palapala e li fe sota inga mapolo kalami i whainga tau whaasese i le Medicare na tā ua le whaamsinunga na whaau ia le tau lele ani tupe na maua mai ni whainga palapala i teu ngā tupe i tatono New Zealand. Na manuia le tālu sanga le komisina o leo le whaamsinunga mawalunga mo se polo inga e tā hofia ia teo ngā tupe. O Ray o se tangata Citizen Britania mai le inofo lawa i New Zealand peitai na malanga mai whaatuni company mani ana whaala potupotonga. O le tasi o vaetolo o tangata New Zealand, e la loi folta i 5 se lau tā la le te leo le tupe teo, pion whaali el fal tupe le Westpac, mai pito silo na afia i au kilani ma Northland, na i lo isi vaeng o le atono, na whaali ni whaamomonga fau o le Westpac, o lo pito ma walunga lava Canterbury ma Otago, i tupe teo po tupe whaasau, e ta ilua sifulu valu pasene o tangata e teo tupe le Westpac i Canterbury ma Otago, e ta imaasina lava ma teo o lato tupe, mai pito silo fo ina mawalunga leo fa ingo la tau tupe teo, pe a fua le fuafa o ngā tutono, e tusa lea ma le faa fe lua se lau tā la, o i tau malo fo ia, e pito silo ina mawalulunga fo i numero tangata, e iaia la tau tupe fa sao, e tusa lea ma le ta isfulu li maa fe tā la, pe silia tu foi, e tu ufa afea ngaila ma au kilani fa pia Northland, o na o le lua sifulu pasena o tangata, e teo lava la tau tupe masina uma, ai lalo i fo le afe 5 se lau le pāleni, o tupe fa sao, i lona o te lenga, e tolu ono pasene o tangata New Zealand, e la loi folta i 5 se lau ta lato pe fa sao, e na o le tolu valu pasene o tangata e teu le Westpac a lato tupe, e lunga ato o le ta i fa se fulu afeta la, a lato Kiwi Saver. O lo tau mawhaile komisi mo bisinisi po le Commerce Commission e whaafsa o ta i tangata na whaini a lato nono ngā tupe le whaatangaina i le tula fono mai le nane Easy Loan Finance Services i au kilane. Na ioe i laisa ane malupo i le whainga oni nono ngā tupe mo tangata tonga i le whaatangaina i le tula fono. Na whaalia le suita i ta i fono le komisi Anne Callanan e le i te wina e malupo o lato whaamaumaunga na whaaleanga matatia i si whaamaumaunga ma le mawhaiona maua le komisi au ili ilinga o whaamaumaunga o tangata umai na whaiai nono ngā tupe. O le ala leo le tau mawhai le komisi sa ili tangata na awhiai ina ia fiso o ta i atu. Pe iloa fo inisi na awhiai ma whaai loa atu. Sa li potia le o atu le se 15% ni tu lui i le vai aso na whaiai malupo. Inono ngā tupe o tangata e whaalua ina lea pasene pe a whai e le toto ngia le nono ngā tupe al tangata i toto no aso i lua se valu e o atu i le se fulu tā lale tau e whaapopo po le fi i le aso pe a whai e tuwaio na tutongi le nono ngā tupe na tā ua le komisi e le se tau mawhai ngā malupo e restalai e ui e le whaatasi na tau mawhai le komisi e whailo atu iai sa e le taimi na whaamata uina e malupo tangata nono tupe tuwaio na tutongi ai tā lafo e whaapeo le a whailo i lungo le Facebook po isi au nanga whaasalalau mō tangata tonga. Ua mōlia e leo leo au se talia se tau le a New Zealand ina ua mawaini ata video ngā yo inga te mata utia i lunga o lana telefoni na whaalia leo leo Australia e lua siful whātau sanga le matua o le tau le ana tā hofi e le malai waale le Perth mo le su enga o ana ato i le asonga fua ina ua tau no umaisa na whainga malanga mai atu no oi fafo e au fieni ata videos o ni os whainga whaatelo lisi sa mawe lana telefoni ni ata videos o ni os whainga whaatelo lisi e au fiele whao o le oti i atunu i whafu ni whaatinonga matautia, whapei mātau whaailoile ngā o singa o au upenga, e pei o pomu i tutonu o whale.
ua taliaina e pulea onga wa onga tolanga lua le ofona malo le si itanga o lātou tutongi e tu sai masa lātou whiutanga inga o le to atele lavo suyo le uni ale NCDI sa palo tai talia le ofo na tu inato la matanga luenga wa onga e lua te simale 5% le si itanga o le afa avave na tu inato fa opopo iai ma le lua te simale 10% i te tono le isi se fululua ma sina o lo manai o lo o fie fo isi alauni e se fululima afe la o lo le tele o ngā luenga pulea onga mai le whaatinonga o suinga le malo i le kuri kalama po o le polo kalame whaatulanga ina moa o onga. Na sauno le minista wa onga Erica Stanford o le tatongi whaavae mo le taita inga i le tusi whaitau tusi malinu mera o le asi iti ele se fulu awheta la i le tausanga e tusai male mali lienga na ia ta ua foe o le mali lienga le ua whaia i tatongi o ni suinga le lei ma le ta ua i tatongi o pulea onga whaapia i male tūlanga i a lātou ngā luenga. Ua saini le komisina o New Zealand mo le puipuinga le tūlanga patino le teito atasi i se whaamatalanga tuu whaatasi i le lalolangi o lo o whaaleo aini popole ngai winga i ata o lo o mawhaiona whau le poto whaafolinga masini po le artificial intelligence mo ua wala au fo i whaala potopotonga ina ia muli mausita ai le tūla fono o atu nganunga o lo o whaaleo inai e whaatatau le inia a fianga i ono mawhaiona tutupu. Mai le whaonga sise o le AI ma ua wala awai ina ia whaia ni puipuinga matula fono. E tu to atasi le ofisa o le Privacy Commissioner ma o lana matawhaioi o le whaamauti noa o lo malama mai loa le lei whaala potopotonga a iainga mo le puipuinga o tūlanga patino o tangata tai to atasi o whailoa atunga lunga le whaatuptupla ia peo le whaaonganga o ata o tangata moni a e sui le AI po le poto whaafolinga o masini o ta ua e whaapea e le ofina we sui ei tūla fono New Zealand ua iai nei peitai e ono mawaila vanua e tū lei mauna i malo se le malo ina i o lātou sila fia le tūla i mai o ne mea fō au whaawa wai o na tele le whaonganga o le AI. E mo o mea le tau mawhai o le Medimap e whai ngā ioinga umai le mea ngata mai elo la tau mawhai e tali le wha le tono le au nanga ina o so whai le au ngā oila la tau api pe o na wha alia e le soifua malolo i nā New Zealand na whai le au sa whai ngai le aso sa mo o toi tu nei i lalo le company le app mai lunga o penga ta wha ilangi au wha ngā soloi su enga e yengi si wha matalanga o tangata e wha o ngā aina le app e wha pia o sui e a fiele tu sia e wha pia ua maali liu e wha o ngā aina le Medimap e nisi o au nangal soifua malolo ina mō tangata mātutua o tangata yeimana o ngā wha apitua wha le tau si e tangata o te ngā aina ma wha atali to e taimi wha apema tangata lau tele e wha amawina le lei ele sa o ngā wala tau vaila au ma whala au mō tonga fitinga e ma whai e whale mai po au nanga mō tangata mātutua o na whiso o tae ma tangata wha apea ma whale talavai mai ma whai fo ina wha o ngā mole tusinga o talavai lunga whiso o tae inga wha te konolosi e au fie ma wha amaumonga tuai o whala au ma vaila au a tangata. E leo toi mamao ai maua e tangata whai ngā luenga lo fiso whi malanga inga le malo si angai whesilingi ai tangata o loo masalomia ua ova aso whaatu la whonoina i tutono New Zealand moni o lātou pepa wha maonia i tutono a inga ma whale whai ngā luenga na wha silsila le malo le tau sanga taluai i le maasino se te mani suinga le whaatu langanga o ai ai ngā lo fiso whi malanga inga e wha malo si ati lele polo kalame o le toi wha fo i wha malo si o tangata i atunu una o mai ai po o le tipo o se tasi o ia inga o le mauwale e tangata whainga luenga o le ofisa o le pawa e whesilingi ai ni wha maunga o wha mauninga mai ni tangata lātou te masanomia o solia ai inga o lātou visa. Na sauna o le minister o malanga inga Erica Stanford i le leitio New Zealand e te lele whaafita auli o tangata o vaso i le atunu mai e tataona i se malo si angai tangata o le ofisa e mawhai ona ta pā whaamatalanga mai tangata pe awhai o lātou masalomia o solia ia inga o lātou visa. Aina sauno se tasi o lo ia mom ta ptau whi malanga inga
Alistair McClement o se tama I whaawhitauli lava le tūlanga I tangata o vaso I te tono New Zealand. Ma a whaia le whaamanino le leia le malo. Le mafua anga autu e mawhaiei ona whisilinge se tangata o lo fisa whemalanga inga se tangata mo sona ID o le aono o I lava I se tūlanga o le whisilinge atua I matangata citizeni New Zealand o lo whaatino la tau ngalwenga masani I te tono a inga po whalewhai ngalwenga. Ina ia tu ina tuni o la tau whaamauninga po o ai I la tau. E fola sia le malo tu la fono le palemene le masina fou. Ma le wha moe moe ngai pasia e vea mtu la fono. A o le imai a le nei paia inga. I Ta'alonga, o tolo pole tu ngā wa amo mōwa a whailale Trans-Tasman Yacht Race I le vao sinima o Kilani ai toi unina yaso a mata ina o toi whaawi ese le tele o awo le tauwanga o le aso wharai le lus fulfito Februari. Le ana fuafoe whaatau no uinai ma whaamoe moe tini le no whanga au tuola kalapowa a whailani usila I tatono au Kilani e iwa au na toi whaama amulu mai lea wha inges fulmal tasi ma ale mafua anga o no isi wa ana whaaleanga ina I isi fo itu unga I le tau mawhanawhana. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. Toi whaatana whātulu tātua tinu leo ngā tatono le nei vai aso le whaopoponga le nei o tala fau mai Samoa o se mai eilo whaafonga. Wa whaanga solo ngā ruenga toi wha le leia, ma le whaatulanga ina le pākanga o ta vale tuane o le whilima ke te fau I sabalalo, e le pulenga o ta vale a whilunga o te tele le LTA, o le swinga wa whaia le pākanga o ta vale a whi ma pasi lau pāsese, wa le liu mamai le pākanga o pasi mai le tu I se sifo, mai whale lantai ma le whanga nga I a pia, wa o lanto whaunga ina le pākanga o ta vale whaafsanga I ma le supermarketi a Frankie, e taftafano le marketi funga lei. Mo pasi lau pase se tu teimia lanto whainga malanga whaapena fo I pasi o waa. Au tele o pasi lau pase se lunga o te tele mafio angati tasi mai le tu I sifo, o lo mo lanto whaunga ina nei le whalifante le pasi le marketi tele funga lei. Ai mo pasi mai le tu I sasae le atua le panta wha solo mai I a pia. Wa te tala pele au wala uitasi mai lalo le wati a ngai mai tua o le whalifante le pasi tuai, a ngai atua le pākanga o ta vale o lo whaasa ngai ma le whalifante le malo le Lava Hotel, wha pena fo le Tānoa Hotel. E whaatalia lato teimi whaaturanga ina mo whainga malanga. Ai moisi uma ta vale afi e au fia e ma taxi lau pasese, e leto e whaatanga ino no lato wia le ala lea tasi, mai tua le wati anga iantu I lumo le marketi o ia, ma whaasolo toi tua le whalifate le pasi tupai. Wa whaanga ioi ngā ruenga wha le leio le pākanga atoa, e whaanganga mo le whiri marketi foule o lata o na tatala. I le whailo inga le whiunga le pā le mia ma le autu stala, na ia whaalia o lo ia le whaamoe moe le aso fito le masina fau o mati, e whaiesi na sauninga lai titi na on te talai. Whaaudu whale atuai I la tau sa tusi tālo sanga mo awano I te tono le whili marketi, ai mole vaenga o pākanga o ta vale, e na o le tui nā I o pāsese o pasi, ma toi piki, ai le toi whaatanga ina o na tālia I teimi whaatulanga ina o ni pāsese anga I tua. E o foi whale einga sa iei ta whaala I le teimi tuai, o le ale toi whaatangaina ma ua kilia e se mo le teimi le nei. Ai o le te tālalo e ina o le ngā ruenga tele le nei, o iei le fōwhanga e whiuma iei le whiunga le pāre mio le malo New Zealand, le ola o lātou soani le whaatupe ina o le nei ngā ruenga tele, mo le te tala alo e ina o le nei whini marketi fōu. Ai e o atu I le tolu miliona tā la Samoa, le whaatupenga atoa, o le toi whaatulanga ina ma le pākanga o ta'wale awhi, mo le mamalo le atinu, e whaatauane I le whini marketi fōu. Wa whaino mai le ofiso o le pulenga o tangata whainga luenga le malo I se pepo whaamtalanga po le pisasi, le uia uma o a wana whaatula fono, I le whiliwhilia I leo le whionga I le tamaita I loia sili fōu, Maunga Precious Chang, na te tau aveina lea tiu te wha wau.
O ia inga e au fiai le vaenga fast food tasi pui tasi o le whaavae. Le sainia ma le whaamaonia le fionga le au mamalu le malo o se tasi e ala i le whautuanga le pāle mia. E au fiai fo e ma le whaasala la wina whala wai tele ma le ilo ina i lantou uma sātu si tālo sanga. Pe o sila fie to tolu i lantou sa tālo sanga le hawa noa. E na o maunga Precious Chang na tā ua na atoa o mapepa na mo o mia. A iei vaenga moli si to lueli whaamali eina. A toi masitasi o a ieinga i a tūto tasi fo i ngā yoinga mga aduenga ale lo i a sili. O le au ngā mal whaamoe na tā pene i nai le pepa le nei o whaamtananga e le official komisio tangata whai ngā aduenga le malo. Ina i tali atua inisi mai lunga o pengta wha ilangi e le filifili ai o le sunga i a maunga Precious Chang ai ose lo ia sātu lai mo le whaatua tua le tua sā mo o tasi ma le fionga le te tai o le atunu wa venei mapane mia. E tolu isi malienga i o le asai nia nei e le vāle whinga pa anga le malo sā mo man malo au se talia e pine e pe lava le ngā lulu e so tau au me so swania i malo e lua i le vaenga tāle whenga i a meise i le ati nae ma le tamau ainga whapena fo i le vaenga o le pui ngā ngā te whale i le ofi mai e o whala au whasai ne te tonu o Samoa. Le o si lima le malo au se talia fi so swani mai ai e tawana me le whainga pa anga malimtanga wenga o leo. E le au tawina i a sui o le mtanga wenga i awala o le pui ngā ai meise foi o le mata i tuwina leo sa whainga i lunga o pengta wha ilangi. E a fiefi so ta inga wha al malo maana wha maunga. O le asai nia o mea malienga e le malanga mai ai o le tamaita e minista o le vai whafo le malo au se talia Penny Wong. Ma ia mori mawina i fo i le so, le tuwina i lunga o le apa mua mo le ato ino le tawa lunga o le fale po le ofiso le parlemene. Le o lo so swani mai ei i le malo o se talia lo na whātu penga. Ai o le tau mawhtanga whawheiloa i le malo Samoa i le malanga mai ei o le tamaita e minista o se talia e le fale tele malo le tau mea sina. Na whaalia le tamaita i le so tangata ua tele ua whaatino ma so ta i eisa moa ma isi atu moto le Pasifika o whawhaingo fi la lo ia ta i ala na sainia le ofo le so soani e whaavao ma lo i tonu moto le Pasifika le fo isa pine whaamawai le so soani ma ngā lulu e whaatasi i le teimi o le taringa ma lo e le fontanga ta i o ma lo le taupulenga e le tausanga lua whelus funmal whaa ma malanga mai fo i le tupo le malo Peritania malana masiofo sa va ai le tūlanga le leo le puinga a Samoa mana pa anga le Pasifika. Sau no Penny Wong o le sainia o le whainga pa anga a Samoa i lalo o nei malienga e tolu ma le malo au sitalia o le ata ma le pine wha maule o le ngā lulua so tau au ma wha awau pea i le vāo malo e lua. Ua whaopopo isi awa noa mo alo mo whanau o onga li universitea o Samoa i papa i ngāra ngala e whaalau tele le to mai mo alo mo whanau e fia manau iai e ta alonga ma le whaasai e nisi po le diploma in sports and science e se mai iai se vaenga ua whaavai whaapitoa e tau la tasi e mata au po tau ta alonga ma le soifua malolo ina mo le teimi mua ma o se vaenga ta ua telelea mo le teimi mua mo le tala whaasolapito ta alonga i le atanu. Na whaadia le whionga le minista o mtanga luenga wa onga ai ono Alec Kiroba. Sa whaalango lango ta alonga i langona tangata lato te fia iai. Ai sa ngā lulu e fo i lato e au nomas tutongi. Ai o se tūlanga le leile ne ua fausia le malo e visoso ni atuai i le atina ino le ta alonga te tono le atanu. I le iai o se vaenga mautu e a mata ma fausia malo sielu na whaavai. E to se full maltolu alo mo whanau wa restala nei nalo le porkala me faule nei o le sports and science ma wofo atu ai fo el mtanga luenga wa onga i awa no wha scholarship ia i lanto umanei e au onga fuai ai tutongi ele malo lanto pili a onga mo le tausanga atoa. O le whaingo leo telefon mai Samoa anga leile tuai fo whanga mo si o tātua tunu le nei aso wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le
lau mua. Sole, fai mua loku me ai. Mani e pulele tamai, wa matoma wai me alele, o yamato via via iai, a otuma leolane. Ole mea ai na tatou a masalai, te ulu ai te ngata na toi lalo ai. Ua o mai lava i nei o na pō, ua a vea pēa ma mea wha pisa pisa o. Alu e te wala me lave nā o le whatawhata, ai mana o e pule i mea tau mawha, na nā mea ai ai ua le tofu tangata. Alu i le vale o le amo ma male whawhawha, ua le kea i le ano ano siama. E tu sa pe tinga ai le manawa ia ea, talo whai ti whanaua ai maona. Ae leilo le afu e ona, tali vai vai ma isi tā mai titi. I toi mea ai, nanana i le la pisi. Te ainga o se mariupo se whai poi ponga, e mua mua lama whatu o le tama pepa. Ua le ai ai ua na o le fuke, sa sa ale sa pasui le ato tutupe. Me sini atu i ai po ala mea, me ai se me au o me ai ala na tai whau. A o isi tangata pea wha pepea, ae whai mai o le mata malea. Tatou alo alo e se mea ai wha pea, awa e ai whatasi malo tā ua lea. Ae pula lama oe lo fina ngalo, a whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga, ae whai mai isi e le tinga. Ole maua isi, ole matapoto, ae ngalo ia oe le whata oto. E bangi angi ai ni fo ole whanau, talu ai oe le matua i le ai mine moto. Whai nau lotu mea ai ai le taunia, sila sila mai le atua e le manuia. E le taulia fo i lau mali e pule, awa o mea ai e le ia luai sau tupe. Tatou alo alo e se mea ai whapea, awa e ai whatasi malo tā ua lea. Ae pula lama oe lo fina ngalo, a whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga, ae whai mai isi e le tinga. Ua le kea i le ano ano siama, e tu sa pe tinga ai le manawa ia ea. Talo whai ti whanaua ai maona, ae leilo le afu e ona. Tali vai vai ma isi tā mai titi. I toi mea ai, nanana i le la pisi. I toi mea ai, nanana i le la pisi. Fianga mai le sunga ya sua Felice Mikaele o le mea ai le nei vaenga o le awoli. E tau le leia ma te mawhtanga mai inga leo hele tātou tunu. I nei mātou mātua tau singo le awoli ma loi lau ngā sese ma lofo e lau ksivikuka. Ya la si kuka mani na utapena mo to ina mo lo matua. Ya malo fai fai vai lanto lo malo mai i nga luengo nei foi ya vai ngolaso ya malo mo le awoli. Malo fai malo non sai i au manga luengo lo fi tai tungai i nei foi ya so lulu.
So e pasir sila tu ta tu fa moe o le Pacific Outreach al si fongo lo moe la so tofi la so atao la so lus molono February awan I misia al fa moe na ile Dow's Art Museum e so ngofie ia e afe ngofie foi ia o le tuane o le fa msinonga lo hat ia pol hat city ia fa pena foi la tani ia ili tule ia le pulenganu ia po official pulenganu po le town hall o le sila e pito mai le town hall ia o lo ia le Dow's Art Museum ia o lo e vema ka pakatele na iaina ia mfai ona e sua 12 fa moe la so atao ili tule lima le fiafi ia ngai an tuli tule valu ia o le fa moe o le o manongi o wale tu tuar si ufongo lo mua ia a wale anga ilu mo le tatu tua tatu whailoa iai whailoa e whaimana whai ngā luenga ia tatu tatanoa la tatai whailwha ile la mua sound ile aso atao ia wani misila na wha moe nai tatu whailonga ma giveaways o nai prizes for it ia e whaimana Chromebook mo nai wha nau tupulanga talavou ia i tawane eini talavou ia mani tupulanga ia mwhaiona whaile seile na ia si tasi o Chromebooks ia au ngā mo le haonga ai wani misila wha moe la aso atao ia o luma tonu ai nale whai ele makiti le hati a stofi a fiafio stofi te itasi ia manei tātou whailoa iai longo lo ainga ia nei tātou mātua tātou awai ai i le aso atao ia lai fwai sina tau mawhtanga tā penina le tātou le tio walfonga tau mawharu tātou o tunu ia e manu te leina fufuanga lo whianga ilo tātou tunu lea wuli wha wupia wha whiwhianga musika so whiwhiloi ala tutur si fongo lo mo tali tu lai tasi tatu fa ma vai lungal frequency tasi ono tes tasi fa mo ai fa wo lungal Facebook ma YouTube ia le tatu por clame o le a wo nei tali tu lai lua ia tatu lulu limo tatu fa to fa ia isi tau tua ia ile nei a solulu a wo fa fianga le temi ia mai le sunga pa ma le fai valu ia ma loi mata me alofa a fianga fai ngoina e toe fa fowina Tau tō mōr siu whaka lau mua toi lua sulu minute I li tūlai tasi.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Toi los vulu minuti on talo li tu lai tasi. Il ni vaenga o le auli toi fatalo fatu le tatu au whaafonga si fonga lau mua. Il ni vaenga o le auli. Ma le foiva vai atu inisi o tala i nungol Radio New Zealand. Ia le veo whailoa mai. Ano o mawhai ona ua saunga le mu. Ia ngatai whale o Wellington i vaenga. Ia na whaasao na whaangotaina matai ele ai. Na ua whaatanga e ma le siu tua o tala lea na ua whaatanga o na tai ele. Pe o fo ile sami ngatai whale o Firo Bay ma Laio Bay. Ia ma le vaenga nal sami. Ai e puli lava tangata e whai mai ua tatala. Ai ia oe lava ia le whai unga. Le saunga lemu, ma le saunga lemu. Ma le lau matalia ma mariva ai atola ua ta ele mai le puli nu ua Wellington ia Andrew Little. Ia laua, la e pue mai o laua malula na ta elenga ile sami ia ma le tala na you swim at your own risk. Ia, ono winga e ate oe lava ia le whai unga. Ai o lea ua tele na saunga le mu mo le tai ele. Sei vai ane le awa uli. Ia nisi na tala lata mai ia le wa au mai fo ilunga o te ilo ai longa o saunga le mu. Ni tau mawha e whangota mai le maenga lea. Pule lava oe o nawa au mai le whaasitisilanga mai le pule nuu. O nawa toe whaatanga ia o te leina kilia ia ina wa umona whai ia suesuenga talu mai le ia mo point ia le likilena whaleanga ina i fo iri suawa i ngatai whale o Wellington. Ia au nats beta to whawhiwhianga sui whewhinoi ile nei au auli toi taliu mai ia ona tatu tatanoa le po ani vaenga mwhaiona longolongo pueli e il tatu atunu ni vaenga tutupulata mai. Ia au nisi wa vaenga na vatu i talafoa Savelina nei tae le nei aso. Mauto atasi aso wao ma le whawhiwhianga.
Se lava nei aso I tō ulanga o si o atu nuu E matao tia le fia popoto a o lato mata e tumu I somo Tau tai ti e leo so pana ai winga e se le sawa sawa Pe a se e ai sina mea e li au kalinga ma le au kalafa Toa tele o tō ulanga uana o le tata a I le awala Feo ai whaaki ngā maka whaako I lalo muku maa fio anga I fe alo alo whai male fale o matai pei Nā wa olo o moe le sau ai Hawaii ngau ngau I le ati ni popo mare whai ai Isa isa Taro whai I le valea Tulo fia tā male anga Wai wame ona pe ai lo mata Pe tu wai lau ti whanga I le tai tai o si au o lana Pa mai no stali ma Ma whaau ngā mai o whau tuanga Nga ta ma ele fia o e fai nga ruenga ai sa o ngalele I maua tusi pasi ua okay ma ua fawa ele marijuana male o na fia ta male anga fato ato I poto o le tama ua ma alili ta fai ngata isa isa ta ro fai I le valea tu lo fia ta male anga ua e vame ona pe ai lo mata pe tu ai lau ti fanga ele tai tai o si au o lana pa mai no sta di ma ma fa au nga mai o fa tuanga Matua matua fe I le la whanau E whaasala po mai I tamai ti le whaatonunga pe a whai atu La ua lava sa o mavivi o le la whanau E whaase kola sipi Ai emo ane o le ata e tau tau I le siu siu asini Isa isa Ta lo whai I le valea Tu lo fia ta maleanga Wai wame ona pe ai lo mata Pe tu wai lau ti whanga E le tai tai o si au o lana Pa mai no stali ma Ma whaau ngā mai o whautuanga Malomis, Malomiko. So le seki al fokua. Ja. O mele we el kupulanga al kakoku. O le kali upu ye ngai ma. Kongu wala. E ma fai ala se koi o omikasi me alo fai upunga. E moi. Okay, Miko. Al waku kama. Wai ai fo nisi matua matua fe I le la whanau. E whaasala po mai I tamai ti le whaatonunga pe a whai atu la. Ua lava sa o mavivi o le la whanau e whaase kola sipi. Ai emo ane o le ata e tau tau I le siu siu asini Isa isa Ta lo fai I le valea Tu lo fia ta maleanga Wai wame ona pe ai lo mata Pe tu wai lau ti whanga E le tai tai o si au o lana Pa mai no stali ma Ma whaau ngā mai o whautuanga Isa isa Ta lo fai I le valea Tu lo fia ta maleanga Wai wame ona pe ai lo mata Pe tu wai lau ti whanga E le tai tai o si au o lana Pa mai lo stali ma Ma whaau ngā mai o whautuanga Ia o whawhiwhianga mai a tonu maanawe misilu kisua I le nea wa uli le wato esfu minute on tali o le tasi ai le whamai atu tatou tautu e lungo le tasi ono te sima tasi wha mo I o toi whamanatu o le whasilisilanga toi whamanatu atu le tatou Pacific Outreach a le siu fongo lau mua I la stofi a le aso le atai au whaialea I le Dow's Art Museum I le Fast Food 5 Langs Road I Lower Hutt mai le tulai 5 mai le tulai 8 o se awa noi whelo ai ai leo whainga wenga le tio mal mamalo le au whaafonga ia mamato whaarongolongo ni o tau finangalo whaalia e winga I porokalame ali siu fongo lau mua po ni porokalame sanga whaalelea ati leila mato tau tua ia o le atatai fo I le whaili ale le tio po le lau mua sound tali tono le atatou wheloa ai ai I le aso atai au I le afiafi
Unisina o whamanatum whasilsilanga. Ia tatou eva ile afia taiao. Ais tatou pankeke. Ia mal tatou sapasui e tawanunga ile tatou dina. Ile tatou whamoe le asoa taiao. Whewhele nai market I lumane lava. Telefo I marika paka. Pewa pia nai te popole. Maenga paka I lau ta avale. Paul fautuanga o ne e paka countdown. I ono le whaasanga mai le isi pito. I luma atu I le Queensgate Mall. E male countdown te loa le. E sila fia I lato e lala. Papa au e loa hat. E te le na maua I sala. Pea whape te paka I le. Ka paka le Woolworths. Ai te le uwhaata wai. Tato whilo I tae au. Lea fia tae au. Ai mole taimi nei wha mawai atu nei tato wompa anga umalawa. Whaonga aina mai le tato tasi ono te simal tasi wha mo. Wha manuele atu ia te oto. Umatau sia tato whilo I tae I le asoa tae au. E me sila nei tato ta mama tina matutua. Wha fonga mai nungo le tato le tio. La tō nungo penga te whailangi tato eva se ia pa ia le tu lai lua. Ta le tasi o na toi wha fonga lea. Ine tu awinato a tato talafou.
ai ngā mea Kene ngā yo uku yo maranu whale kea Pesi sono kala, penele mai nua rea Anga ia ore sasa pe whaka pea Sui nge na watu, ma oe nge saukia Tako ai masepo, muka lo fifia Oga lo vai kala, peno whakakia Ongi fo mangengia se kloku samansia Ko anga pe e whai, le se mea mawai Ala uma kolo kolo yo wa peise sa wai Vai le sa wanga, whakawi lo vai ai Ko suku tena pe, ko vase ko vai
uala Kotoku telefoni umaata ata Eteleto ita Wakerisi anofoni aia Sehi asi asi mani Etetali tonu wai Akwale no fuai Mai oe tuai Samoa uala Kotoku telefoni umaata ata Eteleto ita Wakerisi anofoni Tala ale au e peru I le toea ina mai ka le taia Na pala au le atu etu ulona numa le ainga Ae alu atu I le nuu e whaasino atu e whaimoia Na te whaamanuia ma whaamamaru lona ingoa Masimo elo alo utupu anga Sabeteia Lota ainga Ele topito na faatau vaaya Samoa Le fao la tanga I le atua Le winga lea o le ingoa Sabeteia Waso o ainga fa o Samoa Le fale tau tuna si I sasa e ole tau ana I mata ili le pai na eli ele manutonga Ia fuatino vine pai ono to ale pai tuala Le fuai Te whaatala whātua whaapoponga o telefon mai le si o whonga le lau mua mō le nei au auli. Ua whailo le fia pisinisi Lyle Bay I le ono toi te tala o matawhanga I le tala whātai I Sauti o Wellingtone I se taimi la tamai. Talo na tāpunia mai le taimi na whaale tonu ma whaatafe I le sami o taota msua vai leanga mai le no whanga le mua point le e whaamama I sua vai leanga. Na pamo ma whaalu le whaitau miliona o litau sua vai e le I whaamama ina a ngai I le sami. Na sauno le puleno o Wellingtone Andrew Little I le asolua I le mawhaiona whaaua wai bea le tapu mo tangata pio na whaasai o na o se tasi matawhanga I tala whātai I Saute o le ai a o le ana whaia su enga I le sua vai ma whailo ai e le se tūlanga lama tia tele o iai o silia ma le lua vai aso talo na mata I tūnia a fianga mai le sua vai e le I vai mamaina le ana whaaluanga I le Cook Strait I matawhanga I tala whātai I Saute ma o whailo e lito le suinga o polisi ia tapu I se taimi lata mai. Ua tuana I masina o whaatala noanga ma solo tite ai o le wai u se malilienga I le vale o le soifua maloloina ni usila ma le iuni e tangata whaingaluenga o le soifua maloloina na ta ua le pisa a
E silia ma le se fululu a fea la tau sui o fua mai o pona evi o tangata e ngā lulu e le te konolosi mo tui whaangase. Whaapea ma social workers na palo tai talia le ofo le o tu inatul sui fua maloloina mo le si tanga o tutongi e lua te si ma le 5% mai a te se ma lua fe lua 5 ma le isi lua pasene e amata mai a te se ma o le tausanga nei. Whaapopo i le 5 se lau tā la o se tupe e tasi le taimi e mawai. Wa whaatono ina le whaamsinonga mawalunga le tau whingo le silia ma le se 10 miliona tā la a David Charles Ray o teu i te tono teu ngā tupe i whale tupe ni usila. O le tau sanga lua afe lua sifulu na whaasala ina i Ray le se 10 masina le whale pui pui le United Static ina ua i ona mōlianga i fe whaau ia ingo tupe palapala e le fe sota inga mapolo kalame i whainga tau whaasese i le Medicare na tā ua le whaamsinonga na whaau ia le tau lele ani tupe na maua mai ni whainga palapala i teu ngā tupe i tono New Zealand. Na manuia le talo sanga le komisina o leo le whaamsinonga mawalunga mo se polo inga e tā ofia ia te o ngā tupe. O Ray o se tangata Citizeni Beretania mai le inofo lava i New Zealand peitai na malanga mai i whaatuni company maniana whaala potupotonga. O le tasi o vai tolo o tangata New Zealand, e lalo i folta i 5 se lau ta alale te leo le tupe teo, pion whaali alfal tupe le Westpac, mai pito silo na afia i au kilani ma Northland, na ilo isi vaeng o le atuno, na whaali ni whaamomonga fau o le Westpac, o lo pito mawalunga lava Canterbury ma Otako, i tupe teo po o tupe whaasao, e ta iluas fulavalu pasene o tangata e teo tupe le Westpac i Canterbury ma Otako, e ta imasina lava ma teo alato tupe, mai pito silo fo ina mawalunga leo fa ingo lato tupe teo, pe a fua le fuafa o ngā tutono, e tusa lea ma le faa fe lua se lau tā la, o i tō malo fo ia, e pito silo na mawalulunga fo i numero tangata, e iaia lato tupe fa sao, e tusa lea ma le ta isfulu li maa fe tā la, pe silia to foi, e tu ufa afea ngaila ma au kilani fa apea Northland, o naina o li lua sifulu pasena o tangata, e teo lava lato tupe masina uma, ai lalo i fo le afe 5 se lau le pāleni, o tupe fa sao, i lona o te lenga, e tolu ono pasene o tangata New Zealand, e lalo i folta i 5 se lau tā lato pe wha sao, e na o le tolu walu pasene o tangata e teu le Westpac a lato tupe, e lunga atu o le ta i wha se fulu afe tā la, a lato Kiwi Saver. O lo tau mawhaile komisi mo bisinisi po le Commerce Commission e whaafsa o ta tangata na whaini a lato nono ngā tupe le whaatangaina i le tula fono mai le nane Easy Loan Finance Services i au kilane. Na ioe i laisa ane malupo i le whainga oni nono ngā tupe mo tangata tonga i le whaatangaina i le tula fono. Na whaalia le suita i ta i fono le komisi Anne Callanan e le i te uina e malupo o lato whaamaumaunga na whaaleanga matatia i si whaamaumaunga ma le mawhaiona maua le komisi au ili ilinga o whaamaumaunga o tangata umai na whaiai nono ngā tupe o le ala leo le tau mwhai le komisi sa ili tangata na awhiai ina ia fiso o ta i atu. Pe iloa fo inisi na awhiai ma whaailo atu. Sali potia le o atu le se 15% ni tu lui i le vai aso na whaiai malupo. Inono ngā tupe a tangata e whaalua ina lea pasene pe a whai e le toto ngia le nono ngā tupe al tangata i toto no aso i lua se valu e o atu i le se fulu tā lale tau e whaapopo po le fi i le aso pe a whai e tuwaio na totongi le nono ngā tupe na tā ua le komisi e le se tau mawhai ngā malupo e restalai e ui e le whaatase na tau mawhai le komisi e whailo atu i ai sa e le taimi na whaamata uina e malupo tangata nono tupe tuwaio na totongi ai tā lafo e whaapeo le a whailo i lungo le Facebook po isi au nanga whaasalalau mō tangata tonga. Ua molia i leo leo au se talia se tau le a New Zealand ina ua mawaini ata video ngā yo inga te te e matautia i lunga o lana telefoni na whaalia leo leo Australia e lua siful whātau sanga le matua o le tau le ana tā hofi e le malai wa ale le Perth mo le su enga o ana ato i le asonga fua ina ua tau no umaisa na whai ngā malanga mai atu no oi fafo e au fieni ata videos o ni o sfa inga whaatelo lisi sa mo e lana telefoni ni ata videos o ni o sfa inga whaatelo lisi e au fiele whaau o le oti i atunu i whawhi ni whaatinonga matautia, whapei mātau whailoile ngau singa o au upenga, e pei o pomu i tutono o whale.
ua taliaina e pulea onga wa onga tolanga lua le ofona malo ili si itanga o lātou tutongi e tu sai masa lātou whiutanga inga o le to atele lavo sui o le iuni ale NCDI sa palo tai talia le ofo na tu ina tula matanga luenga wa onga e lua te simale 5% le si itanga o le afa avave na tu ina atu whaopopo iai ma le lua te si ma le tasi pasene i te tono le isi se fululua ma sina o lumanai o lo o fie fo isi alauni e se fululima afe tā la o lo le telo ngā luenga pulea onga mai le whaatinonga suinga le malo i le kuri kalama po o le polo kalame whaatulanga ina moa o onga. Na sauno le minista wa onga Erica Stanford o le tatongi whaavae mo le taita inga i le tusi whaitau tusi malinu mera o le asi iti le se fulu afe tā la i le tausanga e tusai male malilienga na ia tā ua foe o le malilienga le ua whaia i tatongi o ni suinga le lei ma le tā ua i tatongi o pulea onga whaapia i male tūlanga i a lātou ngā luenga. Ua saini le komisina o New Zealand mo le puipuinga o le tūlanga patino o le taito atasi i se whaamatalanga tu whaatasi i le lalolangi o lo o whaaleo ini popolenga e winga i ata o lo o mawhaio na whau o le poto whaafolinga o masini po le artificial intelligence mo o wala au fo i whaala potopotonga ina ia muli mausita i le tūla fono o atu ngalunga o lo o whaaleo inai e whaatataule ini a afianga i ono mawhaio na tutupu. Mai le whao ngā sise o le AI ma ua wala awai ina ia whaia ni puipuinga matula fono. E tu to atasi le ofisa o le Privacy Commissioner ma o lana matawhaioi o le wha mauti noa o lo malama mai loa le lei e wha la potopotonga a ia inga mo le puipuinga o tūlanga patino o tangata tai to atasi o wha iloa atunga lunga le wha tuptupla ia pe o le wha au nganga o ata o tangata moni a e sui le AI po le poto wha afolinga o masini o ta ua e wha apea e le ofina o e sui e tūla fono New Zealand ua iai nei pe tai e ono mawaila wanoa e tū lei mauna i malo se le malo ina i o lātou sila fia le tūla i mai o ne mea fō au whaawa wai o na tele le whaonganga o le AI. E mo o mea le tau mawhai o le Medimap e whai ngā i ngā umai le mea ngata mai elo lātou mawhai e tali le wha le tono le au nanga ina o so whai le au ngā oila lātou api pe o na wha lia e le soifua malolo i nā New Zealand na whaia le au sa wha inga i le aso sā mo uto i tuu nei i lalo le company le app mai lunga o penga ta wha ilangi au wha ngā solo i su inga e ini si wha matalanga o tangata e wha o ngā ina le app e wha pia o sui e a fiele tu sia e wha pia ua maali liu e wha o ngā ina le Medimap e nisi o au nanga soifua malolo ina mō tangata mātutua o tangata yeimana o ngā wha apitua whale e tausi e tangata o te ngā ina ma wha atali to e taimi wha apema tangata lau tele e wha amauina le lei ele sa o ngā o lātou waila au ma whala au moto ngā fitinga e ma whai e whale mai po au nanga mō tangata mātutua o na whiso o tae ma tangata wha apea ma whale talavai mai ma whai fo ina wha o ngā mole tusinga o talavai lunga whiso o tae inga wha te konolosi e au fie ma wha maumonga tuai o whala au ma waila au a tangata. E leo toi mamao ai maua e tangata whai ngā luenga lo fiso whemalanga inga le malo si anga i whesilingi ai tangata o loo masalomia ua ova aso wha atu la whanoina i tutono New Zealand moni o lātou pepa wha maonia i tutono a inga ma whale whai ngā luenga na wha silsila le malo le tau sanga taluai i le maasino se te mani suinga le wha atu langanga o aia i ngā lo fiso whemalanga inga i wha malo si ati lele polo kalame o le toi wha afo i wha malo si o tangata i atunu una o mai ai po o le tipo o se tasi o ia inga o le mauale e tangata whainga luenga o le ofisa o le pawa e whesilingi ai ni wha maunga o wha mauninga mai ni tangata lātou te masanomia o solia ia inga o lātou visa. Na sauna o le minista o whemalanga inga Erica Stanford i le leite o New Zealand e te lele whaafitauli o tangata o vaso i le atunu mai tataona i se malo si angai tangata o le ofisa e mawhai ona tā pā whaamatalanga mai tangata pe awhai o lātou masalomia o solia ia inga o lātou visa. Aina sauno se tasi o lo ia mom tā ptau whemalanga inga.
Alistair McClement, o se tama I whaawhitauli lava le tūlanga I tangata o vaso I te tono New Zealand, ma a whaia le whaamanino le leia le mālo. Le māfua anga autu e mawhaiei o na whisilinge se tangata o lo fiso whemalanga inga se tangata mo sona ID, o le aono o ai lava I se tūlanga, o le whisilinge atu ai matangata citizeni New Zealand, o lo whaatino la tau ngāluenga māsani I te tono a inga po whalewhai ngāluenga. Ina ia tu ina atu ni o la tau whaamauninga, po o ai I la tau. E fola sia le malo le tula fono le palemene al masina fou, ma le whaamoemoe ngai pasia e vea mtula fono, a o le imai a le nei baia inga. I ta alonga, o tolo pole tu ngā wa amo mua a whailale Trans-Tasman Yacht Race I le vao sinima o Kilani, ai toi onina yaso a mata, ina o toi whaawi ese le tele o awo le tauwanga, o le aso wharai le lus fulfito Februari. Le ana fuafoe whaatau no uina ai, ma whaamoemoe tini le no whanga au tua le kalapo wa a whailani usila, I te tono au Kilani, e iwa au na toi whaamaamulu mai lea wha inges fulmal tasi, ma ale mafua anga, o no isi wa ana whaaleanga ina I isi fo itu unga I le tau mawhanawhana. Tala whauia malisi o whonga le lau mua, mo le nei awa uli. Toi whaatana whātulu tātua tinu leo ngā tatono le nei vai aso le whaopoponga le nei o tala whau mai Samoa o se mai eilo whaafonga. Wa whaanga solo ngā ruenga toi wha le leia, ma le whaatulanga ina le pākanga o ta vale tuane o le whilima ke te whau I sabalalo, e le pulenga o ta vale a whilunga o te tele le LTA, o le swinga wa whaia e le pākanga o ta vale a whima pasi lau pāsese, wa le liu mamai le pākanga o pasi mai le tu I se sifo, mai whale lantai ma le whanga nga I a pia, wa o lanto whaunga ina le pākanga o ta vale whaafsa nga I ma le supermarketi a Frankie, e taftafano le marketi funga lei. Mo pasi lau pāsese tu teimia lanto whainga malanga whaapena fo I pasi o waa. Au tele o pasi lau pāsese lunga o te tele mafio angati tasi mai le tu I se sifo, o lo mo lato whaunga ina nei le whanwhantele pasi le marketi telefonga lei. Ai mo pasi mai le tui sa sae le atua le panta wha solo mai I a pia. Wa te tala pele au wala uitasi mai lalo le wati a ngai mai tua o le whanwhantele pasi tuai a ngai atua le pākanga o ta avale o lo whaasanga I ma le whanitele malo le Lava Hotel wha pena fo I le Tānoa Hotel. E whantalia lato teimi whaatulanga ina mo whainga malanga. Ai moisi umata avaleafi e au fia E ma taxi lau pasese, e leto e whaatanga ino no lato wia le ala lea tase, mai tua le wati anga I atu I luma le marketi o ia, ma wha solo to I tua le whanwhate pasi tupai. Wa whaanga ioi ngā ruenga wha le leo le pākanga atoa, e whaanganga mo le whiri marketi fōle o lata o na tatala. I le whailo inga le whionga le pā le mia ma le autu stala, na ia whaalia o lo ia le whaamoe moe le aso fito le maasina fōua mati, e whaiesi na sauninga lai titi na on te talai. Whaaudu whale atuai I la tau sa tusi tālo sanga mo awano I te tono le whili marketi, ai mole vaenga o pākanga o ta avale, e na o le tui nā I o pāsese o pasi, ma toi piki, ai le toi whaatanga ina o na tālia I teimi whaatulanga ina o ni pāsese a nga I tua. E o foifale e ngā sa iei ta whaala I le teimi tuai, o le ale toi whaatangaina ma ua kilia e se mo le teimi le nei. Ai o le te tālalo e ina o le ngā ruenga tele le nei, o iei fōwhanga e whioma iei le whionga le pāre mio le malo ni usila, le olo o lato visosoa ni le whaatupe ina o le nei ngā ruenga tele, mo le te tala aloa iei ina o le nei whini marketi fōu. Ai e o atu I le tolu miliona tāla Samoa, le whaatupenga atoa, o le toi whaatulanga ina ma le pākanga o Ta'avaleafi, mo le mamalo le atinu, e whaatauane I le whili marketi fōu. Wa whaino mai le ofiso o le pulenga o tangata whainga luenga le malo I se pepo whaamtalanga po le pisasi, le uia uma o a wana whaatula fono, I le whiliwhilia I leo le whionga I le tamaita I loia sili fōu, Maunga Precious Chang, na te tau aveina le tiu te wha wau.
O ia inga e au fiai le vaenga fast food tasi pui tasi o le whaavae. Le sainia ma le whaamaonia le fionga le au mamalu le malo o se tasi e ala le whautua ngā le pāle mia. E au fiai fo e ma le whaasala wina whaala waitele ma le ilo ina i lantou uma sātu si tālo sanga. Pe o silfie to tolu i lantou sa tālo sanga le hapa noa. E na o maunga Precious Chang na tā ua na a toa o mapepa na mo o mia. A iei vaenga moli si to ulu eli whaamali eina. A toi masitasi o a ieinga i a tūto tasi fo i ngā yoinga mga adwe ngā alelo i a sili. O le au ngā mal whaamoe na tā pene i nai le pepa le nei o whaamtalanga e le official komisio tangata whai ngā adwe ngā le malo. Ina i tali atua inisi mai lunga o pengta wha ilangi e le whidiwhidi ai o le sunga ia maunga Precious Chang ai ose loia sātu lai mo le whaatua tue le tua sā mo o tasi ma le fionga le te tai o le atunu wa avenei mapāne mia. E tolu isi malienga i o le asainia nei e le vāle whinga pa anga le malo sā mo man malo au se tālia e pine e pe lava le ngā lulu e so tau au me so swania i malo e lua i le vaenga tāle whengai a meise i le anti nae ma le tamau ainga whapena fo i le vaenga le pui ngā le ngā te whale i le ofi mai e o whala au whasaine te tonu o Samoa. Le o si lima le malo au se tālia e so swani mai ai e ta wala me le whainga pa anga malimtanga ruenga o leo. E le au ta wina i a sui o le mtanga ruenga i au wala o le pui ngā ai meise foi o le mata i tu wina leo sa whainga i lunga o pengta wha ilangi. E a fiefe so ta inga wha al malo maana wha maunga. O le asai nia o meia malienga e le malanga mai ai o le tamaita e minista o le vai whafo le malo au se tālia Penny Wong. Ma ia mōri mawina i fo i le so, le tuwina i lunga o le apa mua, mo le ato ino le tawa lunga o le fale po le ofiso le parlemene. Le o lo so swani mai ei i le malo o se tālia lo na whātu penga. Ai o le tau mawhtanga whawhelua i le malo Samoa i le malanga mai ei o le tamaita e minista o se tālia e le fale tele malo le tau mea sina, na whaalia le tamaita i le sootanga tā ua tele ua whaatino ma soota i ei Samoa ma isi atu moto le Pasifika, ua whaawhaingo fie la lo ia ta i ala na sainia, le ofo le sooswani e whaavao ma lo i tono moto le Pasifika, le fo i sa pine whaamawai le sooswani ma ngā lulu e whaatasi, i le teimi o le taringa ma lo e le fontanga taitai o malo le tau pulenga e le tau sanga lua whelus fulmalwha. Ma malanga mai e fo e le tupo le malo Peritania malana matisiofo, sa wa ai le tūlanga le leo le puinga a Samoa maana pa anga le Pasifika. Sau no Penny Wong, o le sainia o le whainga pa anga a Samoa i lalo o nei malienga e tolu, ma le malo au sitalia, o le ata ma le pine wha maule o le ngā lulua so tau au ma wha wau pea, i le vāo malo e lua. Ua whao popo isi awa noa mo alo mo whānaua o onga li investea wa o Samoa i papa i ngāra ngala, e whaalau tele le to mai mo alo mo whānau e fia manau iai, e ta alonga ma le whaasai e nisi, o le Diploma in Sports and Science, e se mai iai se vaenga ua whaavai whaapitoa, e tau la tasi e mata au po tau ta alonga ma le soifua malo loina mo le teimi mua. Ma o se vaenga tā ua telelea mo le tein mua mo le tala whaasolopito ta alonga i le atanu. Na whaadia le whionga le minista o mtanga luenga wa onga ai ono Alec Keroma. Sa whaalango lango ta alonga i langona tangata lato te fie iai. Ai sa ngā lulu e fo i lato e au Nomas Tutongi. Ai o se tūlanga le leile ne ua fausia le malo. E visoso ni atuai i le atina ino le ta alonga te tono le atanu. E le iai o se vaenga mautu e a mata ma fausia malo sielo na whaavae. E to se fulmal tolu alo ma whanau o restala nei nalo le polkala me faule nei o Sports and Science, ma wofo atu ai fuel mtanga luenga wa onga i awa no wha askola sipi e lanto umanei, e au onga fuai ai tutongi e le malo lanto pili a onga mo le tausanga toa. O le whaingo leo telefau mai Samoa, anga leile tuai fuafanga mo si o tātua tanu le aso whaasoi foia.
tau masina le ai ni fo. Maua mai la utotongi, ua o oli oli. Wa maua o sa utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa uma o lo utotongi, na alu i se oli. Maua mai la utotongi, ua o oli oli. Wa maua o la utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa uma i lo utotongi, na alu i se oli. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masina le ai ni fo. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele o aso te po inar fata fata. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masina le ai ni fo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea i ai le mafa fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Nano ka le kapa ka ai au eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea i ai le mafa fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Nano ka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masina le ai ni fo. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mafa a se e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mafa a se e oe, ilana ata ata. Mo mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatupe, sa te yo matatino. Na ai e tau masina le ai ni fo. Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga. Le sua mali e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, o pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga. O sua mali e pe o le suka ali ilo fa atosina. O au masini i ila, o pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te yo matatino. Na ai e tau masina le ai ni fo. Na ai e tau masina le ai ni fo. Na folo e tau masina le ai ni fo. Say what
Mato ulu selefo I maama Pesiligia o ami o nganailo ai o malama Ole nei au mai pese o pusia ele fe alofani Ai apio I pole akanga o ia lea ole tai Rauni atu ile malo olo oile langi A oi ai se la gona pina utula I masavali Zato sama vali fatasiana ile siti Ole lau mua ua teu ina mai e leoni Wani a pena ma papaia e la poai Sauni atu I le ai na moni o lo oi le langi Poto poto paatasi ma pepese tumu maonga Ai apio I pole anga kamapua Ianga sala uma Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu Apio mai se paa poto potonga ole a mautu Poto poto paatasi ma pepese tumu maonga Ai apio I pole anga e mua Ianga sala uma Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu Apio mai se au fai pese ole a mautu Tato sana vali fantasiana ile siti Ole lau mua o teu ina mai e leoni Wani a vena mama paia o la poai Sauni atu ile ai na moni o lo o ile langi Tato sana vali fatasiana ile siti Ole lau mua ua teu ina mai e leoni Wani a vena mama paia o la poai Sauni atu ile ai na moni o lo o ile langi Samoa o tini o wa ato tino lo au apo le ngava tawa lea ma lo tino I malo Samoa wa tasi I lo toa le manu Samoa Ua ai nei Samoa Samoa isa sa e masisifo Sole fetua Ua susulu atui numama Le manu Samoa le ae ua mua Tula fale ila lo ile sami Fai ma fale ile langi No foi au ai longo ile sao Male fale le Sa tulu tulu I tao Sa mole fale sela Wa o tune I malata aya a I fai
manu Samoa o longo ai o nuu mamao Nau mau la kapito to te tele tulu ina o le sami ma le lau ele le manu Samoa le a fo iua le 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 ilo wa le le manu Samoa le a Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua Ole poli mai le nei mai Hawaii Aloha le manu Samoa ma le kapeteni Ia whaamanuia o la asanga I le tanga vai o Amerika O le ae to le alele sa o la maanga I le la Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua Tau tia pango fie la ufea ngainga Tui mai le muli papanga ia tua Ai se I whaila o tau tua I lo ai ngau sa tupua Ai walu fo ia I tai no mali e toa Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua Manu ai matutu I la lo tali sapaya Me manu Samoa ina ua whai O le samalinga O lau foa I whawhetai tele I le au la patai Ma le sau ele Tutu I la mamanoa se I lango lango mai O lo tawa a lele Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua Au mai le mawainga nai whale kuna Manuna o manu Samoa le te tiwai O manuna e te vai O manu fo I e te talo ai So e whilo ai I pu e o manu Samoa Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua Le manu Samoa lea Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha amua mua lava lea tua
fata o toa le whaaula. Le matai le alu malanga, mala au iana au auga. Le matai uatu uatu, o tāle ni o lātou le wā. E fua fua i le tangata, i le mea nā te mawhaia. Wālu le na ia tale ni e lima, ua wha atawina. Maua mai ai o le whaasilina, awa sanga loeina. E leo le matai ua whaalongo i ai, le au au na lelei. Ulu wha le maia, le fia fia o loa li. Le ata mori lea, le au au na wha maoli. Ia i le lua, man whaatua tua. Whaatawatu malona loto, tale lua toe whaapopo. Leo le matai wa whaalongo i ai, le au au na lele. Ulu wha le maia, le fia fia o lo matai. Le ata moni lea, o lo toki le abesea. Alu le taxi ua whaake poto, wa nau le nofo nofo. Wa ia ele le ele ele, mana nai o le ario. Leo le matai ua whaalongo i ai, le au au na leanga. O whapolo i una, le bomi salo nofo anga. Le tau whai tangi a wehe, i le maoni polo i Tama mateine, uai ula upese, o fua e te ulu te toi sele sele, le aso o le sili singese, ma au ma, o se tane ni, o foa ina mai e le aliki, ya fio mai le matai, o ma apea o the fight, le manui ai faa papau, anu te ulu fale iai. Matina o tama mateine, uai ula upese, o pua e te lulu te toi sele sele, e aso o le sili siese. Ma au ma o se taleni, o foa ina mai e le aliki, ia fio mai le matai, o ma apea o le mai. Le manui ai faa paparu, tanto te ulu fale. E manui ai faa papau, tanto te ulu fale iai. E manui ai faa papau, tanto te ulu fale iai. Sunga se au wale wha maua rurunga e le fia
whaalongo whaapangi le uru le pusa e mawai mare maka fufula o pese mawhakawhakunga o mako la unga whaunga mele lei e kia ese mea mako funga e whaukuanga o malawa mo kaku o langa wai rua vaenga le vaenga lei mare vaenga o sama wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai siru skai lo nga o le mamoe kama wa o le o inga so e whama le me so e malo karianga e ola mako whaunga le o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le mwanga tole sua karia se whaukuanga ia mako upu whama whauwhanga upu madi whakangi pe whaaka se sunga sole mole mole se sunga sole mole 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 se awa oye mero se awa oye mero tole sunga se awore faya le nga ai afaya te faya awore nga kia ka linga e fa nga ai le nga upu fa makaranga o nga wenga nga ka molonga o langa fika le ma fa nga kau ma fa fa nga ma ngai lo langa ya so luma e ke fa fa ko ko ingisi ka nga ka ro fia mo se fa la kanga ese fia kengi au ku fia kamba le nga fika fo ka ika le se nga sala a o ma ko la unga fa fa ku a ko nga nga mo so ku awore fa mo nga e lo ko mo lalo a ese mai ma fa ko mo ma sa salo fa ma ongi me iki pule me ke ai awangi mo e lo ko feki o ka ko langa do langa ka ku ai le yafu le mo se me nga ma ngi me ka ua alo fa ka nga uma ai nga mo ba ku e fa si sili le lo fa le ku se sunga sole whaalongo whapangi le uru le pusa e mawai mare maka pufula o pese mawhakawhakunga o mako la unga whaunga mele lei e kia ese mea mako wakunga e whaukuanga o malawa mo kaku o langa wai rua vaenga le vaenga lei mare vaenga o sama o wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo le ala o wai silu skai lo nga o le mamoe kama o wai o le o inga soa e whama o le me so e malo karianga e ola ma whaukaunga ngai o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le mwanga tole sunga karia se whaukuanga ia mako upu whama whauwhanga upu madi whakangi pe whaaka se sunga sole mole mole se sunga sole mole 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 se awa oye mero se awa oye mero Ile
se mita mita ilona sataro awasaya madiwa imoa ele mafai ele oti le tungamana manu maloai awale sigi sesinga ilona mafafa ia ola oima uletangata anusala amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au etatau ona amo mai lo sataro amolo sataro muli muli mai ia Yesu wana oia te mawai on file mu la se tasi wana oia mai le lawi na awina mai tonga na oe ma we tasawa tu sauro tao ya iba aba ai wala talo na to e apio mai talo fai lo ufa aola fai afuela ba ele ai son sala pe anu petongi e tangata ai sabalingo bulava wata unu wa mai e fai lenge mo amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau una amo mai lo sataro se itato amo fatasile sataro mamuli muli ia so uma uno okitoe amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau una amo mai lo sataro amolo sataro muli muli mai ia Yesu wana oia te mawai on file mu la se tasi wana oia mai le lawi na awina mai tonga na oe ma we tasawa tu sauro tao ya iba aba ai wala talo na to e apio mai amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau una amo mai lo sataro se itato amo fatasile sataro mamuli muli ia so uma olave uma yai aso olo ototo ma e muli muli mamuli muli ia so uma olo ototo Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies.
smiles and wipes her sweat up from her brow. Continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waiole. Sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree, she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waiole.